Pipi di sinenge jungjo tono osa mutai ni kha kaham ta jiwa ya faru. Kha khayo chini osa ni hamari jengman mang tongtung. Khulumkha, ang Dr. Juhili Deverma, Shono Komal ni Bakhate Tripura Hastini Jotalukurong no, ani Khulumaya Faru. Raja Bukayo Oshani Matai, Tangal Mamita Riu. Bosot Hambeka, Bosonto Paika, O Osha Mutani Salorogan Shono Komal Zollers, Zotalukurong by Kaisa offer to Wipeka. Amoga, Sharat or Gofar. Offer Tole Rizanai, 19 September Nizimi, 29 September Zora. Ortongai, Rangchak making charge 25% off. Diamond making charge 100% off. Mega lucky draw tongnai Rangchak ni necklace, Daily lucky draw tongnai Rangchak ni puisha, Bumper lucky draw tongnai diamond ni ring, 5 no shogar de jangnai. Te Kotor khai te diamond ni exhibition bo changjangnai. Ashik Shimia Ko, Te Botongo Kothamaka Hamno Rongi Bagi. Shona Kamal Jewelers so, Krishna Diamond 25,000 Imani Paike, Scooty, Te Karmana ni Shek Botongnai. Noroni Rangchak Samno Slai, Katal Holma Ganang Rangchak Painani Sebo Manai. Ujan Shashamatai ni Shalo. Sonokomo Zollers ni Bakhate, Jotalukurong Amjagma Kakaham, Te Kobung Yafaru. Ambai. Khulumka jotono no Radha Krishna Jewelry ni bakhate oro offer sengi rijaka ti offer tongnai 28 September jara. Gold jewelry ni per gram of making charge tongnai 475 rupees off. Diamond jewelry o making charge tongnai 50% off. Te diamond shaka tongnai 5% off. Rupa te platinum o making charge tongnai 10% off. Te gemstone no MRP tongnai 10% off. Megala gidro tongo duita Royal Enfield Hunter bike. Te 100% exchange value money manai ekasam rangchako. Te money pipe room no shokat money manai. Hingi chitono ko mongsago 5 manjang na barbe. Radha Krishna Jewelry ni showroom kha Usha Bazar, Agartala, Dharmanagar, Bilonia, Udaipur, te Poro Central Agartala. Jitono khulumka hambai. Chini Langmani Joto Jorano, Belai Keno Nangkuk Mani. Chini mokol cheng no jorano tong thang na bagi chubao. Haifa no cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito naragdi 90% vision loss cheng jora jora o check up thlaijang ma baino mathagi mang. Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong. Borong ni modern equipments ti skill shakham nai nei ro jefru khano tongu norog ni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte oshamatai ni jotono no khaka ham ya fer hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Khulumka jotono ang Shilekha Devbarma oshamatai no rege Gopinath Jewelers so rangchak ni discount dijagi tongo 25% tongo rangchago te ruphaye tongo 15% discount te diamond tongo 50% discount obono karibo noro mega draw mani mannai 3 LED TV te obon logio norok mani manai nok ni mani ro te 3 smartphone bo norok mani manai Oboni discount Zaka 21 September semi 29 September jarawo. Gopinath Jewelers so rangchak pai mani yagulo kamai thaka hange norok rangchak bo kifili mamhinai. Hige norok te tamu nashingi tongshi tini no phaidi non bukhani mo chongti phaine pai phedi. Gopinath Jewelers Horigonga Bosorut Agartala. Jotono khulumka
belaike ani sak phamne ngoi tei family ne ngoi tei state government ne ngoi Assam terni tei beskango Lokhi Puja Hojagri ter tei Diwali Kali Matai buni ter o ter ni jorawo festival ni jorawo haste ni joto lukurokno kha kaham yafaro tei khuluma yafaro tei bishesh khlaiui festival ni jorawo jong joto lukurokni bagui hamari katal tei tongthokma boyar chini joto lukurokni bagui ang khuluma yafaro tei hamba yafaro chini lai thangjakni jorani slai taklai bisio abo festival joto amchaini lukurokno festival no rwgui जों tongthoklainani tei mwtaini thainio diai lainani khulumlainani tei podre porchini traditional cultural abno promote khlainani tei chini traditional food abo hai festival ni jorao जों promote khlainani abo belai jora keboni bagui Tripura hastini ongoi festival ni jorao Mantri Bokrok Honorable Senior Chief Minister Professor Dr. Manik Sahani bini leadership o Assam terni sekangono hastini joto lukurok o Assam ni terni jorao khatong khaja jotono amo haiklaiui tongthokni bisingtwi palai manani bagui government ni hoite government ni jara samung tangnai sebok kormachari borokni bagui DA 3% declarika tei food department Tripura government ni तरफ থেকে বাহিনো রেশনিং ni hoite podri por manui free o baknani bagui government declarika tei সাধারণ যারা business khlainai tei সাধারণ যারা citizens of Tripura tei citizens of chini country ni bagui kaisa kotor Honorable Prime Minister Narendra Modi ji ni netritwe declare khlaika GST sar rinani bagui o GST প্রত্যেকটা মাননি ক্ষেত্র পদের পর ক্যাটাগরি তঙ্গ বিথিনি ক্ষেত্র মেডিসিনি ক্ষেত্রে বা ফ্রি জিএসটি তাই পদের পর তঙ্গ আইটেম আবনি ক্ষেত্রে বা ম্যাক্সিমাম নো সাধারণ যারা সিটিজেন্স জেনারেল সিটিজেন্স নি বাগৈ আবো কতর কাইসা তুমি হিন খাতং জাকনাই কক কাইসা মানই 100 টাকা নি মানই আগেও जोंमा পাইথানিব তাবগো जों 80 টাকা अब हाइखौ मानै जों मान थंनाय अब कायसा फर एग्जांपल अब हाइनो गोबांमा मानैनि क्षेत्रआव कायसा कतर जीएसटी डिक्लेरेखा सो अब फेस्टिवल नि जत नि बागैनो अब कायसा जरा बिजनेस खानि बरकनि बागैबो पद्रे पर बरकनि बेनिफिट अब कैटेगरी वाइज रजाक दंगो आरो बरक अफार मानाय सार मानाय डिस्काउंट मानाय जरा सिटीजेंस जरा नॉर्मली जनरली जरा सिटीजेंस दंनाय सिनि बागैबो कायसा मानि सेफ अब जों खलायनायनि बागै कायसा स्कोप मानखा गाबोनि बागै आं सातेनि जराव बेलायखनो हास्ते हापंनाबो हामबाया फर स्टेट गवर्नमेंटनाबो ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाबो हायनो हामबाया फर ते सिनि जरा सिक्ला सिक्ली दंनाय रक विशेष खलाय सिनि दफानि बर रक Assam terni jarawa जों belai tongthoklai thanibo jara jarawa sini incident nongoi thangabo kebo
advance haimia je boprang incident angnai কিন্তু unfortunate lai thangjak ni jarawa jong kotor kaisa incident jong nukha experience so obo hai jate repeatedly sini society o obo tang thong jara sikla sikli tongnai rok sini dofani bagai balai important khoroksa siklani life khoroksa siklini life so abo rokna bo jong carefully jong festival no jong enjoy khainai festival no jong tongthok lainai so jani ja life no jong kaisa care na ragai jani ja sarai khonai parents tongnai rok borok bahaina alert tongoi kaisa sini sarai khonai rokno bahaina o festival ni jorao jong allowed khlai kangkai jotono jani ja sarai no jong carefully khlai jong jara parents tongnai rok jong ma naikolnai kai jara sikla sikli tongnai rok jong awards jong nesa khlai layaboi bike chalok thani gari chalok thani podre porsini tabo village level e বিশেষ khlaiei osamutai tenno rugui podre porsini orchestra aba haikar kwbangma program organize khlaijago whole night kono jaga o aba hai program rok khlailaio ka aba hai program o jong over enjoy khlainani thangtani o kaisa sini limit cross songoi thanglaio so aboni bagai jotono alert tongnani bagai carefully tongnani bagai ar kebo nini kaisa tamahin unwanted incident to kebo ta kalaithong ichhakrito babe kebo bahaino unwanted incident kebo ta khlaithong karon tabukni law and order berai strong kebo jodi hamya khlaioi ang excuse manai oba hai kebo tawan soktong karon law and order tabuk belai serious tabukni poristiti o tabukni government ni jorao aboni bagai kebo nijini life no musung tutui hamya ta khiklaithong ar nijini life no kebo musung tutui haina hamya khlaiei ojotha nijini life no destroy ta khaithong obono ang koboknani musungo tabukni Durga Puja festival ni occasion ni jorao ani family ni ngai ani personally ngai ang hasteni joto luku rokna ang koboknai law and order ni matter jong balai serious khlai jong maintenance khlainani bagai ang jotono kobokung narogo tei Durga Puja Osamutai ter Lakhi Puja tei bwskanga Diwali o tinta chini festival ni occasion o ang jotono no kha kaham yafaro o message no jong jotono kaham khlai chini life no jong samunga thapama khangkai enjoy khainani kwbangma scope tongo everyday obo hai festival phaio so life jodi ekbar destroy ongoi thangkangkai life ekbar jodi loss ongoi thangkangkai life ekbar jodi kamai thangkangkai chini bwskangni festival o jong podre porchini sudo festival ya society ni samung tangnani khetrobo podre porchini opportunity phaimani o jong obo hai opportunity no jong maya khanai aboni bagai jottoni life abo jani ja responsibility bahai ke ani life na ang bumahai time o bumahai jorao ani life na ang samunga thepanai abo jotoni responsibility so aboni bagai peacefully jong tamahin festival no joto community no jong kwbangma jagao tongo chini BC bai gram panchayat combine ba podrepor jagao tongo chini borok ni para bai kubun dofani borok ni para kono club o tongo combine community no tamahin festival khalai mane so aboni bagai jong kono unwanted situation rok jate creating yatoi jong jotono tactfully babe festival jotoni bagai aboni bagai ang jotono no request khayo tei wishing khayo o festival jong jotono chini life chini family chini society tongthokni boyarni bisingtui jong mataini hamarino jong jotono yachaklaiyano omosuno tang jotoni thaniwa norokni respected chini hasteni joto kok borok ni ongoi chini kok ni ongoi jara kothoma thumnai sangbadik chini friends rokno bahaina ang jotono no festival ni ang norokna kha kaham yafaro norni bisingtui hasteni luku rokno ani message obono hambai
hamni khorang bai nogo lamsuk jagai phayo ter Vishwakarma mataini tongthok mungo sangsari di goina ganthini chithi mumbai nok nogo luaji mung chengjak phai tongo Vishwakarma matai auli ganangui terni tongthok mungni boyar siksajak tei bukhawo wajagai tongo sajok mungni kokthai o tongthok mungno teibo sangsari na bagui Ma Kunjasri Jewelry tubui phaika khas hotanjaknai offer tongo rangsakni goina ganthini mojuriwo 30% off bebak paimungo tongnai sokat rufaini goina ganthiwo tongnai 100% off tei tongo kacham kanmanai no salai ketal kanmanai painani shep ojo to offer kisa jorani bagui no tongnai 10 September ni simi 17 September jora haike o Vishwakarma matayo goina ganthini sangsamung bai gadaldi logi tongo Ma Kunjasri Jewelry goina ganthini borom halokni puitu Ma Kunjasri রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়া sangsasa pohor bai kupulum engtheng lama thamni khorang bai pungtheng rechapmung ama osamataini tongthok mungbo tongthok laitheng jotto borok mataini jorao tubudi katal chithima o oshani jorao Ma Kunjasri Jewelry norokni bagui tubui phaika kahamko jotto offer rangsakni goina ganthini mojuriwo tongo 30% off jotto manei paimungo tongnai sokat rufaini kanmanaini mojuriwo mannai 100% off tai tongo kacham kanmanei sulai ketal kanmanei painani kaham set muitunarokdi o offer tongnai kisa jorani baguino 20 September ni simi 27 September jora o osamatayo salbrumno goina ganthi bai thangsathang logi tongo Ma Kunjasri Jewelry goina ganthini borom halokni puitu tapokno phaidi Champaknagar Ma Kunjasri Jewelry halnogo Ma Kunjasri Jewelers Champaknagar khulumkha Tripura haste ni joto lukurogno Diwali te Dhanteras ni ani hamjagma te khaka hamya pharo ochang sasha nai thothok shalno rege Sonakomal Jewelers noromni bagi tubi phaika Dhanteras dhan samriddhi offer Noroni rangchak kachamna shilai kadal hallmark gana rangchak bonarok painani shap manai offer chenge rejanai 14 October ni jimi 25 October jora oro rangchani making charges tongnai 25% off te diamond making charges tongnai 100% off Sonakomal Jewelers kotor khai juda juda chain te diamond ni collection rok bonarok nugui manai amsik simia ko te bokotma ka hamtong ko noroni bagai Sonakomal Jewelers o Krishna Diamond 25,000 ni mani paikhe scooty te car manani shebo tongnai jot tolukurono Dhanteras te Diwali ni hamjamu ya faru o Diwali o jot ni noknoko maipang te kholpang bai koplung angri tongto ochang sasha shalno te Sonakomal Jewelers lukurogno hamjangma te kobungmung ya pharo hambai
जों सासा तातिनि पहर बाय ter मोजांजा तासामंनि पक्तुमा तुबुई फाइ दंgo धनतेरा o jora kahamo rangsak tai rufaini जों samong जों hamarini chuar haini bagai ma konjestri jewelry tubuई faika alaida धनतेरास offer dongo rangsak ni gona gantini mojurio 30% khaiklaimong bebak paimongo rejaknai shoka rufaini goina gantini mojurio 100% khaiklaimong tei dongo kecham goina ganti selai ketal goina ganti painani kaham sep धनतेरास अंखा केताल no chengmung nukhung hamari no kobokmung haini bagui o kaham tero goina gantini jeng samung no tini rudi nukhungni borok tai ganani khachuk sani thani offer tongnai 11th October ni 19 October jora goina gantini borom halokni puito ma konjestri jewelry thai Champongnagar Hati পশ্চিম ত্রিপুরা Khulumka ang runa de broma norong joto no lamsogo chini tabu sujorani kok borok kok tumawa Pulano phaidi nale no tinini kok tuma bokro ro Chagni tong thoi no kono bosta bisugo khasuk jakheman ka khorok sabarini kosok mangkuthai padi mungtele amra mai gonga naya bare amsayo Tineni mung shormishta mudak padi munote jadu kunai tu kungong khorjak tabo kele mura thanani pulis Teng perang kusuk jagat kita khoroksa hamjak bidimung sobita da borama patimung udoipur phulkumari amsayo paithago ahamjak no palang jaka kunati hangko sakham nogo Kopi Shalo WB23D 7176 Marani Kunza Malkongana Duguman Jaka 21,600 bottle of syrup Padimunga Amal Kuni driver no Eres Kleka Police Padimung Churai Bari Nakapoin ni Koktuma Shari Shaltama Rajakor Abuli Law and Order Rock Sabai Jakoni Patimung Pati Kha Paithago Patimung Kurujak Tongai Khorok Sitham Boro Rock no Eres Klaika West Agotla Thani Police Kopi Shalo Gobindo Podo Pal Muwe Khoroksa Borok ni Nogo Harjalai Basawai Hamaithak Lasaka Khungsa Tongthainok Patimung Joy Nogor Chokro Songo Amsayo Paithago Khungtam Phair Irizin Phai Horbotharmani Baiya Pokeka Harjalai Chashal Horti R01 0746 Marani Kusa Malkula Har Patimungo Kalaiman Koktuma Kasefika Patimungo Shagudu Kuman Kamal Kuni Driver Patimungo Koktuma Manka Hakiro Patimungo Thar Concept of West Agotla Thani Police Oshamutani Jorawa Chanda Sharmani Dewi Mani Mani by Palnok Sabai Group Kaisa Kokuma Kasefika Patimungo Rebe Tano Kaisa Fire
tabo koktuma shukrubwe Shagri tongthai nogono bosta bisingo khasupjak kheman ka khoroksa borini kosok mangkthai padimung teleamra maigonga nayabari amsayo thineni mung shormishta mudak padimung note chaidogunai tu mungong khorjak tabuk teleamra thanani police Party Munati Kokomani Bisintu Sharman Katela Amora Rasnogar Amsani Tone Roton Mudakni Bisazo Sharmista Mudak Dosa Kanchun Purni Korosha Borok by Kai Hormani Hene Abani Globasebe Kago Faye Dele Amora Thanani Maigonga Ponchetni Naren Para Amsayo Tom Femani Koktuma Noni Borok by But Hangfai Klaya Hani Shaimanka Abani Bishingunu Chashal Chandazorawa Amsani Lukurok Sarmistani Noni Manam Koshok Pahaimani Police no Koktuma Rohorka Hane Padimuni Koktuma Mankan Kino Padimung Tayo Tangu Shokuka Telamura Thanani Police Awai Kino Tangu Shokuka Forensic Team Paitago Forensic Team Te Police Nogo Havani Domani Yagolo Nogi Manka I suppose Bishing Koshok Manam Bahiman Mani Abosta no Kulawani Yagolo Nogi Manka Sir Mr. Motani Koshok Mankate Apatimun Nogi Police Rune Kaka Munkoroksa Shokashi Matharsaka Hane Tabo Patimunoti Jaidugni Dumungo Onkorjak Hani Shaka Telamura Thanani Police আমাদের কাছে খবর আসে যে এখান থেকে ফাউল স্মেল বেরোচ্ছিল তো এটা 112 তে আমাদের ফোন করা হয়েছিল তো সেই অনুযায়ী আমাদের থানাকে ইনফর্ম করে তো থানার থেকে আমাদের প্রথম অফিসার আসেন এসে দেখেন যে হ্যাঁ ফাউল স্মেল আছে তখন আশেপাশে যারা লোকজন ছিল তাদের সঙ্গে দরজা বন্ধ ছিল তো কমিউনিটি মেইনটেইনের প্রথম দরজা খোলার পর দেখা যায় যে ভিতরে মানে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে কিছু আছে তো সেটা কার ডেড বডি বোঝা যাচ্ছিল না কিন্তু গন্ধ ভীষণ বেরোচ্ছিল তো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যা ফর্মালিটিস অথরিটিকে জানানো প্লাস এফএসএল তো সবাইকে নিয়ে এসে যখন আমরা সেটা দেখলাম সেটা ডিটেক্ট হলো একটা ওমেন ডেড বডি এবং এটা এই বাড়িরই ওনার নাম হচ্ছে শর্মিষ্ঠা মোদক বয়স 36 কি কারণে মূলত মানে ঘটনা কিছু কি জানা গেছে ঘটনা অ্যাকচুয়ালি এখন তদন্ত সাপেক্ষ আর যেহেতু একটা ডেড বডি আছে নিশ্চয়ই এটার পেছনে কিছু আছে আমরা সেই বিষয়টা খতিয়ে দেখছি মানে এটা কি স্যার বস্তাবন্দি দেহ নাকি বস্তাবন্দি দেহ পুরো বস্তায় বন্দি ছিল এবং মোস্ট প্রবাবলি কিছু একটা সাসপেক্টেড কিছু আছে স্যার বাড়িতে কি উনি একাই থাকতেন উনি বাড়িতে একা থাকতেন অ্যাকচুয়ালি ওনার প্রথমে বিয়ে হয়েছিল শুনেছি ডিভোর্স করে উনি এখানে একা থাকতেন স্যার প্রাথমিকভাবে কি মনে করছেন পরিকল্পিত খুন নাকি আত্মহত্যা না এটা অ্যাকচুয়ালি আত্মহত্যা তো না তাহলে পরিকল্পিত হতে পারে সেটা আমরা তদন্ত করে দেখছি এবং সেই বিষয়ের উপরেই আমরা যা স্টেপ নেওয়া সেগুলো নেব লোকেশন কোনটা এটা মেলা পাথর আমাদের থানা থেকে প্রায় 5.5 কিলোমিটার হবে Paitago Patimunoti Jaidugni Domani Yagolo Mankothini Kana Waklaja Manka Buksa Biar Portal Data Boti Abronogu Wansap Tonga Sharmistano Batharmani Yagolo Posta Wakasovik Lankana Hene Patimunugi Asizak Tabutal Vidal Shomo Kiabakul Patimutamo Police Jaidugni Domani Yagolo Shamane Hene Abaikano Korosa Broni Mankothi Postawo Kasob Zakmani Patimunugi Amsini Lukoni Bisun Saka Flaka Fla Elamarni Sini Harmani Koktum Tini Korang जों फेरांखौ जोबजागोन थेका खरकसा हामजोग बिनिमुं सबिता देब बरमा पाटिमुं उदयपुर फुलकुमारी आमसायो बायथागो आ हामजोगनो तलांजाखा गुमति हांखर साखामनगो Party Munoti Kokomani Pisinde Shahmanka Koroksa Hamzugna Jing Frankus of Samani Yagla to Zamani with Hako Shakanogo, Kiaba Shakanogo Fai Shopaka Hankino, Shakamani Shamani Hamsumatikani Shaka, Party Mungiago Police no Horsaka Kokuma, Party Munikokuma Kankino Party Mutia Tangshoka Police. সকালে অ্যারাউন্ড 11:30টার সময়
একজন পেশেন্ট এসেছিলেন শোভিতা দেববর্মা ব্রডডে কিসে ভাবে মারা গেছে কিন্তু ওনার বাড়ির ফ্যামিলি মেম্বার যে হিস্ট্রি দিয়েছে হিস্ট্রি অফ ইলেকট্রিকিউশন কোন জায়গায় বাড়ি বাড়ি ফুলকুমারী এখন স্যার কি করবেন আপনারা এখন আমরা বাই প্রোটোকল পুলিশ ইনফরমেশন দিয়েছে পোস্টমর্টমের জন্য আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি রোগীটার নামটা কি বলেছিলেন স্যার শোভিতা দেববর্মা 42 ইয়ার্স আসলে আবাইকে থুইমানি কোকটম মান খান কেন নংনি বরক সিরে খই কাবলাই খা পাইথাগো মান কতিনো পোস্টমর্টম খাইবাই মানি ইয়াগুলো কোকনি বরক নি ইয়াগুয়া ফারে জাখা পাটে মনোরগে আমসিনি ডক্টরনি বিশেষ নুকসাকা খাখামু ওদের কমিশনের রাজনীতি কখন খরাং Koktushalo WB23D 7176 Marani Kungza Malkunga Naituke Manjaka 21,600 bottle cough syrup Patimunga Amal Kuni driver no arrest Klaka police Patimung Churai Bari Nakapoin ni Koktuma Hakotora habang hakotora filmuni yakni kakunani bagai tarbidal samudang harmoni loge tarbidal thayo awareness camp thayo fiaba tabu fano filmuni banayak thayo tongmani muksagi tonggo kokrishala khaina hai asam subra border ke surabari police post koni naka poino checking klai tongmani surawa WP23D 7176 marini musamal khungona to be mansaka 144 carton bishingo 21,600 bottle cough syrup abuni shlai shukang Hasro Ashok Bank of Shirap Manzapan Koktuma Kariko. থেকে এসেছে আমি মালদা থেকে এসেছি হ্যাঁ তা আমার ড্রাইভারি বেতন 12,000 টাকা সারা আমি আর কিছু জানি মালিকরা বলতে পারবে মালিক বা যা ট্রান্সপোর্ট যারা লোড করিয়েছে ওরা বলতে পারবে এটা আমার জানা নেই স্যারেরা এখন বার করছে ওর নাম সৈয়দ আফ্রিদি মিরুল ইসলাম থানা আমাদের কালিয়াচক গ্রামের নাম লালুটলা এখন আমি থাকি 17 মাইল নতুন 17 মাইল Pada mulutnya malpun driver kok songkringan ni holo Sharman ko West Bengal mahala ni shimitu busaka ofek mani mani hunai fiaba tamotong mungsa Sharman ya hani shaka malpun driver apa ni aglo paito ka independent state kerang ko airfare na hare pada mulutye jai tu ni to mungkong khorja tabuk police Report jini khorang Shani Shaltamrami Razakor Aguli Law and Order Rock Sabai Zakmani Patimung Pati Ka Paitago Patimungo Kurung Zak Tongnai Korok Shitam Boro Rock no Eres Klaika West Agortula Tharani Police Party Munuti West Agortala Tharani Ushirana Chitari Shaka Shaltham Bromir Razakor Aguli ni Suda Thayo Law and Order Rock Sabai Zage Tongmani Kasina Party Kahane Abai Party Muni Kokshu Samong Man Khan Kiro Kasina Tiki Cheduini Tumungo Hormani Police Abai Kino Koktu Shala Party Mungo Kirin Zak Tongnai Karok Chit Hambara Rock na Eres Klaisa Kahane Arawa Laitana Shani Shaltham Shakang City Center Bus Kango Korok Saporok na Puto Primary Party Mungo Kirin Zak Tongnai Rock Nobo Eres Klaisa Kahane Apuni logi no lai thane khorok so dear sir jawa chapar jamani party mungo kirin tak tone rok nobo eres khai jakha hanai এখানে টোটাল 13 পার্সন আছে যাদেরকে আমরা
এই গত কিছুদিন যাবৎ কয়েকটা ইনসিডেন্ট হয়েছে তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। এদের মধ্যে কিছু আছে যাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে এনেছি, হ্যাঁ, যাদেরকে আমরা আদালতের আদেশ বলে আবার পুলিশ রিমান্ড করা শেষ হওয়ার পরে প্রডিউস করব। আর কিছু আছে যাদেরকে গতকালকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তো এগুলি সব যেখানে কিছু কিছু জায়গাতে আমাদের কাছে স্পেসিফিক কমপ্লেন এসেছিল উচ্ছৃঙ্খলতা করার, এই সবগুলিকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং তাদেরকে আমরা আদালতে প্রডিউস করছি। কিছু অলরেডি আমরা একজনকে আমরা অ্যারেস্ট করে পুলিশ রিমান্ডে এনেছি, এখানে 4 জন আছে, আর বাকিদেরকে আমরা আজকে আদালতে প্রডিউস করব। কি কি কেসে? ডিফারেন্ট কেস আছে এখানে। যারা যারা অভিযোগ করেছিল, এখানে আপনার সিটি সেন্টারের সামনে যে একজন পুরুষ লোককে অ্যাসাল্ট করেছিল পূজা দেখার সময়, সেইগুলির আসামিও আছে এখানে ওই কেসের। পরবর্তী সময়ে আমাদের আরেকটা জায়গাতে ইনসিডেন্ট হয়েছিল, ওই আপনার সেই আসামিগুলিও আছে। গতকালকে রাত্রেও কিছু লোককে আমরা ধরেছি। তো গতকালকে যে টিএসআরকে মেরেছে তাদেরকেও ধরা হয়েছে। তাদের 3 জনও আছে, তাদেরকে আজকে আমরা পুলিশ রিমান্ডের জন্য প্রডিউস করব। তাদেরকেও এনে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করবো। তারা 3 জন অ্যারেস্ট হয়েছে গতকালকে। তো যারা যারা এই উচ্ছৃঙ্খলতা করেছে সব আসামি আমরা গ্রেপ্তার করেছি, সবাইকে আমরা প্রডিউস করছি কোর্টে। কয়েকজনকে আমরা অলরেডি পুলিশ রিমান্ডে এনেছি এবং এখানে যারা যারা আমাদের কাছে অভিযোগ দিয়েছিল সমস্ত আসামি আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং প্রডিউস করছি। আবাইকেনো বরকনো বিশাজাকনে হাঙ্গর বারনাগো হিসাকা পুলিশ আপাদে মঙ্গতে সাবক রিংজাক দং আবনো তিগিবো সাইদুইনে দং ফুজাকাবো পুলিশ ফাইনান্সিয়াল আবাই পাদে মঙ্গকনি ইয়াকাগো মানি বাগেনো দালবিদাল শাখা মঙ্গা হারজাগি দং হনে বিশাকা পুলিশ Agora neste programa de Coctum, Tini Korang. কক্টিশালা গোবিন্দ পদ পাল মুঙে খরকসা বরকনি নগর হরজলাই বাসাওয়ে খামিঠা প্লাসা কাখুংসা টংথাইনক বাটিমুং জয়নগর চক্র সংঘ আমসায় পাইথাগো খুংটাম ফায়ার ইঞ্জিন ফাই হরবথার মানি বাই ইয়াপ ফাইকা হরজলাই রাজনগর আগুলিনি জয়নগর চক্র সংঘ আমসিও কক্টিশাল ফুঙ্গ হরজলাই বাসামানি কক্টমা কাশে ফাইকা পাটে মুনরকি কক্টমানি বিসিংতি সালমানকা গোবিন্দ পাল নিনগ খুমনিনু খুং পারা তমানি কক্টমা কাশে ফাইকা চাশল গোবিন্দ পাল নগ করে কক্টিশাল ফুঙ্গ অরূপ কুমার রয়নি পিহিক মাই মই সংবায়ে নংনে অঙ্করে থামনি কক্টমা আবাহিসরাওনা আসুজা হরজলাই বাসামানি কক্টমা কাশে ফাইকা আবার পাটে মুনরখান কেনো কক্টমার হরজাকা ফায়ার সার্ভিস ন Koktum mankino party muthe tangu shoga fire service tanong rob party mungo no to mani bebak mani khani khamit hapla sakha apni aglo hor khamani koktum man khan kino party muthe tangu shoga police abar shoga go আগুন থাকে তারপরে দৌড়ে এলাম আর এদিকে আগুন লাগছে তারপরে আমি দৌড়ে আগুন গাড়ি পিছিয়ে আগুন গাড়ি নিয়ে আগুন নেওয়ার চেষ্টা করছি এই অবস্থা এখন কার বাড়ি এটা গোবিন্দ পালের বাড়ি কিভাবে লাগছে কিছু কই যাওয়ার কাছে না হনো তারা দিলে বোঝা যাবে আর মালিক তার মালিকের কাছে কইব তারা কি করে মালিক এমনি ব্যবসা করে ক্ষয়ক্ষতি কিতা কিতা হয়েছে একটাই বাড়ি দুইটা ঘর ভাইটা ঘর ওনা ঘর
কাজ করতেছিলাম ঘরে হঠাৎ করে মোটরটা দেখি ব্রাস্ট করছে, সিলিন্ডার ব্রাস্ট করছে, দাও করে আগুন, ভিতরে একটা মহিলা আসলো, বাই করছি, একটা সিলিন্ডার বাই করছি, তারপরে তো তারা আইছে, তারা এসে সেটা কোনো মতো কন্ট্রোল করছে, নাহলে পিছনে গাড়ি টাড়ি আছে সব পুড়ে গেছে গা, কোনো মতো রিলিফ। গোবিন্দ পাল মালিকের নাম। এখন নাই বাইরে গেছে, আলাদা আলাদা ঘর। ঘরে কি কেউ আসতো নি? ঘরে কেউ আসতো নি? ঘরে কেউ আসলো না, মহিলারা আসলো, তারা কোনো মতো বাই করছে, একটা সিলিন্ডার বাই করছে। ভাড়াটিয়া আসছিল, তো বুঝতে না, কারণ ওই রকম কোনো কিছু না, ফ্লাকচুয়েট হওয়ার মতো আপনারা কি করবেন? আওয়াজ হচ্ছে সাংঘাতিক বড় আওয়াজ হচ্ছে, প্লাস আপনার বাড়ির পিছনে, আমার বাড়ির পিছনে, তো হিট লাগতেছে প্রচুর। কেউ কি আহত টাহত হয়েছে? খবর হয়েছে, আমরা যথারীতি তো আমরা খবর পাইছি এখানে একটা আগুন লাগছে, আমরা দেখলাম এখানে বিরাট আগুন, যথারীতি আগুন আমরা ধাবাইয়া পড়লাম, আগুন আমরা নেবে অলরেডি, আগুন আমরা কন্ট্রোল করে নিচ্ছি, ঠিক আছে। তদুপরি আমরা আবার বাজারঘাট একটা ফায়ার স্টেশনটা গাড়ি আনা হয়েছে, আগরতলা হেড অফিস থেকে আরেকটা গাড়ি আনা হয়েছে, মানে জলের লেগে আমরা অলরেডি আগুন আমরা কন্ট্রোল করে, লগের একটা পাশার ঘর আসলো, পাশার ঘরটা আমরা বাঁচাই নিয়েছি, নাহলে পাশার ঘরটা গেল। আমরা লগে লগে খুব অতি মানে দ্রুত খুব ভালো কাজ করছি, আমরা পাবলিকও আমরা করতেছি। আর সবচেয়ে বড় আমরা যে এখানে কল হই, পাবলিকে কন্ট্রোল করলেই উল্টাপাল্টা কাজ হয়, তখন গিয়ে সারা এই মানে নানান বাধা সৃষ্টি হয় একটা, মানে বিশেষ করে এখানে পাবলিকের অশেষ ধন্যবাদ, মানে পাবলিকটা কোনো কেওয়াজ করছে না, আমরা উল্টাবো তারা সাহায্য করতাম, আমরা যার কারণে আমরা আগের আমরা কন্ট্রোল করতাম পারছি, লগের ঘরটা আমরা বাঁচাই লিছি, নাহলে লগের ঘরটা কয়টা ঘর ক্ষতি হয়েছে? ঘর এখানে একটা ঘরে ক্ষতি হয়েছে, সেটা একটা সামথিং ওই এসি একটু উপর আছে, আর এখানে একটা গাড়ি আছে আর একটা স্কুটি আছে। কেউ কি ইনজুর্ড হয়েছে? না ইনজুর্ড হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি কিরকম? আমরা পরে হিসাব কিসের থেকে লাগতে পারে আগুনটা? এটা আমরা তো কইতাম, আমরা কইলে কোনো সমস্যা থেকে আমরা ঘরের মধ্যে কি কেউ আসলো? না ঘরে আমরা কয়টা ইঞ্জিন আছে আপনাদের? আমি তিনটা। একটা ফায়ার ইনসিডেন্ট হয়েছিল, মানে বাড়ির বাড়ির মালিকের নাম হচ্ছে আপনার গোবিন্দ পদপাল, তাই না বাইরে আছে, তাই না মিসেজ আছে এই বাড়িতে, তারার একটা রেন্টেড রুম আসলো দুইটা, এটার মধ্যে দুইটা পরিবার ভাড়া থাকতো, একটা পরিবারের একটা ছেলে আর তার মা থাকতো, ছেলের নাম দীপ্তনু দাস 19 আর তার মা, আরেকটা পরিবার থাকতো নিবেদিতা রায় এবং তাইনের হাজব্যান্ড অরূপ কুমার রয়। দুপুরবেলা কেউই মানে নিবেদিতা রয়ের রুমটাকেই আমরা যতটুকু প্রাথমিক তদন্তে যা দেখলাম, নিবেদিতা রায় যে মহিলা তাইনের রুমের থেকেই মানে আগুনটার সৃষ্টি হয়েছে। তবে ভাড়াটিয়া ঘর সবাই যা শুনলাম, এবং তারা নিবেদিতা রায়ও কইছে যে তারা অনেক দিন ধরেই মানে তারা ডিমান্ড ছিল যে ঘরের ওয়ারিংটা মডিফিকেশন করানোর জন্য, কারণ এটা অনেক পুরান ঘর, টিনের ঘর, ঠিক আছে, এটা আর মডিফাই হয়েছে না, ঠিক আছে। রান্না করে মহিলা ঘরের থেকে বেরিয়ে গেছে, পাশের ঘরেও আবার রান্না করতেছে, সম্ভবত কোনো লিকেজ আসলো গ্যাসের বা শর্ট সার্কিট কোনো কিছু আসলো, এদিকে থেকে এটা শুরু হয়েছে। ইনজুর্ড নাই কেউ, ঠিক আছে। গ্যাস সিলিন্ডার ফায়ার সার্ভিস ঠিক সময় আইছে, সিলিন্ডারগুলি সরাইছে, একটা সিলিন্ডার ব্রাস্ট হয়েছে। আর এই বাড়িতেই পেছনের দিকে কিছু গাড়ি পার্ক করা আসলো, যারা তারা রেন্টেড প্লেস দেয় আর কি। তো এইখানে একটা স্কুটি আর একটা গাড়ি আগুনে নষ্ট হয়েছে। মানে দুইটা ফ্যামিলি কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? তারার ক্ষয়ক্ষতি তো একটা পরিবারের একটা অ্যাপেলসের ল্যাপটপ পয়সা চলে গেছে পুরা, হ্যাঁ, আর বাইসাইকেল একটা, ফ্যান দুইটা, আর ঘরের আসবাবপত্র যা। আরেকটা পরিবারের এরকম কিছু না, এই কম্বল ফার্নিচার এইসব জিনিস। এমনি মানে একটা ঘর দুইটা ফ্যামিলি, একটা ঘরে পার্ট করা আর কি, দুইটা ফ্যামিলি। মেইন মালিক হচ্ছে গোবিন্দ পদপাল। এই জায়গাটার নাম স্যার? জায়গাটার নাম তো জয়নগর চক্র সংঘ। গ্যাস সিলিন্ডার ফেক হাগৈসে আবহাই পারিমং পাটিখানা হালে দুকুরং খাকামং আসলে আবহাইকে হর খাमै মানে খনি তারা মগ লাইসাক মানিबाय नखुनि बरनि बिसुनि जागा खाखामं पाटिमंति चाइदोगनि तो मुगां हजका बखले
Zakor agul mishilu amit ni koktun chini khorang. Chashal horati R01 BJ 0746 marani khungsa malkhung lahar patimungo kalaimani koktuma ka sefaika patimungo sagodu kuman ka malkhuni driver patimuni koktuma man ka hankiro patimung thangshok ka West Agartala thanani police. Shalfaga Hankino Kaisha Kaisha Tayala Harpati Mungo Kalai Shagodu Kuman Mani Kokuna Kashe Fayo. Abahagano Hano Haja Shalhorati R01 BJ 0746 Marini Kusamal Kong Flyover Breeze Kashana Naimani Sorawo Flyover Breeze Tutaimani Koktuma Kashe Faika. Abati Mungo Shagodu Kuman Kamal Kuni driver Patimuni Koktuma Mankino Patimu Tayo Tango Shawika West Agartala Thanani police. একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টের ড্রাইভার নিজেই ইনজুর্ড হয়েছে এমনি কি কোনো পাবলিকের উপর কোনো মানে পাবলিক কোনো ইনজুর্ড হয়নি তো এখন আমাদের ভেহিকেল দিয়ে ইনজুর্ডকে আমরা হসপিটালে পাঠিয়েছি ট্রিটমেন্ট করার জন্য গাড়িটা এখানে পড়ে রয়েছে এটাকে শিফট করা হবে এটা স্পিডে ছিল খুব স্পিডে ছিল টার্নিং করতে গিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে এখানে কেউ কি আহত কিছু হয়ে যায় না কোনো পাবলিক তো পেডিস্ট্রিয়ান বা কোনো গাড়ির ড্রাইভার নিজে একটু কিন্তু স্টেবল হ্যাঁ ওকে আমরা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছি Baitago Shagodu Kumanai no Langzaka Shahamnago Abuniagla Malkono Dishawe Tano Langi Taka West Agartala Thanani police. Raza Koragulu Mishini Pronami Kokton Chini Korang. Oshamutani Jorawa Chanda Shanmani, Riwimania and Mani by Falnok by Sukro Klaisak Koktumaka Sefaika, Party Muno Rugat Tano Klaisaka FIR. Koktumani Bisti Sharman Kaneta Shongoklan and Adoro 5,000 Chanda Shanmani. Fiabo Boroni Sharmani show Riwimania on good 1,000 Janglani Hene Koshimani Koktuma. Baitoga Abno Kaforzi and with Falnok by Sukro Klay Glamani Koktumaka Sefaika. A party Murugat Hanawa, Klaisaka Fire. ভালো দিলেন এদিকে ছিল দোকানটা ভাঙিয়ে এদিকে আনছি ড্রাইভার টাকা পয়সা আমরা 5,000 টাকা চাঁদা দিতাম আমরা বুঝি 5,000 টাকা চাঁদা আমরা ভাবতো না বাবু পয়সা দিমু আমরা 500 টাকা দিমু এবার তারা মানতো না বলে আমরা 1,000 টাকা লইয়া গেছি তারা মানছে না 1,000 টাকা তারা 5,000 টাকা লাগবে নাহলে দোকানটা বলে তারা পুইরা লাগবো দোকান খুলতে দিত না মালিক কেটা চিনে না মালিক কেটা কোনো মিয়া ভাই আইলে কেউ ওরে মানে না তারা অনেক ধরনের কথাবার্তা কয়ে গেছে শুরু করে গেছে ক্লাবের ভিতরে একজন নাম আসলো তো তানে কইছে কথা দি কোন ক্লাব নেতাজি ক্লাব আসলো এটা কোন জায়গা এটা তো এই ক্লাবে এই জায়গাটার নাম কি এটা পুরানবাড়ি ক্লাব পুরানবাড়ি ক্লাব আচ্ছা আচ্ছা কি কষ্ট করে আমরা দোকানদার দিচ্ছি চলতে কষ্ট আমার ছেলে আমার দোকান আজকে 2 দিন একা ফুটা দেখছি আজকে আয়া দিয়ে দোকানদারে ভাঙা কাজটা করতে রাখছে কিছু নিয়েছি নি দোকানতে ঘরের ভিতরে ঢুকছি না এখনো আমি তোমরা থানা জানাইছেন এই বিষয়টা কেউরে জানাইছে না আমি ক্লাবের তারা একজনে জানাইছিলাম তারা কইছে ওখানে কিছু কইতাম না তারা বলে ব্যথা হয়েছে পরে তারা এটা নিয়ে কথা কইছে আসলে আপাইকে সবাই শুক্র প্রায় কালাং জাগমানি বাই না ফরো দিন বিসিং মুসা খাখামো পাটি মুনো জগে পুলিশ যাবরাম সাধারণ ভানা বুঝানো কক সানাই বিশাল গণেশনী জীবনে কখন চিনি খরাম Tabo kisha lenglamani jora tebo haste hayong te hakotori koktuma tubi phai tongo lenglamani yagulo. Khulumkha, ang Dr. Juhili Dev Verma, Shonu Komal ni bakhatte Tripura hastini joto lukurong nono ani khulumaya paru.
Raja bukayo oshani matai kangal mamitari. বছর থাংবাই খা বসন্ত ফাইকা অসা মতানি সালরগেন স্বর্ণ কমল জুয়েলার্স যত লুকুরনি বাই কাইসা অফার তুই ফাইকা আমোগা শরৎ অর্গ অফার চলে রিজানাই 19 সেপ্টেম্বর নিজিমি 29 সেপ্টেম্বর জরা Or tongnai rangchak ni making charge 25% off. Te diamond ni making charge tongnai 100% off. Mega lucky draw tongnai rangchak ni necklace. Daily lucky draw tongnai rangchak ni puisha. Bumper lucky draw tongnai diamond ni ring. 5 no shogar de jangnai. Te kotor khai chicken te diamond ni exhibition bo changjangnai. Ashik shimia kho te botongo kothamaka hamnorong bagi. Shona Kamal Jewelers so Krishna Diamond 25,000 imani paikhe. Scooty te car manani shek botong nai. Doroni rangchak kasamno slai katal holma ganang rangchak painani sebo mannai. Ochen shashamatai ni shalo. Swarnakomal Jewelers ni bhaktei joto lukurogno amjagma khakaham tei kobong yafaro. Hambai. Khulum kachotonono ang Shilekha Devbarma oshamatai no regai Gopinath Jewelers so rangchak ni discount dijagi tongo 25% tongo rangchago te ruphayo tongo 15% discount te diamond tongo 50% discount obono karibo noro mega draw mani mannai 3 LED TV te obon logio norok mani manai nok ni mani ro te 3 smartphone bo norok mani manai Oboni discount Zaka 21 September semi 29 September jarago. Gopinath Jewelers so rangchak pai mani yagulo kumai thaka hangke norok rangchak bo kifili mampinai. Hike norok te tamu nashingi tongshi tini no faidi nong bukhani mo chongti phaine pai faidi. Gopinath Jewelers Horigonga Bosorut Agartala. Khulum kajo tonono Radha Krishna Jewelers ni bakhakte oro offer sengi rijaka ti offer tongnai 28 September jara gold jewelry ni per gram of making charge tongnai 475 rupees off diamond jewelry o making charge tongnai 50% off te diamond shaka tongnai 5% off rupa te platinum o making charge tongnai 10% off te gemstone MRP tongnai 10% off megala gidro tongo duita Royal Enfield Hunter bike te 100% exchange value money manai ekasam rangchako te money pai brum no shokat money manai hingi ju tono ko jago phai manjana bage Radha Krishna Jewelers ni shurumukha Usha Bazar Agartala Dharmanagar Bilonia Udaipur te Poro Central Agartala je tono khulumka hambai Leklamani yagulo haino hailam sogo chini ko borokop tumawa haino hai phaidi na lepiwana tini ni kok tuma bokrogro Sabri tongthai no kono bosta bisingo khasuk sakheman ka khoroksa barini kosok mangkethei pati mutele amra maigonga nayabari amsayo thine ki mo shormishta mudak pati munote jado konai tu kungong khorjak ta bokele mura thanani police Seng perang kusub jaga chika khoroksa hamjak binimung sobita Devbarma patimung Udaipur Phulkumari amsayo paithago a hamjak matalang jaka komati hangko sakhamnago Kopishalo WB23D 7176 Marini Kunza Malkungana Dubi Manjaka 21,600 bottle of syrup Padimunga Amal Kuni driver na arrest Laka police Padimung Churai Bari Naka Point ni Koktuma
সানি সালতামরমি রাজাফর আগুননি ল এন্ড অর্ডার রক সবাই জাগমনি পার্টিমুং পার্টি খা বাইথাগো পার্টিমুং করুজাক তংনাই খরক সিথাম বড় রকনো এরেস্ট খালাইকা ওয়েস্ট আগরতলা থানাनि পুলিশ কক্রিশালাव গোবিন্দ পদ পাল মুয়ে খরকসা বরকनि नग हरजलाय बासावै खामैथाक लाजाका खुंसा तंथाइनक पाटिमुं जयनगर चक्र संग आमसाय बायथागो खुंथाम फायर इरिजिन फाइ हरबथारमानि बाया पफाइगा हरजलाय Dashal Harati R01 0746 Marani Kusa Malkula Harpatimungo Climate Pokemaka Sefaika Patimungo Shago Dukuma Kamal Kuli Driver Patimungo Pokemonka Hakiro Patimu Third Conscious West Agotala Thani Police Oshamotani Jorawa Sanda Shanmani Dewi-manya engmani bai phalnok sabai sukrok khlaijak ni Pokemaka Sefaika Patimungo Rege Thanao Khlaijak FIR Tabo koktuma shukrube Hairo hai khungsa bike malkhung phai thutai re phaimani bai thika khoroksa sirai abo haikilo sago dukhuman jakte khoroksa patimung udaipur canal jombani water supply amsani koktuma paitago sago dukhumane rongtlang jaka gumoti hangkor sakam nogo abo haikilo sago dukhumane no refer khlairo horjaka agurtala jibisa kham nogo Kokrishala khungsa bike malkhung bisisiko ombani khoroksa siraite khoroksa borino thutai re phaimani koktuma kashe phaika abike malkhung thutai re phaimani bai thika khoroksa sirai Binimong Oshim Das, yang tekakso facing Tim Raza Kroksa Buri, Binimong Halendas, Patimong Udaipur, Canal Germany Water Supply Amsini Koktuma. Paitogo Shago Dukumane of Nopilat Langsaka Gumatango Shakam Nogo, Paitogo Halendas Nakor Tajibi Shakam Nogo refer Clyde Horsaka. এদিকে তোমার নবশক্তি ক্লাব থেকে 1 কিলোমিটার দূরে ওয়াটার সাপ্লাই করে আর কি তো এদিকে আমরা তো 20 জন বাড়িছি তো এরপরে দেখলাম যে মা ছেলে এক লোক বাড়িছে তারপরে বাড়ি দিছে ছেলেরে আমরা অ্যাম্বুলেন্স করে টেবিন হসপিটাল নিয়ে এসেছি তারপরে দেখলাম যে ছেলেটা একটু অন দ্য স্পট মারা গেছে আর কি কয়জনের বাড়ি দিছে দুজনের এই কি মা ছেলে বাড়ি দিছে না 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 আরেকটা ও জানা একটা মহিলা আসলো এই কি আমরা জানি না ওই মহিলার বাড়ি দিছে একটা বাচ্চার বাড়ি দিছে না হ্যাঁ বাচ্চার অন দ্য স্পট মারা গেছে তারা কি দশমীতে বাড়ি ছিল দশমীতে বাড়ি ছিল আমি কইতে পারি না আমরা বাড়িতে আর কি মানে দশমী তোমরা বাড়িতে রাস্তা কিনারে বাড়ি দেখতে আইছিল হ্যাঁ দেখতে আইছিল বাইকটা কি দোষে টোষে এরকম ভাই না এরকম কিছু জানা আছে না এটা কি ক্যানেল চমনি ওয়াটার সাপ্লাই কাছে হ্যাঁ 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 আচ্ছা তারা বাড়ি কোন জায়গায় এইখানে তো বাচ্চার বাড়ি তো তোমার জেল রোডের বাড়ি জেল রোডের কাছে বাড়ি আর মহিলাটার বাড়ি কইতে পারি না ওনাকে দেখি একজনের নাম অসীম দাস যাকে আমি ব্রডডেড হিসেবে পাই আর কি তো এটা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছি কালকে দেখা যাবে কি হয় আরেকজন আমার সাথে স্যার দেখেছে ওটা হেলেন দাস ফিমেল 48 ইয়ার্স মেল ওনার মাথাতে আঘাত লেগেছে পাও লেগেছে তো যা যা করার তা করেছে এখন যা আমি প্রাথমিক যা দেওয়া তা দিয়ে এখন আমরা পেশেন্টকে রেফার করছি কারণ কন্ডিশন ভালো না পেশেন্ট কিছু জানা গেছে কিভাবে কি হয়েছে যা আমরা শুনেছি যে পেশেন্ট পার্টি থেকে যে মানে আরটিএ কোনো একটা বাইক আঘাত করে চলে গেছে Abai party munurugin strap sani pagin nuksaka flaka fla yang dikakso facing hanke postmortem paimani yago lastrani mangkathino ya fre rezana no ni borokni yago bode pani shimira jemi kokthum chini khorang Haino hai khoroksa tiprajak hamjak romrejak mani koktuma ka sepheka party munotiye bilunia bri thanao khlaijak FIR Koktumani bisingtu shaimanka kokrishala a hamjak rabar butui thumnani thangmani koktuma piaba Dram tlang zagyani bagi rabar bagani nokfak mridol nak minogo dram tlangani phaimani abai jraunu shepna hare joitra prate mithun chopra khamsona rafrega ni koktu samakashaka party munuroge bese phaina phaimani yagola obshaibo porok thaga hanai party muni koktu manmani yagola police party mu thayo thangu shoglia hanai koktu samakashe phaika মিদুল নাকে বাগানে কস দাইতে গেছে তো আমি কস দাইতে আছে তো আর স্বামী গেছে মিদুল নাকে বাগানে বাড়িতে ড্রাম লইতে গেছে তো আমি
আমারে জয় ত্রিপুরা আর মিথুন ত্রিপুরা আয়ারে আমারে রেপ করে স্যার তো আই চিৎকা দিছে মালিক আইতে আইছে তো আয়ারে ইয়া স্বামীরে ফোন করছে স্বামীরে ফোন করে রে আমার স্বামী জিজ্ঞাসি তুমি কিলে আমার বেদিরে এরম করছি তুই জিজ্ঞাসি যে মানে তারা আমার স্বামীরে আয়ারে মারপিট করছে তো আমরা হাসপাতালে গেছি হাসপাতালে যাইরে আমরা ইয়া করছি হাসপাতাল তুন গেছি ইয়া বিলুনিয়া মহিলা থানাতে গেছি ওখানে আমরা চেকিং টিকিং কিছু করান যায় না ইয়া খোঁজ খবর লয় না মহিলা থানাতে মানুষ পুলিশ এখন আপনার বাড়িতে আইছে না না স্যার মেডিকেলও করাইছে না না এরপর বিলুনিয়া মহিলা থানাতন স্যার ইয়া করছে আমার তো এরম রেপ করছে আমরা তো এখন চেকিং টেকিং কিছু করি না আমার জিয়া রেপ করছে ইয়ারে হেতারা সাহায্য করে পুলিশ থানা এই পুলিশ বিলুনিয়া থানাতন আমরা পঞ্চায়েতে আয়ারে মীমাংস করবার জন্য আমরা স্বামী স্ত্রী দুইজনে এতারা সই লইতে আসি মীমাংস করবার জন্য আমার রেপ করছে আমরা তো এই অবস্থা করছি স্যার এতারা তো ওখানে খোঁজ খবর লই না চেকিং টেকিং কিছু করুন জানি স্যার মহিলা থানার তরফ থেকে আপনার বাড়িতে আসা নাই না না স্যার খোঁজ খবর লইতে আসি না আপনি কি চান এখন বিচার চাই স্যার Apat menurut Bilonia berita nama kerja fire pada minggu kerja kemarin rok notak di Romai rasa tu merusak mudah besar merisa ke alam untuk Euro report sini kurang. Chashal hor osamada kibiyo nogo kipile dongman zarawa lahar pati bungo kalaye shago dokuman ka kisah seglu kurok abani bisingo khorok bereni shak belen hamya angmani koktuma pati mung telemora thanani lembusra amsayo paithago shago dokumane roma tlangjaka telemora bagas shakam nogo Kokrumani bisitu shaiman ka chashal hora osamada kibiyo nogo kipile dongman zarawa lahar pati bungo kalaye shago dokuman ka kisah seglu kurok abani bisingo khorok bereni shak belen hamya angmani koktuma Tiaba pada menurut Tebo Shalmarka, Shago Dokumane Rukun Bishimuti Koroni Shakti Hane Omik Laisa Kane, pada Mutila Maratana Lembus Ram Sayo, pada Go Shago Dokumane Rukun Tlang Zakat Lamra Bakak Shaham Logo. ঘটনা হচ্ছে লিম্বুসরাই থেকে তারা 10 মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল এটা এক্সিডেন্ট হয়েছে তিনজন আসছে তিনজনের মধ্যে প্রথমে তিনজন আসছে তো তিনজনের মধ্যে দুজনকে রেফার করা হচ্ছে তো এরপরে মোটামুটি আরো 7-8 জন আসছে তার মধ্যে 2-3 জন আছে হসপিটালে ভর্তি আর বাকি 2 জন রেফার হচ্ছে কারা কারা রেফার করছে রেফার হচ্ছে অনিক দাস আর আকাশ দাস কেমন অবস্থা তারা অবস্থায় তো অ্যাকচুয়ালি তারা সবাই মানে অ্যালকোহলিক আর এমনিতে ব্যথা আছে কিন্তু ওই অ্যালকোহলিজমের দিকেই অবস্থাটা একটু সিরিয়াস আর যারা আছে কিনা অবজারভেশন আছে হ্যাঁ বাকিরা অবজারভেশন আছে কতজন আছে অবজারভেশন 2 জন আছে আপনার নাম ম্যাডাম অলকানন্দ সিংহ Paita ko telemora bakak Shaham Nong a Korok Nino, Jew Shaham Nogara for Claire Harmonic Oktoma, pada mula kiting nuksa flaka fla. Telamara ni semi Romani Oktum sini kurang. Carnival ni hora raja kora agulini 10 mikato nglai khabolai toklai paitha ko AMS ni mayor Emily Tipok Mujumdar thangai kok Shalaimani bai tongko sango ki Philip Haika 10 mikat Oshalo abu hai padi mano rugai
Shirapshani Babi Nisa Kafla Kafla Haibano Paitago Police Day AMC ni Mayor Goglam Shamani Bai Party Mungtong Gozango Kifili Faika Raja Prabhu Misili Prana Pikokun Chili Korang Traffic jam Mani by Koroksha Hamiano Tizak ambulance Malkong Lama Kesarok Kesamani Patimung Patika Patimung Kandikat Amsani Koktama Abai Party Munuruge traffic police Tony Faising Kasaka Dalbidel Shumo, Tabon Hinka Abahai Koroksa, Hamia Lama Kosaro, Kasavitamani Faising Tamani Bagi Hamkia Shatan Mokazaklia. Abahai Jesazora Ofan a party woman a party Mushitra Hale Party Munuruge, Shakamani on the world and Pisim Flaka Fla. ভাই কতক্ষণে দাঁড়ায় আছো পেশেন্ট আছে কোন জায়গা তোমরা আইছো কোন জায়গা আপনি কি পেশেন্ট পার্টি হ্যাঁ গাড়ির লগে কতক্ষণ দাঁড়াও কতক্ষণ দিলাম প্রচন্ড বন্ধ আপনি কই জিবি দেবেন তো প্রচন্ড জাম এখন Raza Kragoli Nishimi Pranoni Koktum Chini Kwarang Jailamati Kedal Vidal Fekuni Manik Kene Palzagai Tongo Hune Falnok Matagzagnan Shanla Mukti Shaway Laharka Shulaika Amsani Burirok Padimu Jorelam Amsayo Padimuni Koktuma Banka Hankino Padimu Tayo Tango Shawika Police Abahai kini yang tek hafta Faising Hinkia Party Munati Kokshu Samuka Shaka Janda Shanai Rokno Kibingi Kok Shanani Bagisha Abahai ke Fanlok Matagzagnan Bagai Lahar Kashlaka Hanai Party Munati Lukroni Bisimanuk Zaka Shalang Mung Kiaba Ashani Party Munati Hangi Bakagno
गोसावै दंमोन नाखा थांलाय सुख्लायनाय माल खुंरक जो लोगों के नाम पे केस किया है वो लोग इस पे हमला किया आपने किया था आपने इंक्वायरी किया था इंक्वायरी में आपने किस क्या मिला वीडियो है परसों दिन का इसके जब मैं चारों लोगों के घर पे गया मैंने चारों लोगों को फोन लगाया चारों लोगों ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया आपके पास अरेस्ट वारंट था जो आप बारी में घुस गए थे तो अरेस्ट वारंट नहीं था मैं पूछताछ करने गया था पूछताछ करने के लिए आप 20 आदमी के लेकर जाएंगे कौन सा बात बात कर रहे हो आप कहाँ से हो वो लोग बिजनेस कर रहे हैं इंक्वायरी नहीं किया था दुकान पर अरे आपने मेरे यहाँ से कंप्लेंट की उन्होंने मेरे यहाँ से कंप्लेंट की डीएम के বিশালগড়নি সিমি জীবনী কখন চিনি খরাং অসামুদায় পাইকা হনকেন হজাগিরি তের আদের নরুগৈ হাতি অঙ্করকা সাউন ফ্রি বাজি তেরনি জরাও হাতিও কতাল বাজি অঙ্করমানি বাগৈ পাইনানি বাগৈ লুকুরকনি বাংমারি गोबां नुजाखा आकताल बाजी काहामकेन फालजागै दङ होनो साका बानिया खलानि रक आबो हाइकिन हजागिरि तेरनि जराव हातिओ दाल बिदाल कताल बाजी फाइमानि बागै सेरे रकनि बिसिङो नुजाका खादोंमों আসলে বছরে একবার লক্ষ্মী পুজোর দিন আমাদের ছোটবেলা থেকেই একটা মানে পরম্পরা এটা চলে আসছে সেই দিনে বিশেষ করে বাচ্চা ছেলে মেয়েদের বাজি পোড়ানোর একটা অভ্যাস থাকে কিন্তু শব্দ দূষণ থেকে মুক্ত থাকতে আমরা বড় বাজি কখনোই আমরা ব্যবহার করি না ছোট বাজি ইউজ করি তার জন্য বাচ্চাদের জন্য নিচ্ছি আর কি এই তারাবাজি কুবিবাজি এরকম রেট রিজনেবল এখানে রিজনেবল রেট সেরকম বেশি নয় এবার তোমার লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে ভালো ভালো বাজি উঠছে নতুন কোয়ালিটির মাল আছে সুন্দর বাজি সাউন্ড বাজি বাদ দিয়া সব রকমের বাজি আছে বাচ্চারা ছেলেরা মেয়েরা বাজি অনেক রকমের মাল আছে সুন্দর বাজি কোনো অসুবিধা নাই বৃষ্টি তুফান নাই বাজি চলছে ভালো ভালো একদম ভালো চাহিদা আছে হ্যাঁ আছে সব বাজি আছে প্লেন বাজি আছে কেরা আছে তুবরি আছে অনেক রকমের বাজি এবার উঠছে ভালো বাজি হচ্ছে শব্দ ছাড়া সব শব্দ ছাড়া Raza Koragulu di Simi Pronab di Koktum Chini Korang. Koktu Shalo Dal Bidal Korang Kota Bekang Bazi Roknoti Red Clay Zaka Lek Shumuni Hatiwa Ashalo Red Clay Manizora Manjaka DCM Additional SDM Akoshong. Bishiburumle hakina taklay bisiyobo loksun kuzano rugay ragakor agulini leksumani hadiyo khalzaka obizan ashalo dalbidal falnogore khlai manjaka kabangma bekhak zakne baji ashalo ragini rugilo khlaizakare বিশেষত যে উৎসব মরশুম দুর্গাপুজো লক্ষ্মী পুজো এবং দেওয়ালি উপলক্ষে আমাদের এখানে যাতে আমাদের যে সরকারি নির্দেশিকা আছে যে সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী বাজি পটকা ইত্যাদি যে শব্দ নিয়ন্ত্রিত যে বাজিগুলি পোড়ানো বা সেই নিয়ন্ত্রণের মাত্রার বাইরে যদি কোনো বাজি পটকা ইত্যাদি থাকে সেগুলি বিক্রি হচ্ছে কিনা সেগুলি দেখার জন্যই আমাদের এই নিয়মিত অভিযান এবং এই নিয়মিত অভিযান আগামী দিনও জারি থাকবে। তারপর পরিচয়টা আমি সদর মহকুমা প্রশাসনের এডিশনাল সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট, আমার সঙ্গে আমাদের ডিসিএম সাহেব মহোদয় আছেন, আমাদের পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের অফিসাররা আছেন। আপনার নাম? আমার নাম রামেশ্বর চক্রবর্তী। Raza Koragulu di Simi Pronab di Koktum Chini Korang.
सिं फेरांनि प्रिपेड मीटर रिचार्ज खालायनानै थैयै कास्टमारकनि बिसुआव नुसा खजलनि मुं आबहाय पाटिमुं पाटिखा कुमार घाट सिं फेरां तांनक पुस्कांग पाटिमुनोते आमसानि लुकुर कक्सिल सामुरखा प्रिपेड मीटर रिचार्ज खालायनानै फाइमानि जराव नुकैमानखा रिचार्ज काउंटर अफ आबहाय पाटिमुनो नुका हनकेनो लुकुरकनि बिसुआव नुसा खजलनि मुं ते आबनि लोगो-लोगिनो सानलाय मुक्तिसाका गोजाम पोस्टपेड मीटर रगनो किफिलै रोजागनानि बागै आबनो तै लुकुरक तेबो कक्सिल सामुरखा नांमानि जराव रिचार्ज खालाय मान्यानि बागै बेलायनो जों जालो खालायनानै नांगौ हनै আর পরে দেখছি অফিস বন্ধ সবাই জমায়েত করছে তারা লোক কথা কইছে কথা কওয়ার পরে খুলছে এখন দিতেছে সবাইকে আমি তো বিলবোর্ড চাইছি আমরা তো কোনো নোটিশ পাইছি না জানি না আমরা তো আইসি একটা দিকে আইসি আমরা তো জানি 3টা অবধি খোলা থাকে জানি না আজকে কেন লেগে বন্ধ না করলে সমস্যা হলো না আজকে আমার বিল শেষ হয়ে গেল না সবাইরই এরকম প্রবলেম আগের সিস্টেমটাই আমার মতে ভালো এখন তো রিচার্জ শেষ হলে ইমার্জেন্সি আইতে লাগে আর অনলাইনে দিলে অনেকটা ট্যাক্স কাটে কি কাটে তারা মিটার চার্জ আছে এগুলো কাটে আর কি আমরা তো এটা তো টাইমের আগে বন্ধ করেছে যেহেতু তারা মেনটেন করতে 3টা থেকে 3টার সময় বন্ধ হয়েছে এর আগে সময়ের আগে বন্ধ করতে যার কারণে গতকালকেও এটা কিন্তু ওপেন আছিল 2টা 2:30 পর্যন্ত তারা বিল করছে তাইলে আজকে কি লিগে বন্ধ করতে কিছু কোনো বন্ধ করার কোনো ডেও না যে কোনো একটা ছুটি আছে বা গভর্নমেন্ট কিছু আছে এর মতো কিছু না তাহলে সময়ের আগে বন্ধ করতে সবাই রাগ করছে যে এটা সময়ের আগে বন্ধ করছে তাই সবাই তালা মারার একটা প্ল্যান করছিল সবাই মিলে তারপর দেখছি তারা ওপেন করছে এই নতুন স্মার্ট মিটারটা নিয়ে আর আমরা খুব অসুবিধা আছে আগের সিস্টেমটা যদি হয় তাহলে এটার মধ্যে তো লাইন করতে লাগে অনেক অনেক সময় অসুবিধার সম্মুখীন হতে না করলে তো আমরা আরো 4 দিন অপেক্ষা করতে লাগবে সরকার কিছু আসতো না কোনো বিকল্প থাকতো না ধরেই থাকতে লাগবে Bureau Report Chini Khorang Tini ni koktuma asung jara deino tebo haste hayong te hakotoni koktuma saimana bagai joya wei nai tongni Chini Khorang আলোয় ঝলমল উৎসব সমৃদ্ধির বার্তা নিয়ে আসছে ধনতেরাস এই শুভক্ষণে সোনার ঝলকার রূপোর আভা হোক আপনার ঘর ভরা সৌভাগ্যের প্রতীক মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি তাই নিয়ে এলো বিশেষ ধনতেরাস অফার রয়েছে সোনার গহনার মজুরির ওপর 30% আকর্ষণীয় ছাড় প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে একদম নিশ্চিত উপহার রূপোর গহনার মজুরির ওপর পেয়ে যান 100% ছাড় আর আছে পুরনো গহনার বদলে নতুন গহনা নেওয়ার বিশেষ সুযোগও ধনতেরাস মানে নতুন সূচনা ধন সম্পদের আহ্বান তাই এই শুভ উৎসবে গহনার আভা ছড়িয়ে দিন পরিবার ও প্রিয়জনের মাঝে অফার থাকছে 11 অক্টোবর থেকে 19 অক্টোবর পর্যন্ত মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি গহনার গর্ব সম্পর্কের আস্থা চম্পকনগর বাজার পশ্চিম ত্রিপুরা তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছে জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই From Lychee Drink, refresh your feelings. যতন খুলমকা বলাইকে ani sak famne ngoi tei family ne ngoi tei state government ne ngoi Assam daiterni tei baskango Lokhi Puja Hojagriter tei Diwali Kalimatai Buniter
Otter ni jorawa festival ni jorawa haste ni joto lukurokno kha kaham ya faro tei khuluma ya faro tei bishesh khlaiui festival ni jorao जों joto lukurokni bagui hamari katal tei tongthokma boyar chini joto lukurokni bagui ang khulumaya faro tei hambaya faro chini laithangjakni jorani slai taklai bisio abo festival joto amchaini lukurokno festival no rwgui जों tongthoklainani tei mwtaini thainio diailainani khulumlainani tei podre porchini traditional cultural abno promote khlainani tei chini traditional food abo hai festival ni jorao जों promote khlainani abo belai jora keboni bagui Tripura hastini ongui festival ni jorao Mantri Bokrok Honorable Senior Chief Minister Professor Dr. Manik Sahani bini leadership o Osamutai terni sekangono hastini joto lukurok o Osamutai ni terni jorao khatong khaja jotono omo heklaiui tongthokni bisingtui palai manani bagui government ni hoite government ni jara samung tangnai sebok kormachari borokni bagui DA 3% declarika tei food department Tripura government ni तरफ থেকে বাহিনো রেশনিং ni hoite podri por manui free o baknani bagui government declarika tei সাধারণ যারা business khlainai tei সাধারণ যারা citizens of Tripura tei citizens of chini country ni bagui kaisa kotor Honorable Prime Minister Narendra Modi ji ni netritwe declare khlaika GST sar rinani bagui o GST প্রত্যেকটা মাননি ক্ষেত্র পদের পর ক্যাটাগরি তঙ্গ বিথিনি ক্ষেত্র মেডিসিনি ক্ষেত্রে বা ফ্রি জিএসটি তাই পদের পর তঙ্গ আইটেম আবনি ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ন সাধারণ যারা সিটিজেন্স জেনারেল সিটিজেন্স नि बागै अब कतर कैसा तमे हिन खातुं जाकने क कैसा मानै 100 টাকা नि मानै आगेও जोंमा पाइथानिव ताबुगो जों 80 টাকা अब हेक्ला मानै जों मान थंनाय अब कैसा फॉर एग्जांपल अब हैनो गोबांमा मानैनि क्षेत्रआव कैसा कतर जीएसटी डिक्लेरिखा सो अब फेस्टिवल नि जत नि बागैनो अब कैसा जरा बिजनेस खानि बरकनि बागैबो पद्रे पर बरकनि बेनिफिट अब कैटेगरी वाइज रजाक दंगो आरो बरो अफार मानाय सार मानाय डिस्काउंट मानाय ते जरा सिटीजन्स जरा जों जरा नॉर्मली जनरली जरा सिटीजन्स दंनाय सिनि बागैबो कैसा मानि सेफ अब जों खलायनानि बागै कैसा स्कोप मानखा साबुनि बागै आं सातेनि जराव बेलायखनो हास्ते हापंना बा हामबाया फर स्टेट गवर्नमेंट नबो ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नबो हायनो हामबाया फर ते सिनि जरा सिक्ला सिक्ली दंनाय रक विशेष खलाय सिनि दफानि बर रक असामताय तेरनि जराव जों बेलाय तंथगलाय थानिब जरा जराव सिनि इंसिडेंट नङै थांगाबो केबो एडवांस हाइमिया जे बफ्रां इंसिडेंट अंनाय किंतु अनफॉर्चुनेट लाई थांजाकनि जराव जों कतर कतर कैसा इंसिडेंट जों नुखा एक्सपीरियंस सो अब हाय जाते रिपीटली सिनि सोसाइटी वो अब तांथों जरा सिक्ला सिक्ली तंनाय रक सिनि दफानि बागै बालाय इम्पोर्टेंट खरकसा सिक्लानि लाइफ खरकसा सिक्लिनि लाइफ सो अब रखनबो जों केयरफुली जों फेस्टिवल न जों एन्जॉय खायनाय फेस्टिवल जों तंथक लायनाय सो जानि जा लाइफ न जों
kaisa care naragoi jani ja sarai khonai parents tongnai rok borok bahaino alert tongoi kaisa sini sarai khonai rokno bahaino o festival ni jorao jong allowed khlai kangkai jotono jani ja sarai na jong carefully khlai jong jara parents tongnai rok jong manai kolnai kai jara sikla sikli tongnai rok jong awards jong nesa khlai layaboi bike chalok thani gari chalok thani podri porsini tabok village level বিশেষ khlaiei osamutai tenno rugui podri porsini orchestra aba haikar kwbangma program organize khlaijago whole night kono jaga aba hai program rok khlailaio ka aba hai program o chung over enjoy khlainani thangtani aba kaisa sini limit cross sungui thanglaio so aboni bagai jotono alert tongnani bagai carefully tongnani bagai ar kebo nini kaisa tamahin unwanted incident to kebo ta klaithang ichhakrito babe kebo bahaino unwanted incident kebo ta klaithang karon tabukni law and order berai strong kebo jodi hamya khlaioi ang excuse manai oba hai kebo tawan soktong karon law and order tabuk belai serious tabukni poristiti o tabukni government ni jorao aboni bagai kebo nijini life no musung totoi hamya ta khiklaithang ar nijini life no kebo musung totoi haina hamya khlaiei ojotha nijini life no destroy ta khaithang obono ang koboknani musungo tabukni Durga Puja festival ni occasion ni jorao ani family ni ngai ani personally ngai ang hasteni joto luku rokna ang koboknai law and order ni matter chung balai serious khlai chung maintenance khlainani bagai ang jotono kobokung narogo tei Durga Puja Osamutai ter Lakhi Puja tei Biskanga Diwali o tinta chini festival ni occasion ang jotono no kha kaham ya pharo o message na chung jotono kaham khlai chini life na chung samunga thapama khangkai enjoy khainani kabangma scope tongo everyday obahai festival phayo so life jodi ekbar destroy ongoi thangkangkai life ekbar jodi loss ongoi thangkangkai life ekbar jodi kamai thangkangkai chini biskangni festival o chung podri porchini sudo festival ya society ni samung tangnani khetrobo podri porchini opportunity phaimani bo chung obahai opportunity no chung maya khanai aboni bagai jottoni life aba jani ja responsibility bahai ke ani life na ang bumahai time o bumahai jorao ani life na ang samunga thepanai abo jotoni responsibility so aboni bagai peacefully chung tamahin festival no joto community na chung kabangma jagao tongo chini BC bai gram panchayat combine ba podripo jagao tongo chini borok ni para bai kubun dofani borok ni para kono club o tongo combine community na tamahin festival khalai mane so aboni bagai chung kono unwanted situation rok jate creating yatoi chung jotono tactfully babe festival jotoni bagai aboni bagai ang jotono no request khayo tei wishing khayo o festival chung jotono chini life chini family chini society tongthokni boyarni bisingtui chung mataini hamarina chung jotono yachaklayana omosuno tang jotoni thaniwa narokni respected chini hasteni joto kok borok ni ngui chini kok ni ngui jara kothoma thumnai sangbadik chini friends okno bahaina ang jotono no festival ni ang narokna kha kaham ya phoro narni bisingtui hasteni lokurokno ani message obono hambai একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here
are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the students, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। ভারতবর্ষের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের চিত্তুর জেলার অন্তর্গত তিরুপতি তিরুমালা শৈল শহরে অবস্থিত কেন্দ্রক যতন সাইমনো তাই তাবুক যে তাকলাই বিশিনি যে অসামতাই ভাই সব পাইকা aboni bagay no chini khorang ni bisingtei sing je thangawai mong he ge osamotai ni je berai mani abo phunuk nani bagay jeng tini phai sok baida raja khor aguli wa raja khor aguli ni dal bidal club or ni je buja tongmani ba mutai kai mani abo rong no tui no jeng tini norong no phunuk nai chini khorang ni bisingtei je raja khor aguli ni gobang ma club ba dal bidal naithonai thok kotor club aboni bisingo no kaisa de kaisa naithok club tongo bongkha raja khor aguli ni je mot chomni o tongmani flowers club jeng tini taboro phai sok baijak flowers club buskango tini ingkha sostini salo phano asake gobang ma lukorok tini ongkhor ka osamotai nainani bagay diporo watiro wamani bagay wati phai sini hinai sari ko honga kasake borok bangkha tamni ganga flowers club ni je te borok ni taklai ni thim bongkha tirupati mandir ga aboro nainani bagay je lukorok ni asake gobang ma bir ko thom laijak jeng tabung na abono trek furungani saito gana ke cái nó sừng abo nó tabuk teruk khunung na disai tong nai je sing tabuk thangai tong je Tirupati mandir je flowers club chai tu mani taklai ni thim sing tabu abus kango phai sok paija ke sing tabu abo pura teruk kan no sing khunuk nai tabuk kha je borni thim bok tisai tu bujang mani abo no phunugoi tongo haige no jeng teruk bising ni je mutai tong marok abo rok no phunuk nani thangai tongo teruk hai gabo haige no rok chini khorang ni mangpuli ni bising tei norong nai man nai raja khor aguli ni dal bidal kotor club ni je osamotai kaimani haige borok ni taklai ni osamotai ni thim faiding jeng tabu bo mutai ni bisingo segangai thanglaiano aro ni normal bising ni phunuk mani agolo father ni phunuk mani agolo bisingo tongmani osamotai abono boseng phunuk nai puila hablogono no Tirupati Balaji ni je murti abo boskango rja gonta bore khabor bagai ke haige tabu phaiji jeng tabu teruk khai bisingo hablaiano borong ni taklai ni osamotai bobo haike sramoi tu bukha flowers club ni bukha tei borok tamo tui faika fighting ka bana teruk seng bisingo tabuk phai sok paika thajingo to seng norok no fatar ni funuka tamni gangke tharai bisio borok obo haike no geta kotor thim tui phayo taklai ni thimo bobo hai tai buskango borok bobo hai no borok ni kuthum laimung nugui saina man khana je bobo haike borok taklai ni thim tui faika bongkha oroni bisingo je osamotai buskangni gathering haike lukurongni kuthumung honmano osamotai nainen bagai tini sostini salchiku jeng sao tini osamokol phiokmani sal honai osamokol phiokmani salo obo haike borok kuthumka damningangke rajakhor agulini osamotai ni jorao hangke mokol phiokmani salni sakangno borok nainani bagai ongkhoro tini to sostini sal mokol phiokma salangke asake lukurok bangkha flowers club ni osamotai
je borokni phatani thim dorkha Tirupati mandir जों बिसिंनि जे बर'नि असामताइनि थीम अबनो जों दाबुक नुगै दङ बर'नि असामताइ बेलाय खानो नायथाव के नामजाक कबो कटर खलाये गाय अबनो नुगै नरक खाखायगनो जे अबरनि मताइ बुसुक जरते नायथाव के नामजाक मताइ फुनुक मानि यागुलो जों तरक तरक फाइ दङ जे अरो असामतायो जे ग्यादारिं फाइनेबा लुकुरक नायनानि फाइनाय बरंनि बोसोर माने खादं दं थमनि बिसिंतिगे असामताइ बेरायनानि फाइ सबायगा बा असामताइ नायनानि बागै अंखरगा तामनिगे गोसारो अरो गनो बातेबार बेदिं बिसिंति साग्लाय जुमु दङ जे वातै तङै मानु हनै आबनो नायिनो वातै ग्रेसिनि हनै सारेक वांगनो बररं नखरलायगा जे असामताइ नायनानि बागै बेलायखेनो नायथाव काइसा दिनि फ्लावर्स क्लब नि मताइ हाय के ननो रक चय करे चिनि खरंनि मांगप्ले बाय करंगै तंनि संग नरंग तेबो जुदा जुदा क्लब नि तेबो अपडेट्स रनाय लगे लगे नरक अबा हाय के न नाय तंनि सिनर लाइव नाय मानाय जों दिनि नंनो फुरा राजा खरा गुलिनि जे मानसा कटर कटर क्लब दं माने आरो नि जे असामताइनि थीम लामानि लाइटिंग अबरक जों जतन तिसाय फुनक नाय चिनि खरांनि थांगावै मुनि बिसिमते के नरक चय करे अबनो नाय तंनि बेलाय खेरो नायथाव काइसा ग्यादारिं फाइ खबायजा फाइदिं जों अब बर'नि जे बिसिंनि थीम आबरक जों नरक फुनुगानो बरक बबो हाके अमुदाइ नक न सुनामै दिसाका बेलाय खेरो काइसा नायथाव मुदाइ नक तामनि हिंगाके अबरा तिरुपति बालाजी मन्दिर न सुनामै दिसानानि माने तो अनेक कटर अमुदाइ नक न नायनानि बागै हिंगे हायनि बागै लुकुरकनि बांमंगो बांगो तामनि हिंगाके नायना मुसुं फना असक हाक्रा थांगै तिरुपति मन्दिर नु नायमे आं मन बागै हमहाय काइसा थीम रक्सराम तुब जाखांगे लुकुरक एकदम खातुंगै फायो अब हाय के नसं बेरायते बुइनि किसा एक्सपीरियंस रगो खानानाय असामताइ बरक बाहाय के सेलिब्रेट खलाय ताइ बबो हाय के आराम नांजाक आबनो तै बसं बबो हाय के नसं किसा मिसा बरक बायन कोलाय कक सालाय आगुलाय साइमान लायनानै नायनाय गंगा फाइदिजों आबनो तैनो किसा साइमान लायानो আচ্ছা কেউ আজকে তো আপনারা ঘুরতে এসেছেন ষষ্ঠীর দিনে এর আগেও কি ঘুরেছেন নাকি আজকে প্রথম না আজকেই প্রথম অন্যবার পঞ্চমীতে বেড়াই আজকে শুধু শুধু এই আর অন্য দিন বেরোইনি আজকেই প্রথম ষষ্ঠীর দিনে বেরিয়েছি বেরিয়েছে কি রকম লাগছে এবারে খুব সুন্দর সবচেয়ে বেশি সুন্দর এই ক্লাবের আমরা তো ভেবেছি এত সুন্দর হবে না এমনিতেই ভেবেছি অন্যগুলা দেখবো অন্য বড় বড় ক্লাবগুলি তো এসে দেখি যে এটা না দেখলে হয়তো মিসই করতাম খুব সুন্দর হয়েছে ক্লাবে কি প্রথম এসেছে আজকে এই ক্লাবে প্রথমও শুনেছি রামলীলা করেছিল গতবার তো এবার বলে ফ্লাওয়ার্স ক্লাব খুব সুন্দর হয়েছে তো দেখে আসলাম সত্যি সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে কিরকম লাগছে এবং সবাইকে কি বলতে চাইবেন আপনি এই দুর্গাপূজার উপলক্ষে সত্যি সবাই যেন সব মা দুর্গার জন্য সবাইকে খুব ভালো রাখে সবার সুস্থ জীবন কামনা করি সবাই যেন খুব শান্তিতে সুস্থভাবে পূজা দেখতে পারে এটাই কামনা মা দুর্গার কাছে ধন্যবাদ আপনাকে কেন রক্ষণা কানা বরক বসে খাতং দংথংনি বিশিং তৈ খেলাयै असामताइ बेरायलाय बसके नायथक जाका बहाय केन जों तरक तरक ते खानानानै नायनाय जे बररक बाहाय सा बा तामसा बा बोरै बाहाय तामं गटं फायदिया बाहाय केन जों नायते अरबो नायखेबा तरक तरक सिगांगबो थानानै नायानो ते गुबुन क्लाबो दं खोबा बाहाय केन फायदि जों त तावर फ्लावर्स क्लब बुसखाङो सब फायजा गाबोन बागै बरंनि थायनि जों एक्सपीरियंस रावबो खोनाका जे बरकबो बाहाय के नायथक जाका हनैसा बाहाय केन फायदि जों तेबो गुबुननि गरक बाय खलाय किसा मिसा गक सालायनायनि साइदगनो ताइ गुबुन नायनाय रकबाय ताइबो बाहाय नांजाखा बाहाय केन सঙ্গে কি রকম লাগছে আজকে এবার ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের পুজো থিমটা খুব ভালো লাগছে আজকে কি প্রথম এখানে আসা নাকি কোনখানে হয়েছে না এখানেই প্রথম মনে মানে কেমন লাগছে এই পুজো থিমটা দেখে বা কি এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে অনেকটা এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে খুব ভালো লেগেছে দেখে फायदि जों बाहाय केन तेबो गुबुननि तरक खालाय आं गुबुननि थाइरग नायनायनि बागै बा गुबुननि पूजा पेन्डेलाव बेरायनायनि बागै चिनि जे अर जे नायमानि जों तो फ्लावर्स क्लाब ताबो अरन बिसिङाव तेबो गुबुननि कटर कटर क्लाब दङ राजा खरा गलियो जों आबो नरनो फुनुंनानै जायतंना हायके जया कारिनो चिनि खरां बेकरङै दंदि जों फ्लावर क्लाबनि सिमि तबो तरक खालाय लामा सगाङै थाङै ते गुबुन क्लाब नरनो तलांनाय फायदिंगे जों बाहाय केन ताबो अरनि नखरै ते गुबुन क्लाब थानानि बागै जों नखर लायनाय
kiri jago je wati ja phaire no ne hain bagai wati rok phai sini joto no kha khayo osamutai naiei nogo kifildan ne haini bagai sarik pani simino borok rok ni asake kuthum nai mung nukjaka lama himnani jaga kerikha gari gura bo bahai ke no ksajak haini bisingte जोंबो सिगाङै थाङै दङ नरंनावबो फुरा तिनि जे कथागाव এবং চিনি খরং बिसिंते असा बेराय मानि मा असानि मकल फिरक मानि सालो राजा खर आगुलिनि जे कायसा कायनि बा कतर कतर क्लाब बेराय मानि मांगपुलि फुरमान बागायनो जों दाबो ट्रेक ट्रेक थाङै दङ जों दाबो अर फ्लावर्स क्लाब नखरै मर्चौमिनि ट्राफिक पॉइंट सकबायजाक आरोनि जे किसासा मांगपुलि रं नरंनो संगबो न केपचार खाय फुनुका जे जों हिमते आई सकबायजाक आरो इको देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब देशबन्धु चित्तरंजन क्लाबनि ताकालायनि टीम नरक ता किच्छानि यागुलो न नगै माननाय बरंनि ताकलायनि टीम तामो हाबाहायकेनो जोंबो ताकलाय जोंबो नरबाय बाक्सानो असामतायनो बेरायनाय दंगो ताकलायनि असामतायनो हाबाहायकेनो सिनि लगे लगे नरबो तेरे नायदि जोंबो बाक्सानो लगे रुइ सिनि खरांनि मांगपुलिनि बिसिंतै नरक नगै माननाय फादिङैको जों ट्रेक फाइ सफैगा देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब होनगा तो बुझातनो साइमानो असामतायनि जराव बहायगाकेनो माने एकदम बरक गोबांमा क्लाबनि असामुताय आबन बिसङाव कायसा राजाखर आगुलिनि कतर क्लाब होनगाके तो बेलेखेनो नायसातो इको बंनि ताकलायनि टीम जे ताल बरंनि तामो जोंआरो फाइ सफैगा बरंनि टीम दुबुखा नरं नगै साइनो मानखाना बरक तामो टीम दुबुखा बरंनि टीम खाजे देलियो तंमानि लालकेला अबनो फैसना मिथे दुबुखा नायथा खलायै अरवो जे सिनि ताकलाय गोबांमा दाल बिदाल हाकुतन बखाते एचिभमेन्ट खालायजों माने आबरंनि कायसा बरक सु फुनुका बेले हेनो नायथा कायसा नांगु माने टीम सितुबो खबरो जों दाबो अरो जे फाइसक बाय नरनो अबनो फुनुका जे बरक अरवो बसकांगो कायसा एलईडी शो हायबो तनखा अरवो चलि दं नरक नाय जे बहाय ओंके बहाय केनो देशबन्धु चित्तरंजन क्लाबबो बरक बुस गोबांमा अंको नायना बागै जे अरनि बरंनि टीम बेलाय के नायथा तक अमहायगे कायसा माने जत तो जों थाङै नायमे आबा चिनि मकल बसकांगो चिनि राजाखर आगुलिवो असामतायनि बिसिंतै बहायगे हाक्टरनि दाल बिदाल मुंगोनां सिनि मुंगोनां अंकरक तंमानि आबनो तैयै जों दैनि अरो सकबायजाक गावबो हायकेनो बरंनि गबो देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब ताकलाय तुइ फाइगा बेलाय खेनो कायसा नायथा जे जिनि शेंकरा हायके हाक्टरनि आरिमरंनाय बरकनि टीम न तुबुय कायसा गान खोनातो तो खा खामसिंसा गाय तुब जाका बरकनि ताकलायनि टीम हंगायतो नरक नगुनि तंखाना बरक लाल किलास नामका बेलाय खेनो खा नायथा खलायै ग फाइदियाव बाहायगोन जों अरनि नरक जे गाना गिदिनि मांगप्लेरक नगै साइनो मानखाना बररक बुस अरक कुथुम लायखा आबन लगे लगे जों बिसिंनि जे असामताय दं माने बा बिसिंनि बरंनि ताय नगनि डेकोरेशन दं माने आबोबो जों फुनुकनानि चाइ दंनाय फाइदिंका बाहायगोन जों दांनरनो ट्रेक ट्रेक ताय गुबुन थायरगो फुनुकनानि चाइ दंनाय बाहायगोन बिसिङावबो जों थाङै दङ बिसिंनि मतायनो नायनानि बागै बसकांनि डेकोरेशन तो जों नगै मानखा बेलाय खेनो नायथा गाबा हायगोन जों बिसिङावबो ट्रेक ट्रेक थाङै दङ इको हाबमानि दगला मनसे नरक नखना देशबन्धु चित्तरंजन क्लाबनि प्रत्येक बोसोर न बाहाय असामताय नायनानि बागै हाबनानि हिगा गासैके बरकनि बिरिंगो आसके बरक बिरिंगो हिमनानि जागा करै हिनै नरक खा सङै मानो आसके गोबांमा जों दाबो आबाहायकेनो बिसिङाव थाङै ट्रेक ट्रेक नरकनो फुनुकनानि जोंबो चाइटगै दङ
बिसिंनि बंनि दाख्लायनि मांफ्लिरा अসমतायनि जे मुर्ति दं मारक मताय सोनामजों मारक Asuknya borok kebang puja mandal busanggo asuknya borok bang mani basana ni sunu seru jaga kiri asuknya borok kebang ma ke borok ni je decoration theme rok belle ke nai chatok bisingo je oro sini haktor ni je mungana je bisini bar thane hai ke independent bagai je thoi langnai borok ni mangpli no sunamai kaisa sakao nai chatok laye sunamai ti sajaka jengno ma aboro phunongnai borok ni je oroni taklaini decoration tabuk abo norno je borok ni othamutai abo pura phunograka belle khano kotoma nai chatok khlai sunamai ti saka abo hai kena osamutai ni logi logi borok ni osamutai ni simia borok ni decoration rok bo belle nai chatok ke sunamai ti sao boro oro joto chini desh bhakti ba desh স্বাধীন ni bagai je tongmani abo nini kabangma bini aro Bharat Mata nini Netaji Subhash Chandra Bose borok ni pura kaisa murti sunam ba kaisa mangpli sunamai ti sanani naikha abo hai kena naikha to tabo abono nugui tong oro nini Mahatma Gandhi ni simi sengi je chini haktor ni bagai thei relangnai ba haktor ni phyognani ba haktor no phyognani bagai je basa batailaine ba thei renai borok ni pura mangpli no ti sai ti saka borok oro abo hai kena tabo oro ni logyo songo je Chittaranjan club ni phai sok paisa abalai khai naisa to kaisa mangpli borok bo asakai no kebangma basana busunu jorak rei hai pano aboni bisingo pano to bosuk bo bisir ke phai sok pai kya no khano khai mano raja khora aguli no osamutai hinge ke bo hai ke borok ni asak kuthum lai mong abono rok o mangpli no goi sino hai no man dong na bellai khe borok rok ni kono gong gaban bagi sen gana ni short rok bono rok no khunuk nai je borok ni naitha to kaisa theme chna tabo kisa nai din ro chini logi norok bo chini khorang ni kathang awe singtei ikora khora gulini taklai bisini osamiti mutai berai di jamo beraiane norok bas joto baksha pal baksha kaino naileyana haikeno osamutai haikeno tongthoklayen tabo bahai keno nongno to motai bo phuno kaba kaya bahai keno je borok ni decoration snamoi to mane aro busuk naitha to ke snamoi to uga je chini haktor ni bagai thei relangnai ba desh bhakti je tongnai borok ni bagai borok no kaisa borom roi ba borok no kaisa muito khlaiye mahai ke kaisa naitha to khlai snamoi ri saka belai keno naijangnai tongo belai keno srangjangnai tongo sijangnai tongo je borok ni theme rok ti sei tu thangni bo belai ke kaisa mane asake khanangjaknai je bo bahai ke chini agi 12 haktor ni bagai phyokma manan bagai independent sanamran bagai sabo thei relangka abo hai ke no jeng tabo borok ni oje ngko borok no pura nukja abo ni loge no jeng oro hai ditai bo ni kobangma
lama himui beramani bisingni phatani bisingni abo phunukmani logi logi जों बेलायखानो बरकनि गनो तैबो बनाय लेखा आंखा हायखानो जों फाइयाव निजे तंनाय रगबाय किसा किसा सोंलायनायलेनो কি রকম লেগেছে আজকে যে ভালো আপনার কি মানে কি মনের মতে মানে যেমন ধরুন যে আজকে তাদের যে এই বছরের যে টিমটা আপনার মনে কি রকম লেগেছে খুবই ভালো ke phaidi singo ba haikeno tai kubuni korona taibo সোংলাইয়া গলাই নাইলাইয়ানো আপনাকে একটা জিজ্ঞাসা করব যে এবারে যে পুজোর টিমটা আপনার কেমন লেগেছে ভালো আজকে কি প্রথম বেরেছে আজকে প্রথম এটাই প্রথম নাকি অন্যখানেও বের আরো দেখেছি শান্তিপাড়া দেখে আসলাম এখানে দেখলাম স্মৃতি মন্দির দেখেছি ভালোই লেগেছে সব জায়গার কি ভালো লেগেছে হ্যাঁ ভালো লেগেছে যেমন ধরুন এবার তো মানে দুর্গাপূজার মধ্যে সবাইকে কি বলতে চাইবেন বলতে চাইছি ঠিক আছে বৃষ্টিটা তো একটু দিনের বেলা হয়ে গেছে একটু ঠিক আছে এখন তো ভালোই ওয়েদার ভালোই সবাই যাতে এসে দেখে ওয়েদারটা মনে হচ্ছে ভালোই থাকবে ধন্যবাদ যাতে রাস্তা গন্ডগোল না হয় ভালো করে যাতে থাকতে যেতে পারে Angke borok osamutai nai men logi logi bo obonu sawo je osamutai ni jara o belai kheno borok ni oro mane wati rok jate wawoi goya dekhe haike no sing oro bising ni mangpli naite kok sate teruk haike no nailede sigangai thangde phataro bo thanglaye no obo haike no thaija thaini kok bo salaye no gono phaini rok bai kemon লেগেছে এবারে পূজা খুব ভালো এটাই কি প্রথম হ্যাঁ এখন বেরিয়েছে এটাই প্রথম আর কোথায় আপনার যাওয়া হবে এখন যাবো শান্তিপাড়া তারপর যাবো রাম ঠাকুর সংঘ সবগুলোই দেখবো নেতাজি প্রত্যেক বছর কি এভাবে বের হয় হ্যাঁ প্রত্যেক বছর বেরোয় খুবই ভালো লাগে গতবার এবছর কেমন লেগেছে মাত্র বেরিয়েছি দেখছি ভালোই লাগে সবসময় এখানে পুজো তো অলওয়েজ খুব ভালো হয় যেমন ধরুন আজকে ওখানে প্রথম বা মানুষের ভিড় দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে খুব ভালো লাগছে খুবই ভালো লাগছে মনে হচ্ছে গতবার থেকে এবার ভিড় আরো অনেক বেশি হবে মনে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মাঝখানে তো সকালবেলা বৃষ্টি হয়েছে এবার মানে মানুষের কি ধারণা থাকতে পারে এখন আমার মনে হচ্ছে যে আমরা যেটা ভাবছি আর কি যে এখন ওয়েদারটা ভালো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় কখন বৃষ্টি চলে আসে কোনো মানে গ্যারান্টি নেই তো এখন ভিড়টা বেশি হবে যেটাই ভাবছি আর কি এরপরে এই যে দুর্গাপূজার টাইমে সবাইকে কি বলতে চাইবেন সবাইকে অনেক অনেক ভালো থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে শুভেচ্ছা Angkai norokana kana borok busa khatong tongthong ni bising teke watai thakbai saring ni simi obahaige naitha to khalai kisa berai gena nei phailai ja obahaige na nukulogo nugui man khram busa goro borok gobang ma borok ni bising ongkolai tong phaiding singa obahaige te kubun tong nai rok bai bo kisa kok rok salai singlai nai eno borok bo bahai nangjaka আপনার কেমন লেগেছে এবারের পূজা খুব ভালো বৃষ্টিটা একটু ইয়ে করে দিয়েছে তো খুব ভালো এখানে প্রথম হ্যাঁ আজকে প্রথম আচ্ছা তো আর কোথাও যাবে হ্যাঁ যাব নেতাজি প্ল্যাটফর্মে যাব obahaige no phaiji sing tabuk terek khai kubun la phaiji ngo thanani nokhor laye ne tamni goro belai borok kobang ma sing masuk bisingo norno phunugo ni dong terek phaiji ongkhor laye ne chitraranjan club ni oro ni simi sing tabuk terek khai thanglai nai tai kubun lai thayo naina ni thangai dong haige no terek khai thaising hapuro bo asung jaga saigya nokhor puro bo haige no terek oro ni simi sing tai kubun thayo bo thangnai obo simi asing no tai kubuni club kotor club ni motai ba osamotai no boseng obahaike no phunuknani thangai tongo brokni je osamotai no tui naithok je gobang ma dal bidal teams namoi tu mani abono to minta mke osamotai yo borok tamo nokhor hangangke je bo club sauni slai গতর টিম নামই তবু হাইকে বড় রক বড় টিম নাই বা ব ক্লাব নি আচ্ছা একটু এই পূজার উপলক্ষে একটু বলবেন আজ এবারে টিম নিচে এবারে টিম এবং কি মানে আপনার সবার রাজ্যবাসীর জন্য কি নেওয়া হয়েছে বা কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা এবার পুজোর টিম কি আনা হয়েছে এটা একটু বলে দিন নমস্কার আমাদের 2025-এর যে দুর্গাপুজোর থিম সেটা সারা ভারতের সামরিক বাহিনী অসামরিক বাহিনী যে তাদের দক্ষতার সাথে আমাদের ইন্ডিয়াকে যেভাবে তারা ঠিক রেখেছে এবং আমাদেরকে যেভাবে শান্তি দিয়েছে তার জন্য আমরা এবার সৈনিকদের
স্মৃতির প্রতি একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার একটা পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। তা আমরা আশা করি হয়তো আমরা সম্পূর্ণভাবে ঠিকভাবে দেখাতে পারিনি, যতখানি পেরেছি তাতে শ্রমিকদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা চিত্তরঞ্জন ক্লাবের, যে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে পাহাড়ে বর্ডার সংলগ্ন এলাকা যেভাবে দুশ্মনদের সাথে লড়াই করে আমাদের ভারতবাসীকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তার জন্যই আমাদের এই সম্মান প্রদর্শন করা। তাদের যারা চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে, তাদের জন্য আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তারা যেন যেখানেই থাকেন তারা যেন শান্তিতে থাকতে পারেন, এবং আমাদের ত্রিপুরা না সারা ভারতবর্ষের লোকদেরকে যেন একটা শান্তি দেয়, শান্তিভাবে থাকতে পারে, তার জন্যই আমাদের এই পরিকল্পনা। আর আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষদের বিশেষভাবে আমাদের আগরতলা শহরে যারা আমাদের এই রাজ্যের দর্শনার্থীরা আমাদের এই মূর্তি দেখতে আসেন এবং আমাদের প্যান্ডেলের এই সে কীভাবে ভারতবর্ষের সৈনিকরা যুদ্ধ করেছে তা দেখার জন্য আসেন, এসে আমাদেরকে দেখে একটু আশ্বাস দিয়ে যাবেন আমরা যেন ভবিষ্যতে আরও সুন্দর করতে পারি, এবং আমরা চাইব সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যেন সুখে শান্তিতে থাকতে পারে, এবং মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করব তারা যেন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে 2026 সুন্দরভাবে চালাতে পারে সেই ব্যবস্থা করে রাখবেন, সেই জন্যই আমরা প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে। নমস্কার। এবারে যে আজকে তো ষষ্ঠী দিন, হ্যাঁ ষষ্ঠী দিনে মানে মানুষের ভিড় দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে বাকি পুজো দিনগুলোতে কেমন যাবে? দেখুন, আমরা গত দুদিন আমাদের ক্লাবে যেই হারে লোক এসেছে, সারা রাত্রিতে লোক এসেছে দেখার জন্য, তা আমরা আজকেও দেখলাম ষষ্ঠীর দিন যেই রকম লোক, আমরা আশা করি কালকের থেকে আরো অনেক অনেক বেশি লোক হবে, এবং মানুষ মনে করে আগরতলা শহরের চিত্তরঞ্জন ক্লাব কি করেছে, খারাপ করুক ভালো করুক সেটাকে দেখতে হবে, তার জন্য মানুষের এই ভিড় ঠেলেও মানুষ আসে দেখে যায়, আর যে আমরা ক্লাবের কর্মকর্তারা আমরা সন্তুষ্ট যে মানুষ আমাদের প্যান্ডেল দেখে বা আমাদের মূর্তি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে যেতে পারে, এটি আমরা চাই। এই 2 দিনে বা এই 3 দিনে মানুষের ভিড় দেখে গত বছরের তুলনায় এই বছরে মানুষ কি রকম বা দর্শকদের ভিড়? মানুষ এবার আরো বেশি হবে, গত 2 বছরের তুলনায় এবার আরো বেশি হবে, কারণ একটা ভয় বৃষ্টি আসে করে একটা ভয় মানুষের মনে, তার জন্য মানুষ গত 2 দিন ধরে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে মূর্তি দেখার জন্য। আজকে তো দুপুরবেলা খুব বৃষ্টি ছিল, এখন তো সন্ধ্যার থেকে বৃষ্টি নাই, তাই মানুষের একটা ঢল নামবেই, এবং আমরা আশা করব মানুষজন আরো বেশি করে এসে আমাদেরকে সাহায্য করেন, আমাদের মূর্তিটা সুন্দরভাবে দেখতে পারেন, আমাদের প্যান্ডেলটা দেখতে পারেন। ধন্যবাদ আপনাকে। जों जे बरंनि अरनि जे अंकरक बायबो साइमान का जे तामनाय जे क्लाबनि जे तंनाय बा अरनि जे बरंनि जे पूजा कमिटी बरक बाय कक सालायमान यागुलो साइमान का बरंनि आसल जे चित्तरंजन क्लाबनि ताकलायनि थीम तामो जे जिनि बार हाक्तरनि जे थैरनाय फान सेंग्रनाय बरकनो कायसे बरम या फारै अबो कायसे सनाम जाका हनै अबो हायगेनो गोबां लुकरगो फायै बंनारो नायफेन हनै बा बरनारो जे थीमनो नायफेन हनै बर आस्तके खाखायो अबो हायगेनो जों फायि तेरेक tei kubun klabo norong talangnani thangai tongo je oroni tei kubun kotor tamni ke Chittaranjan ni pore tebo tongko naithonai thok club tebo naithonai thok team abo haigeno phaidi जों musakangai thanglayan haboi akoi je nayoi tei borning puja committee bai program salaimani yagolo bongni je taklaini team tamni bagai di seitu bukha tei lukurongni bagai tamo message rona nai khaborok abo pura srai ke sai khenaraka norobo khakhayo chini khorang mangpili tong nai tongnai rong bising oboni message rok sogoi gana hanai borokni je kaisa kaham wan sungmung no tuboi जों दा बोरन सिमी फाइदि तरक खाय जत लोकरक बाक्सा पाल बाक्सा के जों मोसा बेरेलायमा बा अरन सिमी सगैनाय तरक खाय डाक्टर चित्तरंजन क्लाब तै गुबुन क्लाब दंखो जों खाखाय अरन सिमी नंग रामठाकुर संग फुनुगान हनै हापुरु जेमन बीर अंखरमानि धरावो बो आसंग बीर लोकरक आसकै नायथाव खलायै अरन इंगोनो नायना बागै फायो तामनि गांके बिसि बुरुम अबनो दङ जे देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब ताख्लायनि थीम ताम तुइ फायगा बबो हायगे नायखांगे नायथंनो बा ताख्लाय सेमानि सलाय ताख्लाय जबरक कसा नायथक तुइ फायगा अबो नायनानि बागैनो सोरायनि सिमि चेंगै साकरा जरा दल खलायै फेमिलि हायगे बा चालाय बाक्सा हाय अंखरै बरकनि ओ उंगनो नायनानि बागै फाय
তো obviously lighting ko tong nai no logiwo aba haikeno saboni jai sabo bo pendel naisatok pandal sanamoi man naisatok lighting rei man obo kaisa club by club puja committee by committee bishong kaisa competition cholu o samotai hingangke aba haikeno orobo naisatok khlaiye borok ongkoi tongo aboni bising dei sengbo thangai tongo borok rok bai dol dagar chapa dhaga chapa ke o samotai hingangke ba haikeno borok nailayo fighting angke sengo haikeno serangai thangte borokni gabunga experience hobo khanao seng o samotai naimani jorao obo haikeno thangte no sengbo saiman layano je bo haike borok taklayo samotai no khorka जों दाबुक सकपाइका शान्तिपारा नि जे र काइसा दंगमानि क्लाब अब निनि मजिपति रोटंगै जे शान्तिपारा हाबमानि आरो बरक ताकलाइनि बरंनि पूजानि थीम बा असमताइनि थीम दामो सुनामति साका फादि जों दाबो अबनो नाइनेन बागै फाइ सकपाइका आं बनरो बसा नाइ दङ नरो बाङै बसा नाइ दङ निचय आकारि चिनि खरां गागा फाइदेयाव बाहायकेनो तिनि निजे बरकनि ताकलाइनि जे असमताइनि थीम शान्तिपारा बरक तामु तुइ फैगा আমরা ঐক্যতান যুব সংস্থা তথা শান্তিপাড়ার পক্ষ থেকে গোটা রাজ্যবাসীকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। हायनो हाय शान्तिपारा गांके शान्तिपारा ओबो बरकनि आस्ताका बि सुनाम तुखा मनो खायो बरक ताकलाय दखमानि स्वर्ण मन्दिर सुनाम करा हनै गाय आबनो जों तरक नाइलेन फाइनि পুজো মন্ত্র নির্মিত হয়েছে মায়ানমারের সেই বিখ্যাত শ্রীজাগর প্যাগোডার আদলে। borok taklani puja thim saitu kha Myanmar ni je thim hanai borok ni aro tongmani mutai mondir a thim na borok ti saitu kha जों अब दाबो फाइ सकपाइका जे शान्तिपारानि बरकनि ताकलाइनि असमताइनि जे थीम हायक बरकनि जे डेकोरेट बेलेग नाइथाथक खलाय सुनामिति साका थानाय बिषयाव बरक बाहायकेन नाइथाथक खलाय सुनामिति साव ताकलाय बो बाहायकेन नाइथाथक खलाय बर सुनामिति साइतु फायो बेलेग नाइथाथक अबनि किसा तैगा नानि बागै तैगा सारा खलाय बर बेले नाइथाथक खलाय सुनामो फाइदियाबनो नरकन जे बरकनि कनतै फुनुगनानि चाइतक नाइ नरकबनो चेकरि नाइतंग दे जों तेबो kaham नाइथ नाइथ बरकनि कनतै फुनुगनानि चाइतक नाइ फाइदिं के अब तो जोंनाव न बसखांनि जे बरकनि थीम थाइतु माने बा मुताइनक तांमानि आबनो फुनुका अब तरक बिसिङाव हाबलायवानो बिसिंनि अरनि असमताइबो नाइलाय फिरवानो बरक गे बबो हाइकलाय नाइ सनामुइति साइतु फैगा जों तै गाइनि क्लाबनि तो बेलायखनो कतर खै नुगैमान खा जे कतर मुताइरं नाइथ कलाय सनामुइति साका गाबोन लगे जों अरन मुताइबो बिसिङ हाबाय नाइलायानो बरक बरन बो ताकलाय बबो हाइके सनामुइति साका तामनिके बरक बो काइसा दङ थानाय बिसिनि स्लाय ताकलाय बिसियो नाइथ सनामुइति सानानि गाहायके न तरक थांलायते नाइलायते बिसिंनि मुताइरं नाइते जोंबो साइमान नाय बरक बबो हाय तामो तुइ फैगा ताकलायो बरकनि गोबां मांगो बङै दङ दाम होनाय मेन फुजा बङै दङ षष्ठी
mokol phiok mani sha a salo belkhe luk rok ni bangmari nukjago ষষ্ঠী সিমিয়া রাজাখরা কলিও একচুয়ালি পঞ্চমী চতুর্থী ni simino borok rokni kuthum laimung abo haikeno taklaibo sik naisata kotor kuthum laimung nugui mankha फाइदिंग जों मताबो बाहायगोन हाबै दङ बरकनि अरनि असा मताय नायनायनि बागै hangangke norok no khana je जों pura गोबांमा असामताय नायमानि आगोलो जों दाउ जे फाइसक बायजाक सान्तिपारानि जे पूजा दंमानि बा असामतायनि जे थीम दंमानि बा डेकोरेट दंमोन फाइदि जों दाउ बरनियाव जे पेन्डेल बुसखांनि जे बरनि डेकोरेट आवबो तो जों नायखा तरक तरक हायके नगक साथे साथे नरक जों फुनुकते बिसिङो जे मोताय दंमानि आबोनो जों दाउ नायनानि थाङै दंगो फाइदि गाबो हायके न तरक तरक जों बिसिंनि जे असामताय रगनो जों नायनानि बागै थाङै दंगो जों चिनि माने बरनि गमानो तै जों मताबो अंको लायानो जे बरनि अरवो ताकलाय बबहाय नगरक तिसैतु बुखा आबनो तैनो जों किसमिसा अंकरक खाय सालायनाय लायानो फाइदिंके बेरायते किसा बर रबायबो जों अर कक साथे साथे अंको लायखांगांके नायसो अंकोनि बिसिंतै मतायनाय माने बिसिंतै कक सावै आकौै थांलायानो अंको खांगांके जों अरबो फाइसक माने यागलो नगुइ मानखा बरंनि अरनि असामताय अरनिबो बेलाखे नायथाव ताकलाय जत जे जागा असामताय नगो आरो न जों कतर खलायै बेलाखे न नायथाव खलायै असामताय सना माने नगो गाय अब हायके न ताकलायनि अरबो बेलाखे न कतमा नायथाव खलाय बरक सना मैति साका बेलाखे बरंनि अरनि ताकलायनि बो गासै इउनिक मताय माने ताकलाय जों जे जागा असामताय हाबै फैरं माने जत जागानि असामताय न कतर खेलाय मताय न सना मैति साका हायके न जों अरनि जे बरंनि ताकलायनि करंनो नायमानि आगोलो गुबुन फारसे मस्त्रक अंगवै थांलायनो बबहायके असामताय अंको नांजाखा आबनो तैबो जों तरखाय गय सोंलायानो फाइदिंके जों बाहायके गोबां मानगलाव बाय गमान बारे गंगराव तलै गंगराव सोंलायै किसाजों थाइजा थाइनि बरकनि एक्सपिरियेन्स दङ जों गग्र किसामिसा अंको खायाखौ याबन बागै गनो तैयै सालायनायानो जे अर दंनाय गरक बाय रकबो बाहायनांजाखा ताकलायनि फुजा आबनो तै ফাইটিংকে जों बाहायके ना गोबां মাতাবো কেমন লেগেছে এবারে পূজা খুব ভালো লেগেছে সুন্দর হয়েছে এখানে কি প্রথম নাকি অন্যখানেও দেখা হয়েছে না দেখেছি চিত্তরঞ্জন দেখে এসেছি এবারে আজকে প্রথম বাইর হওয়া নাকি আজকে প্রথম আচ্ছা আজকে যে এবারে পুজো দেখে গতবারে তুলনায় কি রকম মনে হচ্ছে
সেরকম তো দেখিনি, মাত্র দুটো দেখেছি, মনে হচ্ছে ভালোই, সবই ভালো। দেখা যাক, ওয়েদারটা যদি ভালো থাকে আরো দেখবো। এরপরে কি অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে? হ্যাঁ, দেখি সামনের দিকে যাই। Fangka bahai kan sung te bo gobang ma angko ma naite naite te bo salaite sunglaite bo ko khai sungai pai goi pai কেমন লাগছে এবারে পূজা? একটু খুব ভালো। কোথায় কোথায় বেরিয়েছে আপনারা? Kaya kaya जों ते bo gobang ma dal bidal bo ni experience ro khana lai mani loge loge जों tai ko bo ni ngorong na tei bo ngoi tongo fighting ka bono tei no जों gisa angko lai nai le ne te bo ko ni khorok ta mai kok salai sunglai nai le ne je borok ta bo hainang jaka ta oroni osamotai tei kubun thaini osamotai rok no fighting bono tei no जों gisa ta kok salai ei khorok ni khorok ta borok rok bai actually কেমন লেগেছে এবারে পুজো? আর কোনখানে কি বেরিয়েছে? না, এই ফার্স্ট। এই ফার্স্ট। আর কোথাও যাবে? হ্যাঁ, যাবো। আজকে এবার কি ষষ্ঠীতেই ফার্স্ট নাকি? হ্যাঁ, না, আমার তো ষষ্ঠীতেই ফার্স্ট। আচ্ছা, কি রকম লেগেছে গতবারের তুলনায়? ভালো। আচ্ছা, আর কি এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে চাইবে? আর তো মাত্র এসেছি, আর কি এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করব? बेलेखान बरक खनातक जागो जे बरक बेलेखान नायथा तखनै साव अबाहाय केन जोंते कुबुनि कोन तैब बरक बाय कक सामानि आगल तरक तरक तै कुबुनि नायकल थाय बिसिं तै नाय थानानि चायतक नाय नरबो जों फुनुंनानि चायतक नाय जों बरनि एक्सपीरियंस रबो खनाका बर बेलेखान तंथ खादं तंथनि बिसिं तै असमतै नायनानि अंखरो हनै अबाहाय केन फायजि जों तरक तरक कुबुनि बाथाय जों नावनो फुनुंनानि चायतक नाय दागलानि थीम छदो बरो बिसिंगो सिमिया तामनिगे बसकांगो दै तंगमान बागै दैयो ब नायथा त खलायै बेलायखानो सनाम माने तामने आर्टिफिशियल खुम रख रखा आमो ब बेलाय नायथा त खनि मानो बेलायखान लाइटिंग बाय आको बाय दै बाय आको बाय ga नायथा त खलाय जोंनोबो जोंनो शान्ति बारा बेराय माने फुनुगवानि लगे लगे तै गुबुन थायोबो तेरो तेरखाय बेरायनानि फासिं सगांगै दंगो अबाहाय केन जों अरन फुनुगमान परे तरक तरक बरनेव नायथा त जे डेकोरेट खलायदि सामानि मबो गायसा नायथा त बा अरबो गायसा बरनि बागै सनाम जांनाय बा सा जांनाय दंगो जे नायथा बताने तामो हायके बरक नायदि मुचुं हांकै तामो सनामै माया दं बो जागानि बा गुबुन थायनि बतायनो गुबुन थायनि गायसा इम्पोर्टेन्ट जे दं माने आबोनो से नायथा त खलायै सनामै दिसाव पूजानि जराव हनैगे बुसुक माने जे मताइनक सनामै दिसनाय बा पूजा कमिटी बरनबो कायसा माने ओरा एफर्ट बेलायखानो नायथा त एफर्ट नि बिसिंते बेलायखानो काहा नायथा त खलाय दिसायतो तामनि हिंगांकै अमहाय कायसा डेकोरेशन सनामनाबो डेकोरेट खलायनाबो माने बेलायखाय गोरों हनै न खबजाक मानो असामताय माने न जों तामो बरकनि कुथुमलायमुं असा सिमिया बो पेन्डेल बा बो पूजा अर्गेनाइजेशन बा बो क्लाब बो माहायके नायथाव खलाय मोदाय नक्सना मैदिसा बो के लुकुरकनि माने टाट सति साइमान बा बो हायके लुकानो गने व गोबां मा चराय रंनि बागै थंजांनाय अकरा रंनि बागै गुबुननि मानै चराय खतर जतनि बागै चामुं आबो मानथगो के असमताय नायनानि माने असमताय नायना बागै सिमि फाया नायमानि लगे लगे चामुं रक थंजांनाय मानै रक पाइनानि बागै बसराय रक तगथगै खादं खाजाके अंखरो बाहायकेन बागै बरक एकदम लामा पुरा बंनि जे शान्तिपारा हाबद्रब मस्जिदपति रुटनि बसकांनि सिमिनो बरक लाइटिं रुओ
बेलायखान बरनि प्रति बसनो लाइटिं नायथाव खलाय सोनामै दिसावो टाकलायनियाव लाइटिं बरकबो बाहायगे सोनामै दिसाका अब बोसोरनो थांदे थांदे फुनुगै थाङानो বহুদিন পর যেন তিলকের প্রদীপ জ্বলে পৌত্রের লহরী মাখা সুখের আলোয় রায় नायदि हरंग्रग अंग्रग बरकबो बांग्रग तेबो हरंनाय तेबो बरक बांनाय वाटिफाय अंगे तेबो बरक बांनाय वाटिफाय अंगे तो दाचे बर दफानसे असामताय बले जतन बरक गयसि नायना हने अंखरलायो बदल बदल ताका खरां जिलिक तालाग्रि सुमय असामताय माने न तामबा असामताय आगे जतन थानसाखौ सुमलाय अरनि कोनो दैबो थांलाय दङ ना सेन्ट्रल रोडनि गाजो साइमनो जों जे बरनि अरनि जुब संस्था खाबो बरनि क्लाबनि बिसिं दै बेलायखेन नायखा दखलाय सुनामै हेजाका अब हायगेन जों तरक तरक न सगाङै फुनुगनाय ब्रकनि ताकलायनि असामतायनि थीम र सेंट्रल रोड जुब संस्था क्लाब हंगाय तो आलादा खलायनो बरक बैसिबुरम न किसा बयनिसाय जुदा बयनिसाय यूनिक जिता हनो बाहायके सनामैति सावो ताकलायनि थीम बरक ताम सनामैति साका जों आबो ताबुक ट्रक ट्रक थाङै सेमनाय बेलायखे नायथ तखलाय लाइटिं दरखा जों दाम सानाय बुजा असामुदायो बरक बि तंमा हायकेनो जों लाइटिं रक नायना बागैबो जरा जरा अंखरो बरक रनि खावा दाल बिदाल मुसुं मानि दङ जे लाइटिं शु बबहाय बा लाइटिं रक बबहाय गेर जागा राजाखर आगुलि गनांगै हनै अमर नायना बागैबो बर अंखरो असामुदाय नायना बागै माने बिसिंनिखौ नायना बागैबो जत थानसा खलायनो आसा गोबां मा खालु गरं नायथा द खातुं दंथां बिसिं दे अखरलाय जोंबो बिसिङाव हाबगानो सायमानाय सेन्ट्रल जुब संस्था क्लाब ताकलाय बरक ताम थीम थिसायतुखा बेलायखे रायथा दस्रावैतुखा सेन्ट्रल रोड जुब संस्था क्लाब ब्रकनि ताकलायनि थीम बेलाय गायसा यूनिक थीम आं नंनो सगांनो साजा जुब संस्था क्लाब हंगे बेलायखेनो यूनिक थीम थिसायतुबो ताकलायबो ब्रकनि यूनिक थीम नखा जों गोबां मां बरक बायलायै अंगखाय सोनामै दं माने बिसिंदै ओ जरो हायसौ बायगा सेंट्रल रोडनि जुब संस्था क्लाबनि जे बरकनि मुतायनक कैसा बेलाय नायथतक जुदा बरंनि मुतायनक सुनामानि ताकलायनि बसंग एकदम यूनिक जेमन पारा रक आगिनि जराव श्री सिटिनि नरिया मुइतु बुखा yang साइड रमितु बुखागि जराव पालकी बाइक किना बालमानि उमहाय मायुं रक सुनामो एकदम बरकनि कैसा यूनिक न तुइ फायगा ताकलाय बरक यूनिक थीम बेलाय गोबां नबो कैसा नायथतक आबन बागै अबनो नायना बागै गोबां मालुकरक फायजा no khana chini kolong nogoi no man khana je kolong background nogoi central road ni je jubo সংস্থা club hingga borok bisiburum no buislai juda khlaiye tei kisa ferja khlaiye alada khlaiye naitha khlaiye borok thaklai pujani thimbo oba haike no tubo kha juda juda khlaiye borok pujani team snamo taklai no thimbo belekhe naitha tok borokni yang side naitha khlai snamja agini jugni palki rok omo haike snamoi tisaja जों फादारनि तो नायखांगो दाउ फायदि बिसिंनि
bobo haike borok te se decorate snamui tu ba osamotai bobo haike snamka जों ताबो अबनो नायलायनो तरक तरके फाइदि सकाङै थांलाय जों अबनो नायलायनाय ताबो जों बिसिंनि जे बरकनि असामताइनि बबो हायतामनि जों अबनि सकाङ दे काइनि गायथाम जे मताइनाय मा जागाव जों बेले सिमिलार बा नगै माने अबो अबो हाय जागानि मुताइ नक बा अबो अबनि मुताइ नक नि जों सिनिजा फेजुबो संस्थानि बरो फाइसबै मानि जराव गुबुन आलादा खलायै कैसा यूनिक थीम जों नगै मानखा abono naina bagai bo lukurok belai kheno mane khatung tongthongni bisingtui phayuta tamninga ke obon bisingtui lukurok nai manu je khatung tongthong bo haike ngoi man abon bagai borok seitui pheka borok ne thumbo belai naithatok tissue paper ni kono sraman haike ekdom naithoke satami tisaka belai kaisa lighting bai naiso khlai bisingo bo sanami seitui pheka ओके बरकनि जे मुताइ सनामा बो आबो बो जों नगै मानका थीम आलादा गुबुन थायो जों नगै मानका कालारिं खालाय सनाम जा फिया बरकबो पुरा नायथाथ खालाय सनामै तो बखा बरनि बिसिंनि डेकोरेट फानंथों बिसिंनि मुताइ फानंथों फाजारनि डेकोरेट फानंथों बेलाय नायथाथ खालाय सनामै तो बखा Aban bagino जों नरकनो तायावबो फुनुक मानि लगे लगे गुबुन गुबुन फुनुकनानि हायकेनो जायतोंनाय फाय नरकनाय दि बरकनि जे ताकलायनि कताल नायथाथक आलादा जुदा बुइनिसै फेरलाय जाखलाय तो मानि बरकनि कायसा थीम अबनतैनो जों जे फुनुक मानि बरक बेललायखे कायसा नायथाथक स्नामजा borok neroni to lighting rok bo kasak buini sai juda ba kubun juda borok bo belai ke phia ang ke alada juda khlai nuk jaka norok ke bahima to ang belai ke no borok ni kaisa theme naithato borok ne o taklai theme rok no nai जों bo thaya thaini orok bonai rok bai bo kisa misa ongko lai abon pore जों saimanai je borni bo hai ongko nangjaka tamo ma tong bo hai ma tong কেমন লেগেছে আজকে পুজো আজকে খুব ভালো লেগেছে কোনখানে মা এখানে কি ফার্স্ট নাকি অন্যখানে হয়ে গেছে এখানে অন্যখানে গিয়ে এসেছি নেতাজি সেন্টার আচ্ছা অন্যখানে দেখে তার এবারে এখানে থিমটা দেখে কেমন লেগেছে মানে খুব ইউনিক ভালো লেগেছে হ্যাঁ আচ্ছা সবাইকে কি বলতে চাইবে এমন ইউনিক একটা পুজো দেখার পর সবাইকে বলতে হবে যাতে এই জায়গাটা ভিজিট করো বারবার थैंक यू अब हाइकेन फाइदे जोंते बको बनि बर रगय बर सांलायनाय एन कक सालायनाय एन बबो हाय मा तंखा तिनि पूजा नाय काहा मा तंखा माने अरो दा फार्स्ट नाव नि जागो नाय क्या आं कोन्या तजे नाय फैया नजे नाय पर तिनि अरो फैया बबो हाय मा तंखा जे अब कायसे यूनिक आलादा नुक मानि बादे टुटुले अमो फर्स्ट टाइम तिफ्रा मो हाय नुमन जे बेले जादाखा नासुक जाखा टिश्यू पेपर खाय माने बुइनो बता मुको कचाना मुसुं जे असानि जराव फाय बबो हायके नायने बा बबो हायता मुको कचाना ओ सिन तिफ्राव सिन सुटुट तिफ्राव जे कसालाव तंने रक जदन फायने फिदि नु याके कुनु सायमा गलाक नु खाके फिजिकली फायनु खाके बेलाके बखाबाय काहामनाय सायमानाय जे अम हायके इनुक एकटा सामानो हायके खायमानो सिन बरक मुनिसो अमके नाय खायके जों नायमानो फाय
বাস আমার বাস থ্যাংক ইউ बेले बेले के हमारे के नो खना खना बरक जतन हास्टिनि लोकरंग बागे बेले के काम कैसा मेसेज रखता मन के नुखा हन के न जों सायमानाय हायां के तो सायमेन या अबन बागे जों अबन तैबो जों गोबां मा कमानि बिसिङाव न हाय के न तै कुबनि गोबां मा बरक बयबा हाय के जों कक सालायै अंगनाय सोंलायनाय बरकनि जे एक्सपीरियंस रंनो तयै फाइटिं के हाय के न तै गोबां मा बरक फाइट दङ हाय के न कैसा कैसा कायनि एक्सपीरियंस रंबो सोङै नायलायानो जों अब गोबां मा जुदा जुदा बेरेमान यागल अर कैसा जों तै कैसा जुदा कैसा नगुइ मानखा अबन बागै जों तै जुदा जुदा किसा अंकनान बागै कग्रब थाय थायनि सालाय नायलायानो जे बरकनि अरनि एक्सपीरियंस रंनो तयै फाइटिं के हाय के न जों बरक बाय सोंते सोंते बकिसा सालाय बो भाई मा दंखा तिनि पूजा बेरायै अच्छा लग रहा है आके यही फर्स्ट है या कहीं और देखा है हाँ देखा है मतलब ये यूनिक देख के आपको कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है इंटीरियर डिजाइन अच्छा है तो सबको क्या बोलना चाहेंगे ये यूनिक देखने के बाद यूनिक देखने के बाद मैं सबको रिकमेंड करूंगी सब लोग आके एक बार यहाँ पे विजिट करें वैसे आप कहाँ से आई हो मैं मोनू से ना हाँ तो ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आके देखो ये उससे पहले भी देखा है हाँ हाँ उससे पहले भी आती हूँ मैं तो हर साल अगरतला पे आके देखती हूँ तो इस साल नया क्या लगा आपको नया तो अभी तो फर्स्ट यहाँ पे आए हैं अभी तो देखना बाकी है तो देखने के बाद ही पता चलेगा क्या कहाँ पे कैसा बना है तो सबको क्या मैसेज देना चाहोगे कि इस पूजा के टाइम पे कि मतलब अगरतला के किसी किसी मतलब कौन सी जगह पे जाना है बा क्या करना है क्या मैसेज देना चाहोगे जगह तो वैसे सारे जगह का नाम तो वैसे पता नहीं मुझे भी तो यहाँ पे भी आ सकता है और वहाँ पे एक अच्छा लगा मुझे वो नेताजी फोरम में होता है वहाँ पे भी अच्छा था तो यहाँ पे भी है एक्चुअली यहाँ का जगह का नाम थोड़ा मुझे ये युवा संस्था क्लब अच्छा तो सबको क्या बोलना चाहिए मतलब आके देखने के लिए क्या विशेष करना चाहोगे यही सब लोग आओ पूजा एंजॉय करो क्योंकि साल में एक बार आता है वही थैंक यू केन रखना खाना बरक बुसक हासालनि दलाई आं मननिसे नायनि फाइका पूजा आगरतलानि पूजा बरक बिसि बुरुम नाय अब हायके नायछात बरनि कायसे एक्सपीरियंस शेयर खायका हायके हायके नरक ब जतन फाइ नाय मानो बा बरक ब ककसार खाजे नाय नायछात अब कायसे एन्जॉय खायदि असाबो बिसो वाइसे जे फायो जत बाक्सा खातुं तंग थकेलाय बरक असा पालायनि बागे बरक अब हायके न ककसार खा गे फाइदि जोंबोते कुबुनि थाइरंनो फुनुंगनानि बागे अब हायके नंनि लगी तंगै तंग नरक बसया करे चिनि खरांनि मांगप्लि बाय करंगै तंगदै Gesang nong bay raja khara guli ni ko bang ma dal bidal thai beraite tabo phai sok pai ga chhatra bondhu club aro bo hai ke no gobang ma boro rong ni bir no rong no goi man khana tamni hingang ke puja ni joro joto club joto gana gana pendel asno boro go bango tamni ke kaisa nai pai nai thoglu khangke bkhaote ke sewan suma phayo tei kaisa club bo hai khlai nai thak khlai sna moi tisa kana hanai abo hai ke no tabo je chhatra bondhu club buskango jeng thangai dongo truk thangai jo sogya ko lamo sokpaijak phaidi abo hai ke no jeng je thangmani lamo nugo jeng je asik tini raja khara gulini ষষ্ঠীनि सालो जे बेरायमानि असामताय बानरनो गोथां आवाय फुनुगैति सामानि थांद्रबनि लामानि सिमनो जों आसकै बिर मानो लामा हाबैबा आसनो बिर खरिबा आसनो बिर पूजानि मन्दप बिसिङबा आसनो गोबां मा अब हायके नयको दागलाय बरो जे तिनि जों बो बेरायमानि छात्रबन्धु क्लाब बुसखाङो अरो बो हायके न जों बर रगनि को थमलाय मो बेले गोबां मा नुगै मानखा फाइदिके जों ट्रक खेतो फाइनो सकबायका छात्र बन्धु क्लाब बुसखाङो जे अरनि बर रंनि बिर नुगै नरक वान सखैनो खना बो बाहाय इंखा बिसिङो तामनि बागे आसक बरंनि गथमलायमो नरक खाखायो नु खानानै जे क्लाबनि बुसखाङो आरो हाबनानि बागै बुसुक जरतै बर रग लाइन बासा लायजाक तक्सा लाइन बासा ओ तक्सा नखरो अब हायके न गोबां मा खलायै बिसुब्रमनि हायके न छात्र बन्धु क्लाब बो ताकलाय तुइ फैगा कायसा जुदा आलादा हंगो खलायै बरंनि अब हायके न जों दाबो नंनो ट्रक बरंनि अति सामा रंनो बरंनि अथिम रंनो फुनुंगनानि चाइतंनाय अब अंखा छात्र बन्धु क्लाबनि बुसखांनि मांगप्लि जे बरंनि अर बुसुक जरातै बरंनि बिर
अब हाइकेन जे जोंनाव साजक जे छात्र बन्द क्लाब स्कांगो फाइ सक पाइ के हनै अंगे ताबु जे छात्र बन्द क्लाब स्कांगनि नरंग मांगप्रि जे फुनुगति साका दाइदि बरनि क्लाबनि बस कतर खलाय छात्र बन्द क्लाब दि साका ने बरक आसके गोबांमा फाइदिंगे जोंहा बाहायकेन गुबुननि थायो एक्सपीरियंस रक साइमन लेमा हाय बर रक साइमन लेमा हाय अब हाइकेन जों अरनि ब साइमन लायानो तरक तरक जे अरनि करक नाय आर जदिनो मान खांगे जों बनि पूजा कमिटि रक बे कक सालाय साइमन नाय जे बरक ताकलायबो बाहाय थिब रक सैतो बखा अब रक जों किसा थाया थाइनि कक सालायानो तरक तरक खलाय अब हाइकेन फाइदिंगे के जों दाव बनि पूजा कमिटि बाय कक सालायनाय लेनो বড়তেই প্রথমে কি আপনাকে স্বাগত আমাদের চিনি খোরাক নিউজ চ্যানেলের তরফ থেকে আমি জানতে চাইবো এই বছর আপনাদের ক্লাব কি থিম নিয়ে এসেছে আমাদের এই বছর একটা অভিনব থিম নিয়ে এসেছি আমরা যেটা হচ্ছে ঘরের নারীতে বিরাজ দেবী দুর্গা এটার অর্থ হচ্ছে যে আমরা ঘরে মা বোন বউ যারা আছেন সমাজের প্রতিটি নারীদের মধ্যে দুর্গা বিরাজমান তো আমরা যদি ঘরের নারীদের ভালোবাসা দেই ওদের সম্মান জানাই তাহলে আমাদের দুর্গাপূজা সফল হবে ঠিক আছে আর সেজন্য আমরা আমাদের যে প্রতিমাটা করেছি তার মানে অনেকগুলি মুখ রয়েছে যার মধ্যে দেখতে পারবেন শ্রমজীবী থেকে শুরু করে একজন পরিচারিকা থেকে শুরু করে একজন শিক্ষিকা থেকে শুরু করে প্রত্যেক নারীর মুখ আছে তার মানে কি প্রত্যেক নারীর মধ্যে দুর্গা বিরাজমান এবং শুধুমাত্র আমাদের পৃথিবীতে না সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নারীরা পূজিত নারীদের সম্মানের দিকে চেয়ে আমরা এই থিমটা করেছি আমরা দেখতে পাই সারা ভারতবর্ষে সারা বিশ্বে এমনকি আমাদের ত্রিপুরাতে আমাদের মানে কিছু কিছু এরকম জায়গা আছে যেখানে নারীরা সুরক্ষিত না তাদের উপরে ভীষণভাবে তাদের নির্যাতিত করা হয় এটা হোক পরিবার হোক বাইরে তো ওইটা যাতে বন্ধ হয় এই বার্তাই আমরা আমার সমাজকে দিতে চাই এবারে পুজো টিমটা বানাতে আপনাদের কতটুকু বাজেট হয়েছে আপনাদের এবারে বাজেট কতটুকু অ্যাকচুয়ালি আমরা তো এরকম বাজেট করি না বাজেট আমরা পুজো করতে করতে যেখানে থামে তারপরেও একটা অ্যাপ্রক্স 40 লাখ হ্যাঁ তো যে গত বছরের তুলনায় এবারের মানুষের দর্শকদের ভিড় দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে কি এবারে দর্শকদের ভিড় বেশি জমবে দেখুন দুর্গা উৎসব মানে বাঙালি শ্রেষ্ঠ উৎসব এটার জন্য মানুষ এক বছর অপেক্ষা থাকে তো সেখানে মানে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে ভিড় হবে না প্রতিটা প্যান্ডেলে ভিড় হবে এখন প্রকৃতি যদি আমাদের মানে কি বলে আমাদের পক্ষে থাকে তাহলে তো গতবারের মতোই ভিড় হবে আর প্রকৃতি যদি খারাপ থাকে তাহলে তো একটু বাধা পড়বে আজকে তো ষষ্ঠীর দিন তো ষষ্ঠীর দিনে কি রকম ভিড় হয়েছে এর আগে কি পঞ্চমীর দিনেও কি সেইভাবে ভিড় ছিল হ্যাঁ পঞ্চমীর দিন কালকে ভালো ভিড় ছিল কিন্তু যেই মাত্র বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল তারপর ভিড়টা আস্তে আস্তে কমে গেল আর আজকে তো দেখতেই পাচ্ছেন যে ভিড় মানে ঘন্টায় ঘন্টায় বাড়ছে আমরা আশা রাখি মোটামুটি 10টার মধ্যে অনেক বেশি ভিড় হয়ে যাবে সবাইকে মানে এই দুর্গাপূজার উৎসব উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে কি আমন্ত্রণ জানাতে চাইবেন আমি ক্লাবের পক্ষ থেকে রাজ্যবাসীকে এটা বলতে চাই আপনারা সুষ্ঠুভাবে এই দুর্গা উৎসবকে উপভোগ করুন এবং যাতে আমাদের ত্রিপুরার শান্তি বজায় থাকে সেটার দিকে নজর রাখুন এবং আমরা যে আমাদের যে ত্রিপুরার মধ্যে একটা আমাদের বাঙালি আমাদের যে অধিবাসী সবার মধ্যে যে মিল আছে এটা যাতে বজায় থাকে এটুকু বলতে চাই আপনার পরিচয়টা বলেন আমি সুশান্ত কুমার সাহা ক্লাব সম্পাদক ধন্যবাদ আপনাকে অঙ্কেন রক্ষণা কানা বরংনি তাকলাই নিজে ছাত্র বন্ধুনি থিম जों जे बनै पूजा कमिटि हाके क्लाबनि जे दांफांबो बै कक सावै साइमन का बरंनि ताकलायनि जे असमतायनि थीम गा फाइदि जों दाबो बरंनि बिसिंनि जे डेकोरेट दंमारंनो थाङै नायलायानो फाइदिंगे जों आबोनो तरक तरक जे बरंनि दाकलायनि असमतायनि थीम आबोनो नायलायानो जे अबिसिंनि थीमनो नायना बागै बरक बोसक जरातै गोबां मा खलाय लाइन रमै बासालायजा बुफ्रुनसिमे बासालायजा आबो जों किसा बरक बै कक साइ छाइमलायन बरक पूजा नायनि बागै बोसक सुंगनि सिमे आरो বাসাওই দাও আপনাকে কাছে জানতে চাইবো যে কখন থেকে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন যে ভিতরে পূজা দেখার জন্য প্রায় আধা ঘন্টা কি মনে হচ্ছে ভিতরে কি রকম হতে পারে জানি নিশ্চয়ই এক্সাইটিং কিছু থাকবে তাই তো সবাই ওয়েট করছি আচ্ছা এখানে কি প্রথম হ্যাঁ এই প্রথম আর কি কোন কোনখানে কি বেরোবে নাকি এটাই লাস্ট নাকি এটা দেখে আরো দেখবো আচ্ছা কি রকম মনে হচ্ছে
যেমন আজকে মানে এবার বছরের পুজো কিরকম লাগছে, মানে কেমন লাগছে গতবারের তুলনায়? গতবার তো নতুন কিছু দেখার মনে হচ্ছে, মনে এক্সাইটিং কিছু তো হবে নিশ্চয়ই, তো দেখি না কি হয়। Kana kana borok bising ni je mutai no nainan bagi borok ada gonta romo yor basa jak nge borok sawo je bisingo kubuni ono naitha dong no sanam kana abon bagi no borok basa wi nai singlai jak fighting e jabo bising ni mangpli rok no nailai yan. Belai khano naitha to kaisa borok ne o bising ni thim tamni gangke kaisa unique khlai borok bosana moitu buja jeng bisingo hap gangke no nugui man kha koboni thaini slai borok ni taklai ni juda je unique kotongmani osamotai ni thim belai khe borok ni motai shnamani naitha to borok saka je tini buri rok no man bhorom ranani bhagi kaisa borok ne obo kaisa obo haige naitha to thim snam jaka hanai tamni hini borok thaiying bong club ni tangphang sai khanaraka je dal bidal thayo tabu phano buri rok satok pitok khlai jak tongkho borok ni man thaini bagi khorang tisai mania kho haini bagi borok akok no wan sugui kaisa juda thim tisai tubu kha pura borok ne o thim tisai tubu kha buri rok no represent khlaiye je chini ama ba bai ba bahana ba je kutongnai joto nanan simiseng mane je chini okra saka borok no bobo haige jeng man সম্মান ba borom mani abo yafari tongnani na obo haige no jeng nogui man kha borok ni kaisa unique theme belekhe naitha tok theme borok je lukurok no kaisa kaham message ranani chaitokha jeng je joto borok no man borom rumani haige no chini buri busarok no ma babu ma ba di bai omahai manai jotono no jeng man borom roi tongnani aboni kaisa naithathok mangpli borok shnamui tisaka wen borok mutai simia borok ne je bisini decorate obomo belai khe naithathok kaisa ipura unique khe no borok shnamui tisaka aboni bagai no o mutai no naina bagai simino lukorok ada gonta romui borok line basa lai naina phaibo amsuke borok ni gojang mani kok saung ka bo haike no jeng kabangma oro naina phaine rok bo haike no jagin haike no dal bidal experience share khai কক সানানি চাইতো কেন কেমন লেগেছে এখানের পুজোটা? খুব ভালো, খুব ভালো। এখানে কি কোনোখানে দেখেছে? না না, এই প্রথম। Gaga bahai ke na jeng phaidi borok ni tebo kobangma experience boni je o bo kaisa naithatok sanamui ti samano tei tebo jeng kok salai no tebo saiman lai no bo bahai nangjak o osamotai no tei phaidi ke jeng yango terek 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 khai thangai tebo kok salai ni chaitok nai bahai ke no boro je naina phaine ro kemon লেগেছে এবারে পুজো এখানে বতো গলিয়া ফাইটিং এর জন্য bahai ke no খরকসা চাকরা জুক বাই কক সাইনে কেমন লেগেছে আজকে এখানের পুজো? হ্যাঁ, ভালো লেগেছে। আপনি কি এখানে প্রথম? প্রথম না, আসছি, আরো আসছিলাম। অন্যখানের তুলনায় এখানে পুজোটা কেমন? মানে অন্যরকম একটু হয়েছে আর কি, অন্যরকম। ধন্যবাদ। বরক সাকা যে বেলে খেন নাইথা তো কাইসা নগুই মানখা नै সাকা অবহাই কেন তেবো কবো जों কুবনি ফুনুংনান বাগै नो চাই দंनाय অবহাই কে তেবো নাই दंनि हाइदि के जों हाइके तरक तरक सगाङै थांलाय नो ते कुबनि फाइसिं अबो तो काइसा बेले नाइथा तो खाइसना मैति साका जों अर नाइमां अबो दंखा छात्र बन्द क्लाब अबोनि परेबो जों ते कुबन थायबो ताबुक तरक तरक थाङै दंगो तामनिगे जों अर निजे बरंनि पान्दान असमतानि लुवाइ जिनाय बरक बायबो कक सालाय साइमान का बरकनि स्पेशल टीम रक तामो फाइदिंका बाहाय के न जों कुबन थायो ताबुक थांलाय बंखा बरकनि जे मेइन असमताय गबेललाय नाइसा तो गमबो
जों दाबो छात्र बन्धु क्लाबनि जे हुजानाय अंखरि फायगा अंखरि फाय हिमते 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 थाङै दङ जों दांनो फुनुंनानै बागै नेताजी प्ले सेन्टार जों दाबो तरक तरकहाय थाङै सौगैनाय नेताजी प्ले सेन्टाराव गाना खाना और बाहायनो हाय बर' रंना असके बिर जों जे जागा मालायो जे बर' रंनि थानि एक्सपीरियंस रंना हाना थांगो बर' सावो माने काइसेन्सलाय काइसा बेलेखेनाय थक बेलेखेनो तंथगु ते जतनो बाहायके आनंद खलायबा तंथगलाय खातंलाय अंखरलाय माने बर' साव बेलेखेबो खातंमानि क खनै हायकेनो बर'नि तेबो माने जे लुकरक साव जे काइसेन्सलाय काइसा तेबो नायथा नायथा खलाय असामतायनो स्नामै दिसावनै अब हायकेनो जोंबो खोनाते नायते बेरायनानै बागै दाबो थाङै दङ नेताजी प्ले सेन्टार तामनिगे नेताजी प्ले सेन्टार के बुझो तुम सेमनो नेताजी प्ले सेन्टार कतर खलाय मेला अंगो कतर खलाय मताय अंगो बर' रंनि बो आसंग ग्यादारिंग जेमन रमदि आसबल माथो मेला सुरु जाओ असामतायनो रगै अब हायकेनो नेताजी प्ले सेन्टार मेला अंगो आबाद बागै गोबां मा असामतायबो नायनो फायो मेलाबो गुरुंनो फायो हायनि बागै गोबां चिराय रंनि चिरायनि सिबि अग्रा रंनि जत थोंजांनायनि सिमि जेंगै गाजोंहाय नाकादुला रिनि दाबो जुदा जुदा फालननि सिमि जेंगै तेर सिंगे अब हायके कायसा नायसा तक्सना मैति साजां मान बागै असामताय नायनानि बागै सिमिया ओ मेलाव फायनो बागै बलुकरक बांगो अब हायकेनो गोबां मा लुकरकनि बांमारि सोंनुगो ताम नाय नेताजी प्ले सेन्टार तमा सिनि बरक तमा बुनि बरक नेताजी प्ले सेन्टार असामतायनि जराव आरो बरक रिंगि सिमायनिया तामनिगे बरक रंनि कायसा एक्सपेक्टेशन दङ नेताजी प्ले सेन्टार तिनि बो हाय खलायका ताखलायनि थिमबो हाय आरो बो हाय तो बुजाखा जों माबो नंनो फुनुंनानै दाबो तरक तरक साइतो गय दङ फायदि जों दाबो तरक थांते फुजा नायते मगनि मेला मानि जागाबो किसा बेराय फुनुगान हायपन नरक खाखायो चिन केमराव नगै नरक साइनो मान खाना जे बबो हायके बरक बांखा नेताजी प्ले सेन्टार के जों दाबो खाबै दङ नेताजी प्ले सेन्टार जे बरकनि कोनो नायना बागै फायदि तरक बाहाय गानो हाबै जों थाङै नायलायानो जे बरकनि दाखलानि अरनि जे बुंगो तो माने नुखाना नरक नेताजी प्ले सेन्टार
mung bai simi no borok tongya tongthato engka to netaji play center hapka to borok to bangsinai no gabon bagai kaisa ora excitement bo tongo borok rokni nini mela ni hine excitement de borok ni team ni excitement sabon bagai gobangma borok rok no netaji play center hangangke borok ni bira bo tai sana ko koroi tei tor tei abo haikan nailai onga tong abo haikan tabu netaji play center ro phai sokwaija borok ni oroni जोंजा बुस्थाङाव सफायजा हायकेनो जोंनाव नथाय गुबुन मांपुलिराव बागिनि थायो खुनुमा हायकेनो खुनुमा Yana? थासिनि सिमिजे सामानि नेताजी प्ले सेन्टर नायके कुकुपिनो जों दाबु नेताजी प्ले सेन्टर बसकाङो फाइसक बायका आनि उकुलुंनि मांप्ले नुगोन र खाखायु साइनो मानखना नेताजी प्ले सेन्टर बरकनि कुथुम लाइमंबा बरकनि बीर बबाहाय ओ बीरनि बिसिंतैनो जों दाबु न बंनि र जे बसकां डेकोरेशन फुनुमान लगे फाइदि बिसिंनि जे कुबुनि तंमानि बंनि असामताय इंथों डेकोरेशन नंथों आबो बसं फुनुंनानि दाबु जाय दंनाय फाइदि तरक तरकाय जों दाबु थाङै दं Asuk ke borok kebangma netaji play center bisingo to ano habiaku buskang ni je borok ni area ba play center buskang ni aron se borok ni asukai kebangma gathering sing nogoi manka asukai borok kebangma bisingo habai funukma ni aglo hoito sing ora buskang ni gathering te shan norok no sing funuk peran to phano bisingo habdan bagai asukai borok ro mane bir sami an netaji play center ka asukai borok bango ta mringai gagano mela botongo tai nini borok bo dal bo mathro khlai jodo no netaji play center ni mutai nai na bagai phayu serai ni simiro mu joto kotor phajing sengwa bun truk truk ta borok birte ya thangai norok phunong nai je netaji play center ni osamutai bo khai tai borok ni team to norok nu nu khona belai nai thato abo haikeno bising ni bo जों phunok nai asuk bir netaji play center ro जों हाजे हाबियाको हाबै हाबनानि जराव से asuk bir hingangkai aro thangai bisingo bo bahaying nai जों abono norokno funugoi tongo truk truk kai সামনে সামনে গেদারা
বড় রবাই দাক্কামুখি খাইতে খাইতে সব হাইসক পাইকান এটা যেপ্লা সেন্টারনি অসমতাইনি বসকাঙ্গ ব্রংনি মতাইबो हाय बेलायखेनो नायथाथक कतरमा खालाय सोनामैति साजाक तै गुबुन थायो जों बेराय नाय फायमा हायखेनो अरबक बेलायखेनो नायथाथक फाइदिंखौ बाहायखेनो जों कग्रं कलायो जे बरंनि करक बाय कसकिया सालायो और जे तंगनाय रक बाय बा जे पूजा बेरायनो फाइने रक बाय बरंनि एक्सपीरियंस रकनो जों शेयर खायलायनो तामनि गांके नेते जेप्ले सेन्टाराव बेलेखनो गोबांमा बरक फायजा आबोनो तैनो जों बताबो कग्रकिसा सालायो जे बरक बहाय खालायो तामो अंकनानि मुसुंजाक आबोनो तैबो जों फाइदि किसा बरक बाय कग्रक सालायो सायमान लायो teruk kai je borok ni oro busuk jora tei borok rok ni bir norok nugui norok khana je bong ni bir asukai bir kebang ma je chini tam hanai oro basawi dong nani bagai borok ni kebang ma अब है क्या संग और कबांग में बोल नहीं थे एक्सपीरियंस रखने ने ले केवन लेके चास के अपना तेरी खूब ভালো আপনার কি এখানেই প্রথম হ্যাঁ প্রথম আচ্ছা তো আর কোনখানে যাবে নাকি এই পূজাতে দেখে কি যাব অনেকখানে যাব दादा बाहाय केन जों फायदि ताइबो गोबां बर' रक बाय गलायै जोङो जे अर तंनाय करक बाय हायनो हाय थायनै बर'नि एक्सपीरियंस रंनो जोंबो खोना लायनाय गोबां बरक तामनि गांकै तिनि नेट जे प्ले सेन्टार तामनि बागै अंगखा आबनो दैबो जों किसा कक सालायानो ग फायदि अर बरकनि जे किसा गोबां दाल बिदाल बरकनि तो दाल बिदाल नाहार मुं दङ आबनो दैबो जों बरनो थायनै सङै कक सालायनाय लायनाय बरकनि तिनि जे अंगनो तंगै जोङो बिसिंनि तो नुखा जे ताबो बरनि अर बुसु बिर फाइदिंगा हायगोन जों तरक तरक सिगाङै थांलायानो बाहाय नांजाखा तिनि पूजा किसे कहाँ नो तिनि पूजा और ता फुले नाइनो फाय कसाया
नायगोन ग्रुपआव थाङोना फायदे जोङो बाहायगोन बेरायते अर दंनाय रग बाय बकक सालायते साहायनाहाय बरंनि असमताय बेराय माने साबुबा ब जागाव बेरायखा साबुबा ब बाहाय नांजाखा साबुबा बियां थां फायखा ब असमताय बरन बिसिं नायथर रकाखा আবনো দুইবো जों লোকরাও ফাইদে থাই থাইনি কক সালায়েন তো বলুন তো কেমন লেগেছে এখানে পুজো খুব সুন্দর হয়েছে আপনি কি এখানে প্রথম এসেছেন হ্যাঁ এখানেই প্রথম এসেছি কোথাও যাবে এখান থেকে হ্যাঁ যাব শান্তিপাড়া যাব আজকে কি প্রথম বেরিয়েছে এবছর আজকেই প্রথম বাড়িয়েছি এবছরে মানে যেমন ধরুন মানুষের ভিড় দেখে কেমন মনে হচ্ছে কি রকম হতে পারে এবার পুজো তো খুবই ভালো বৃষ্টি টিষ্টি তেমন দেখা যাচ্ছে না আর ফ্যামিলির সাথে বের হয়েছে হ্যাঁ ফ্যামিলির সাথে বেরিয়েছি তো গতবারের তুলনায় এবারে আপনি কি বলতে চাইবেন সবার জন্য বলবো যে সবাই যাতে সুন্দর করে পূজা দেখতে পারে আর কি বলবো bahagian faidi cengte bo kubang ma boru rong ni na doro badal bidal borong ni jar jar wan suk mani kokro khana layen bong khani kokro go bahagian kita sengai nyai lagi na একটু বলবেন কেমন লেগেছে फायदाया बाहागिन cengte bo kubang ma dal bidal kubun thayo thang laye nai layen kok salayen kita khana layen semua biro basa oi borok ni kubang ma dal bidal কত তংনাই নো তাম হিংগে পূজা বেরাই ফাইগা বরক বক দাল বিদাল থাইও দাল বিদাল লঙ্গও আরো নহয় যেন जों তরক বরক বাই কক সালাই जों বকনি এক্সপেরিয়েন্স র কিসা সাইমানানি থাংনাই আবা হাইগানো जों বরকনি করংनो সাইমানানি থাংনাই ফাইদি তরক বইনি গমানি লগি जों কক সালাই বরকনি এক্সপেরিয়েন্স রকনো খানা লায়ানো তামনি গাंके गोबां मा बरक रंनि गोबां मा एक्सपीरियंस दंगो दाल बिदाल बरकनि दाल बिदाल वान सुंमुं दंगो तामनि गांके हाय आंगाके तो बरक पूजा नायनानि फाया आबन बागै जे असा नायना फायनाय जे अंगो दंनाय बरकनि किसा एक्सपीरियंस रबो जों शेयर खायलायानो ब बाहाय नांजाखा तिनिनि असामुताय बा बरकनि ब बाहाय नाहार मुं दं एक्सकिउज मी तो जानते চাইবো কি রকম লেগেছে এখানে হ্যাঁ ভালো খুব ভালো লেগেছে খুব সুন্দর প্যান্ডেল হয়েছে তো এখানে কি ফার্স্ট দেখেছে নাকি অন্যখানে দেখেছি এবারে পুজো প্যান্ডেল এখানে দেখে কেমন লেগেছে মানে অন্যখানে এটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার কাছে আমি প্রথমে প্যান্ডেল দেখেই বলেছি প্যান্ডেল কি প্যান্ডেল হয়েছে एनके नर खाना खाना जतन साव जे बरंनि गोबां मा खादं दं थंनि बिसिंति बरं नायलाय होने अब हायकेन जों नरना ताय अरनि गाना गिनि तायसा फुनुंनानि ताय जगानो नरबो नाय दंनि जों आबन लगे लगे कसार जरा जरा बुनि किसा एक्सपीरियंस रबो खानाले आबने कसार नर किसा नायगरा दिन नेताजी प्लेस सेन्टारनि पूजा न तामनिंगाके बरक रंनि बीर आसके गोबां ताय किसा जों नायलाय बो हायके ताय बो बरक बां अरबो तामनो तै आसक बरक बां अबो जों खानालायानो Camera nung hangga hai besar kiri kan boy besar aja. जों आसो गोबां मा राजा खरागुलिनि सस्तिनि सालो दाल बिदाल जे कतर पेन्डेल दं माने बिसियाम बानो जों गोबां फरायनो नरनो फुनुंनानि जायतका चिनि खरांनि गोथाङावै मुंनि बिसिंतै गाबो हायगेन नरनो तैबो गोबां मा दाल बिदाल जों जे असमताय दं सा फुनुंनानि जायतकनाय हायनि बागै चयागारि नरनाय दंनि चिनि खरां जों तैबो फायनाय सालो तै कुबुनि असमतायनि सालोगो तै कुबुनि नायथनाय थक्लाबो जों नरनो फुनुंनाय हायनि बागै हायनो हाय तैवैसा कयजावो चयागारि नाय दंनि चिनि खरां जों दिनै दाइवैसा सस्तिनि सालो दाइ खाक्सा फाइजों फाइ सपायोखा निनि राजाखर आगलिनि पूजा असामताय बेरायमानि दाबो देखायसे जागा जों फाइ सपायजा हायि तरक थांलायानो तरक सायमान लायानो जों बक्ला बसखांगो दाबो एक्चुअली थाङै सगैजा बा आरोनि बबहाय तामंग दं
जोंहाय दाबो देवाइसाव फाइ सावबायगा राजाखरा गलिनि राम ठाकुर संगनि जे असामताय बंनि अरनो असामतायनि टीमबो बेलेखे इउनिक बेलेखे नायजादक जों आबोनो नगै दङ डेकोरेशन सिमिसेङै फातानि जे डेकोरेशन ते फेलै मुंगरै गबनि असामताय बुसकांनि पेन्डेलनि हाय बरक बांमानि अरबो अबाहायकेनो बरक गोबांमा तामनि हिंगाके असामतायो आसके बरक बां माने जे कोनो पेन्डेल फान थांनि नों जे कोनो पूजा बुसकाङाव फान थांनि जे कोनो मोदाय बुसकाङाव थांनि अबाहायकेनो सेम बरकनि बिर नों नुगै नमानाय अब नहनै अबाहायके गुथुमलाय मानि न असामताय हनै माने जों साइमान अबाहाय थाङो अब असामताय हनै गेस अबाय फेबनि अबनि अबाहाय दङ तिनिनि अबाहायके जे अर राम ठाकुर संग फाइबो जों नुखा बरंनि अर बहायनोहाय हाबनानि बागै लाइन सोनामजाक दङ आयं लाइन तै बरक हाबै ब्रगनि अरनि जे बंनारो बहाय बरक गोबांमा बेताम निङाके जे आसक जों गोबांमा बेरै फाइमानि जरावो अबनो ते कैसा आलादा ते कैसा इउनिक टीम नुफिका राम ठाकुर संगनि बरंनि अ टीम रक बेलायखानो नायथादक बेलायखानो इउनिक फाइसक बायजानो राम ठाकुर संगनि जों जे इउनिक मताय आबनो जों कैसे गानै सस्तिनि असामताय बेरायमानि राम ठाकुर संग बुसकाङाव फाइ सबायगा राम ठाकुर संग बुसकांनि असामतायनि जे डेकोरेशन नुगै गुबुन थाइनिस्लाय बेलेखानो इउनिक हनै जों सायमानका अरनि बरकनि जे गेदारिं हायगा बरकनि जे कुथुमलाय मुं नुगैनार बखानो खायगेना बुसु जरते बनि इउनिक हनै फाइदि अबा हायगेना जों फातारनि नायमानि यागल बिसिंनि थाङै नायलायनो बिसिंनि असामताय तरक नायमानि यागल जे दंनाय बा जे गुबुननि हाय जुदि जरामान खांके बा थाइजा थाइनै कक सालाय नायलायानो जरामालि आंके बा जों सायगला तो जुदि नमान खांके तो जों न बरनि जे तागलानि जे टीम सैतो मानि बरकनि जे असामतायनो तांनान बागे अ टीम बुसकांनि सिमेनो बेलाय नायथाक आरोनि सिमेनो बरक गयतालाङै नायथाव कले सनामजा बेलायखानो रोबोटिक सिस्टेम हायके बरकबनो सनामै तिसाका अब कैसा नायथाव नंगावरनि सिमिनो जों तरक नायथे फायदि बिसिङाव हाबलायानो बरकनि तागलायनि अंकन नायनो बागै मतायनि फाटारथ' बेलेखे बर नायथाव सोनामजा थावक थांनायले नो बिसिंनि असामताय रकनो बबाहायके सोनामगा लोकरक फाटारनि टीम न जे डेकोरेट न नायनो बागै सिमिन्दा फाय नाकि बिसिंनि असामतायबो अबाहायके न आसं नायथाव किन्तु जों तरक हाबैनो दङ जों दिनै आसो गोबां जागाव असामताय बेराय माने बाहायके न गोबां मताय जों नुगैमानखा कतर जेतो न असामतायनो कतर के सोनामगा तागलाय भेलै नायथाव खलायै कायसा क्लाब निस्लाय देगेसा क्लाब स्टेबो बातायलायै नायथाव खलाय सोनामजा अबाहायके न जों फायदि तरक बिसिङावबो सोगाङै थांलायै फुनंनो असामतायनि दिनैनि अ मांप्लिर फुनगलायन बरकनि बिसिनि डेकोरेट बो फाटारनि हायकेनो सोनामजाक ताई जे असामतायनि मूर्ति हायकाबो असामतायनि जे मताय सोनामजाक मानि आमबो बेलायखानो कटमा बेलायखानो नायथाव खलाय सोनामजाक के जों असारंनो नुगैबो माने खाखाय बरक अंग सिमिया मतायनकनो सिमिया जे असा सोनामजाक आबो नायलायो मांके आबो न गायसा दंथं मांके करबो हायकेनो बरक रकनि सके कुथुमलायमु Kaita borok haipuru no borne robo mutai soli tongu sanda dora nahanai sarik ni ba horni
जों बिसिङाव थाङो बंनि दिनैनि अ मोटाइनि गरक तो नाय फाइगा हांगे फाइदे बाहायगोन जों नायै फादरा अंखरि फाइगा तामनिके बिसिङाव तो बुताइसिमिसि आसल लाइथक तो बरंनि फाटारनि जे डेकोरेशन अबसे जतनस्लाय नायथक ते बेल्लाय नायबो काहामा गोसोङाव बाहायगोन ताब हाय ते वैसा लोगरनि गोसारो फाइसो फैजाव बर' रकनि बिर बेलाय खेनो गुबुन थाइनि हायगोन अरबोसो नुगैमानखा असामताइनि बिर असामताइ नायनि बागै फाइलेजाक लोगरनि बिर ताइ बिसि फायो हरं ररक बरक बां ररक अब हायगोन जों ताइ गुबुननि अरनि बरक रकनि गुबुन किसा काथाया थाइनि गरक बसं बरक बै सायमानानि नायनाय একটু বলুন তো কেমন লেগেছে খুব ভালো লেগেছে এখানে কি প্রথম না অন্যখানে দেখেছে অন্যখানে দেখেছি অন্যখানে তুলনায় এখানে থিমটা দেখে আপনার কি রকম মনে হয়েছে সব জায়গায় ভালো হয়েছে আচ্ছা আর সবার জন্য মানে কোন কোনখানে দেখেছে আপনার সবাইকে কি বলতে চাইবো কোন কোন ক্লাবটা দেখলে ভালো হবে আমি দেখেছি দুটো পুজো আর ওখানে যাবে আরো কন্টিনিউ করবে হ্যাঁ করব गाव बाहाय केन बंनि गोबां मा बरक सावो जे तो बंनि बेरायलाय मानि गलाय मानि नायथातक असमतन बरकनि अबन लगिन जों सायमान लायोनो ताइबो गोबां मा बरक बुतिखे बेरायलायखा तिनि जे असामताइ बरक बुतामाइके सेलिब्रेट खालायगा बरनि सिमि बरक सेलिब्रेट खालायलायगा अबाय केन बर थाङै फायगा আবনো তো না ছায়া ছায়া সোংলাইয়ানো কেমন লেগেছে এখানে পুজোটা পুজোতে এখনো দেখিনি ভিতরে না থিমটা খুব সুন্দর হয়েছে আচ্ছা এখানে কি ফার্স্ট নাকি অন্যখানেও দেখেছেন না অন্য কোনো দেখে এসেছি তো ওখানে তুলনায় এখানে কি রকম লেগেছে এটা আরো খুব সুন্দর লেগেছে খুব ভালো আচ্ছা সবাইকে কি বলতে চাইবে মানে কোন কোন আগরতলার সেরা সেরা কোনখানে পুজো হয়েছে পুজো আরো তো হয়েছে অনেকগুলো তবে এটা একটু অন্যরকম হ্যাঁ হ্যাঁ আকর্ষণটা খুব বেশ ভালো খুব ओंखाय जों आसो गोबां मा बेरायबाय माने आगोल हाय नरकनो जों रामठाकुर संगनिबो फुनुका गुबुननि थायोबो जों फुनुंनानै जायतनाय तबो दाबो सकजरा दैसिने खरांनि मांप्लि नरक अरनो नाय दंदि जों तेबो फुनुंनानै जायतनाय दाल बिदाल असामताइनि बा दाल बिदाल पेन्डेलनि असामताइ हायके जयकरे नाय दंदि चिनि खरां लाम सको जत्न चिनी खरांनि मांफलियो जों ताबो चिनी खरांनि टीम लाल बाहादुर क्लाबनि साखर मुंबाइ संकजाक अ ताकलाय बिसिनि दुर्गा पूजा फेस्टिवल जों फाइसो फैजाक नंनो जों ताकलाय बिसिनि अ दुर्गा पूजा बुमते तंहतक ताहतंनि बिसिंते पालाय जाय तं आपसन अन फंनान बाग थाङै दङ ताबो राजाखर आगलिनि लाल बाहादुर थायो जों फाइसो फैजाक जों खानामानि ते किसान बिसिङो नताय साबसान बिसिङो एमपी राजीव भट्टाचार्य ब फाइसो फै तंनाय सबै दङरो बबल बाहायनो जों थाइसे थाइनै कक्लाम सालायनो ताकलाय बिसिनि अपोजानो तै जों नुगै माने आं गोबां फाइसो फैका एमपी राजीव भट्टाचार्य आं केमेरामैन कोने आं किसा सांगन बागै ताबुंनो इको एस्कॉर्ट बाके सफायजाक निर्वाहसनि मंत्री रक ताजिंगो जों नुगै मानखा एमपी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर निमानो बिप्लव कुमार देव फाइने और जागाव लाल बहादुर नि क्लाब बाय संहजाक अ दुर्गा माता थायो फाइनाय ब बाहायनो मा दुर्गा नि आशीर्वाद नावै फनो खुलुमै थांका ताबुक जों नुगै मानो तरक हासिन लुकुरब जतन खसा कर्म कुफुर कानलायै मा फा बाय फैमिली इंगै दल कायसा साखल जतन फाइलायनाय दुर्गा पूजा बेराय दंगायो खनामनि ताकलाय बिसिनि आगरतला सिटी बा राजाखर आगलियो करङै सिमिनो गोबां कुक असामताय बा टेर बा अ थायो सामजागै दङ अंगि मानो मैक्सिमाम मोर देन 100 पेंडल्स ऑफ तांजाक खनि खनामनि जों चाय तंनाय चिनि खरंनि बखतै जेसक मानसाक जों मैक्सिमाम पेंडल बा मैक्सिमाम क्लब बाय संहजाक दुर्गा पूजा थायरनो सनो गुरि फंनानि बागै हम बागै न नाय तंनि चयवे चिनि खरंनि मांखै ताबो खरनि 8टा हायङै दङ 8टा काटै 8टा नहने मानो आबुनि बागै लुकर किसा बांमारि कम नुगजागै दङ र जागावा तामिंकै गोबांखौ थायो न दालबिदाल क्लाब बाय संहजाक ताकलाय बिसिनि दुर्गा पूजा आबुनि बागै बाक्सा जागावा गोबां नि खोनावा बाक्सा जागा बर कम तामके तरक अ थायो बलाल बाहादुर थायो बाहायनो तरक लुकरनि बांमारि नुगजागै दङ और इंरे तेबु लुकर बांमारि बागै नाय आबो जों खाखायो तामनि प्रति बছर नम ते हेगे मान नुगजागै फैमानिबा
taklai bisiu ngangkai toma team no tei ba khlaika Lal Bahadur ni bong ni ngangkai kaisa unique ni sijago pukhiri gana o batui kinaro ke Durga Puja pandal tangjak Sungguh mana orang lukurok terek jotono mutai kulumna bagai phali tanglai mani Engkai hasani joto khabang daw de boksang nor nugui ni mankana tabuk seng Lal Bahadur club bai songsajak on naithotok osamatai ni pandal tangjak thayo seng phai sokpaika noi mankana tui kinaro tui bai nangjak hani bomano tuio no hani mano o pandal asake naithotok ka tangjak bisi brum ne hakino taklai bisio bo Lal Bahadur club bai songsajak o thai o osamatai ni pandal hani mano hai ke ba girls borjong higher secondary school ni ungkulugo o osamatai ni nok thar tangjak jeng noin mangkha tui ni gana o ke belai naithotok ke abon bisingo bahaino lama batok bo light jok bahaino pilala ke naithotok ke sajokjak abon bisingo bahaino naimathang bodol ni yangti bahaino taklai bisio belai krak ni sale krak sakthar mungna oinai naimathang bodol bahaino security bong ni khlai taino bo khlai tongo tamninge kono mungsa dera mong ngetei ke taklai bisino o pujano palaina ni bagai joto bukhakte chaitok jak khapang ni bukhakte tai joto thai ni bukhakte ni haino nok nugui mankhana ani kulogo bahaino kobongma lukurok yango boundary bising te ke line rom laijak yang tai khaksati ngango bo sungnugui mano rickshaw rok bahaino bisi aro naimathang bodolok beng thanga chiru saimia tamke yang tito entry kre abo to sung saimono ani kulogo bahaino kobongma line rom laijak sung tabuk Lal Bahadur club bai songjak o taklai bisini osamatai te erno sungno phungnan ba thai tongo phari bai bai kok thaisa salai bai tini taklai bisini osamatai o Lal Bahadur thaini bahai ma tong thai খুব গাহাম খুব নাইথকা মতাইর जों মোটামুটি বেড়াইখা তাবুক জরা অবওয়ানি থার্ড টাইম মানে আं থার্ড মুদাই নাই দङ চাখা যত নাই last year o Lal Bahadur bai songjak o mutai 5 na naipega ba taklai ke naithok na thangai bosan na every year naithoko every year মানে different theme islam bahai ma tong taklai bisini Durga Puja bung jote tong hotong bisini thangno tamne ke जों wadai जों hope khayo je kaham ke berai malai na ke wadai ni bagi to saimia tong hambai belai hambai happy Durga Puja thank you phadi oma kena जों tebo lukro bai kok salai chai tok nai je mansak aro nugui mano जों siri step ke snamjak omo lama office to pai thak abon pore yango entry part tongo oro jagao o step ni bisingde borok odek ke borok dau eklogi to taime tam ningang ke bridge bohni man amon capacity bo asa hilik borok botei me ni bagai yango boundary na ragine o club ni borok security hisabe tongoine borok odek ke borok daoine o samatai panel bising daoi tung sengkai tok laine o bisingo hablainen bagai ang cameraman koine seng bisingo habai taklai bisini Lal Bahadur bai songjak o bai kaino song phongani bagai Finally, जों tabuk phai sokpakya taklai bisini Durga Puja ni pandal ba Lal Bahadur club bai songsajak जों thaijungo bahaino khoroksa bukok bai salaima bingri bo saimangka bo sai khnarka taklai bai ke bo third year ba bisi thamka po or Lal Bahadur thayo phainai pemani tai bin koki bo saimangka Lal Bahadur always unique ba bui salai juda ke pandal snamone bo sung saimangka nugui mano mesin mangkling bisangti awai ako kathang awai mung sunong bagi tu bui tongo padinga sung tau bisingo habnan chai to layane bisingo habai taklai bisini o mutai ba mangthong mutai ni mangthong busung nai to kes nam ka busung nai lene omong gangkai pandal bisini puilani gate ba first gate nai nugin man khana aro mutai ni portrait ba murti ni mano aboni yaglo bahaino kobongma decoration podre pot snamjak naithotok ke murti hindi ba mohang art craft handcraft snamjak oro jagao nugui mano bailing ni sakao ke painting khlaijak chini ma Tripureshwari ba Matabari ni temple ni
यांगो दुर्गा पूजानि मुताय दुर्गा मुतायनि मांखुलिनि हमतेके स्नामजाक बानासा दक साजुजाक बिसिंतै जों एन्ट्रि नुइन मांखा ते अर बाहायनो बसकाव नुइन मांखा जों वा बायके बाहाके बरक लाइटिंनि बिसिंतै खालायने साजुगुइ अर बेरायतनखा गाय अमो हंके ताबो मेन एंट्री इंसिनाय और बिसिं हाफकान जों ताब नुगुइ मानसिनाय मा दुर्गानि मांखुलि जों नावनो फंनान बाय साइडआव दङ नरक जय नाय दं ताई फाइनली जों नुगुइ मानखा अमो हंगांखाय ताक्लाय बिसिनि लाल बाहादुर क्लाब बाय संसाजाक ओ असमतायनि हायो ताई बंनि दुर्गा मुतायनि मांखुलि नरक नुगुइ मानखा सराय सराय ताबो चिनि खरंनि मांखुलिनि बिसिंतै जों नुगुइ मानखा ताबो लाल बाहादुर क्लाबनि ओ दुर्गा मुतायनि मांथं दाने पोर्ट्रेट बा मांखुलि नायनो खांके बुइनिस्लाय किसा यूनिक हाय नङै दङ जों अमन तामबाय स्नामजाक नागा थार्मोकल हाय इंखदक जागै दङ थार्मोकल बाय स्नामजाक इंनि मानो बा चेकआप रक बाके हानि मूर्ति ताकजाक हायमा दंया बेला यूनिक नहनि मानो सिंपल ताय नाय तककेन बिसिंथिन तांजाक गई अमा हकिनो मा दुर्गानि मांथंनि लगे लगे जों yang ताई बाहायनो साइड दिगिटिव डेकोरेशन नक नुगुइ मानो और थार्मोकल बाके स्नाव सिलाइ रक बा यांगो काइसा बेलाइनो नायथक किरमे सिजाके मांथं बासाजाक बा नायथक स्नामजो नुगुइ मानखा आबो तामोसं नायने लेन सराय सराय के नायने के बरा साहायबो इ दं हाबो सिलाइ कंसा तैजाक यांखबो बांग्राव तामा रुजुजाक आबो नुगुइ मानखाना नायथक मग मूर्ति स्नामजाक अब लग लगे यांगो लाल बहादुर क्लब रो काइसा टूरिज्म न तै बहायनो पर प्रमोशन खाइमा है केनो यांगो संगुइ मानखा चिनि हास्टेनि इंडियानि वाटर पैलेस जतन सा नायथक अब निर्महल नि सिनिजागो निर्महल नि मांखुलि ताय चिनि चाक्रामा मतायनि बहायनो और मांथंग रो ताय चिनि तिप्रा सर नि बुंग रो नुगुइ मानो फादि जों और गेस फाइम माहेमा तंग खरकसा साव फाइटों नेता मंत्री और फाइदी संचिनी एमपी राजीव फाइसो के संग सर एक इंटरव्यू सर आज इस साल का दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन के बारे में लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए पहले तो आपके माध्यम से सभी को ये शारदीय का बहुत बहुत शुभेच्छा और त्रिपुरा में सबसे बड़ा उत्सव है जाति जनजाति सब मिलके त्रिपुरा में ये उत्सव को धूमधाम तरीके से हम लोग मनाते हैं तो इस साल भी कम नहीं है इस साल भी पूरे जोश और होश से सभी जिलों में अच्छा जो अभी तक मेरे को जानकारी लगी है जहाँ जहाँ मैं गया हूँ कि एक उत्साह है मन में कि माँ आ रहा है दुर्गा उत्सव हम लोग मना रहे हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ परसों हमारा प्रोग्राम भी बना है कि जनजातीय एरिया में मैं हर साल जाता हूँ इस बार भी प्रोग्राम बनाया कि ये जनजातीय एरिया में इनका मन में क्या है कैसे माँ को कैसे पूजा करते हैं कैसे आचार विधि को मानते हैं इसको लेके भी मैं जाने वाला हूँ तो मैं फिर से आपको इस शारदीय दुर्गा उत्सव में आपके माध्यम से और आपका पूरा मीडिया हाउस को मैं बधाई देता हूँ शुभेच्छा देता हूँ और सुनने में आया है कि इस साल पिछले साल से ज्यादा मैक्सिमम पैंडल्स भी बन चुका है अगरतला सिटी में ही तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कितना प्रिपरेशन लेके रखा है और अगले दिन में कैसा प्रिपरेशन होगा? देखिए इस बार बहुत आश्चर्य रहा कि षष्ठी से जैसे आज से दशमी तक पूजा मानते हैं लेकिन इस बार देखा कि माने देवी पक्ष सूचना होते होते तृतीया से ही पूजा का द्वार उद्घाटन हो या पेंडल का ओपनिंग हो ये सब हो गया है और अगरतला सिटी में तो इतना बाहर से ये हमारा पूरा जिला से ऐसे लोक समागम हुआ है तो पुलिस भी उसमें चिंतित हो गया तो कल भी मेरा डीजी से और सीएम साहब से बात हुआ है तो ये सब व्यवस्था ठीक तरह का हो और सिटी में सब शांति बनाए रहे
इसके लिए भी उन्होंने अच्छा इंतजाम किया है और जितना जानकारी है वो अच्छा पीसफुल हम लोग इस दुर्गा उत्सव को मनाएंगे। थैंक यू सर हैप्पी दुर्गा पूजा जों नुगै मानखा ताबुक नो फाइ सक पाइजाक और हासनी बा एमपी राजीव भट्टाचार्य बो फाइ सक पाइजाक बिन लगे बाहाय नुगै मानो आगारता प्रेस क्लब नि प्रेसिडेंट प्रणब सरकार जों बिनि लगे हायनो लाल बहादुर क्लब नि एंगै बो कुबुंगा बंगनि सदस्य बा लाल बहादुर क्लब नि मेंबर्स नि लगे लगे बरक ताबुक लाल बहादुर बाई क्लब बाई संहाजार ताकलाय बिसिनो असामताय हायो फायै मा दुर्गानो खुलुमानि लगे लगे बंग ताबुक बरक मांफ्ले नालाय संलायो अमा हाकेनो जों एमपी राजीव भट्टाचार्य नि खुकिबो साइमांका जे तिनिनि परे खाना बहानो बो जतो एडीसी एरिया बा चिनि इंडिजिनस टिप्रासारक बाहाके ताकलाय बिसिन दुर्गा पूजा न पालाय आबनो तै बहानो बो विजिट खालायनायनि साका बेलायनो नांकुफानि इनिशिएटिभ नाजागि दंगो ताकलाय बिसिनि गेव माहाकेनो बरक ताबुक लाल बहादुर नि परे आगरतलाव गोबांखौ खायोनो गोबांखौ क्लाब दालबिदाल क्लाब संजाक असामताय तेरनो बरक ताबुक विजिट खालायनाय बा नायनाय बाय मा दुर्गानो खुलमान बागै अरन थेका चेंगै ताबुक गुंथायो थाङै दंगो एमपि राजीव भट्टाचार्य अबनसाय सिगां बाहायनो फर्मर चीफ मिनिस्टर हायके एमपि बिप्लब कुमार देब बाहायनो थायो फायनाय मा दुर्गानो खुलमाय थांगा फायदिंगे जों ताबुक जोंबो थांलायानो तेबो गुबुन जागाराव गावनो खुंनान सादियो दंगो अर बाहायनो तरक लुकरंनि बांमारि तरक तेबो बांमानि नंजागै दंगो लामा चागलाया जागा चागलाया हिमलाय माने केसे गारि गुरा तो हिम थांनानैले बाचरे गरो बरकनि बांमारि आसे गोबां नंजागै दंगो ताबो दिनिनि सिमिनो चेंगै 10 मिटर तै हाय जों नुगे माने ताकलाय बिसिनि असामताय बोसोर जरातै हम दरतै पालाय जागै दं और नुगै मानखाना और बाहायनो चिन्ति बसारकनो तक बाहान दाहंगा वाक बाहान हांगै दंलायो मोसालायतिरै बर गान रोजाबलायतिरै जों नुगै मानखाना और गोबांखौ और सुद हांमानि जिनिस केबो तमुंग चिनि खरांनि मांफ्लिम बिसिंते नुगैन तंमा हांके नरक तहान वाहान हांजारक जानो मुसंके नरक और फाइ चाफाय मानो लाल बहादुर क्लब बाय संजाक अ थायो अमहंकानि चौमनि लामा लाल बहादुर टू जेल रोड थांमनि लामा मो ताबुक बरकनि बांमारि आसे तो नुग जायगाखौ तामकाय राजाफोर आगुलिउ नांका माहायनो बरक बांग्ररक हरथुग्ररक बरक बांग्ररक आतैनो कामी रगो हमका सारिफां बा जानि बरक हांका पांडा पाइमानि बा पाइन पूजा सेलिब्रेशन हनि बोसन हर कुतो को तंगना बुको गया आबो काइसे सिक्योरिटी मैटर हनि थांगो ओमफ्राय हाइपानो राजा आगुलिगो हंगे किसा जुदा ताबु और लाल बहादुर कम नुग जागै दङ बरक नि बांमारि आसे करेखौ आमके गुबुन थायरागन को आपसिन नाम सिबि नुगो माना थांनायो एनवायरनमेंटलिस्ट बा दुर्गा पूजा है न्यू मानता अब हाकिनो लोकरं खाखामुं ताइ वातै वामानि वाखा हानि मानो मा दुर्गानि अ दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन सालोबाद मताइनि नासिंमानि बिसिंतैनि हायनो वातै थागै रोखानि मानो वातै थागमन बिसिंतै ताबु लोकरं तरक फायना नाले तंलायमान नुगै मानो तमुंनो आगरतलानि ड्रेनेज सिस्टेम रक स्लामबाय गाहाम फोरोंगांके ताकलाय बिसौ आसक ट्रैफिक जैम उंगानि चान्सेस तो हमनो तामके संनुगै नांका रिसेंटली आगरतलाव वाटि गोबां वाफ्रो बाहाके फ्लाड उंगानि बिसिंतै स्टेट गवर्नमेंट नि साखारमं बाय ड्रेनेज सिस्टेम रक स्लामजागै दंमानि ड्रेनेज सिस्टेम स्लामसानि नाहायनो गोबां खूब जागायावनो बाखा जागा इनकमप्लीट वर्क ताव दंखौ
ड्रेनेज सिस्टम पायनि बागै लामा कंजेस्टेड दङ लामा रो केसेप नि बिजों तै ट्राफिक जाम अंगै थांगो अबा किनो त्रै त्रै यांगो नायमांका नुगै मांखाना नायमो थांग बदल पुलिस ट्राफिक पुलिस नि बरक बोसोर जरतै साथारै लामा बतक every 10 meters every 20 meters नि परे न पुलिस नि प्रेजेंस नुगै मानो तामके वेस्ट रिवर डिस्ट्रिक्ट नि एसपी बंदी बा वेस्ट रिवर डिस्ट्रिक्ट नि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बरक आजके कराका साखार मोना ताकले बिसुओ कोनो मोटे खेपानो कोनो देरामंग याते ट्राफिक जैम याते कोनो एक्सीडेंट याते के ओ साखार मोना जा Ayam bos senunggu mana tak kata begitu, Lal Bahadur Club by Songhaza, kaisa program bo ongoing story tunggu arus dal bidal song notoi ba puja ni team notoi ne samung program story tunggu. Lama belai kesep juga ni bagai bahan traffic jam mengai tunggu. Senunggu mana recently puja cenglan ni sekarang iko hapang ni berkata ba West District Magistrate Dr. Vishal Kumar ni dagi mengborza tongmani kuno Durga Puja kai pendel kai thani ba kuno club raja ghara guli ni jotto club rogno kaisa in directive sujak borok Durga Puja pendel tangthani main road kawai bor ka tangtheng ba main road lama kerengai borok kuno palarok ka kaiteng hanai saklai mengborza tongphano baksa club rok ba baksa organizer ro akor no tabuk bomania bo lama gana lama kina ro stage hindi ba Durga Puja pendel tangmani ba kabang kuk jaga no jam ungu traffic jam ungu borok bang mare ni bagai omong angke Radhanagar motor stand iti kisah bus kanggo jengoro te kaisa club bai songhajak belai na toke nuguin mano aning kulogo wa bai snamjak handcraft omo ngangkai oro kono plastic ni uses krei nuguin mano kulogo belai na te golden color bai snamjak faide sang trek hablayane taklai bisini osam ni pandal lo belai na ke tangjak bisi brum lai keno oma ken aning kulogo nuguin man khana omo ngangke bamboo no haino golden color bai ke polish khaijak nuguin man ka faide ke jeng oro nailene yango gana kini bahaino photo session ni bagai bahaino photo burjana bagai boro club ni boro kaisa sakthare kaisa platforms namjak logorok pojanane fainero goro faine photo bujagai mano bela na thoke decorate khaijak abon logloge haino yango taklai bisini Radhanagar motor stand ba or jaga ni club ni Santikali kami club nai tongo bong ni club bai songhajak belai na toke tangjang nuguin man kana bosongo mangpuli darak sidak oro wa bai pura wa bai ke decorate khaijak golden color ni polish ruoi abon loglogi light dog bahaino lighting dog bahaino kuno plastic ni uses grei bebak no wa ni bamboo ni bai mang bebang snamjak nuguin man kana tai oma hakino bro plastic uses no bong ni team no tei sing busi mangka plastic uses no just ke pono bro avoid khaina ni bagai try khai jaw jagawa oma ken fighting ke santa bisingo habuinai taklai bisini Radhanagar o jagani o club bai songhajak bong ni motai ni mangpli ba mangthong songnalen ba thanglai na trek bisi brum na hakino rajokhar aguli wo tomungno sajaka puilao bahaino administration ba West District Magistrate bosaka Dr. Vishal Kumar bini kukri bosang khanai mangka taklai bisini puja ni deadline tongai 12 tan por ngange puja roktai continue khaimang lagni sajak phono taklai bisio bahaino continue ong hoto khaima tong karon tabuk se 1141 ni bara angui tong ha ge sungnugui mangkhana oro boskango belai na chito oke puja ni ma durga ni mangthong rok oro na choke sajokjak tai bong ni bisini decoration angkisa pungnan bai koinai chini cameraman no sakao bahaino je lighting thepa mane omo bebak no handmade oro kono artificial krei ba mane kono plastic ba kono technology kono uses kri oro pura purely handmade bamboo bai snamjak chini wa bai snamjak
pura handmade ke senamjak abon bisingo light chigon chigon ke naito ke sajokjak oro mangpli ni bisingti nugui mangkhana belai naito ke sajokjak abon yagola hanyo light boso nugui mangkhana chini kokro ke tamna chewak da hanai sudam hai da hanai abon naito ke topia ke snamoi aron bisingo no light oksna phya bajak naito ke gayango ta ka section tongfiro yang bisingo ta kesa duglam sengai mothang ne lena bising teke paringa sangtap trek tebo kubun thayo thang na lainai bomtei naithotok bisingtei bahai club dalbidal club rok chong hajak osamotai taklai bisini thairok sung guruinai hasne jotto chini khapang daktai bujong sung phongnan ba chaje oi tongo और जतनो फैमिली साक्सला जतनो पालबाक सके करंग थाइनि बरक फाइनाय ओ ताकलाय बिसिनि दुर्गा पूजा तेरनो होहम ददम तंहतक नाथतक बिसिङा पालायनानै बागे जतनो फाइलायजाक यांगो बसकाउ नगै मानखाना ओमंगा के नेशनल हाईवे ओबो आयां सर्किट हाउस दिगिनि फाइमानि ता यांगो गांकै राजनगर स्टेनि फाइमानि Paling kita bisa sengor lagi Santi Kami Club, bong o club ni bung ke Santi Kali Club, Santi Kami Club, bong ni club isong azak o pendal, naik pun naik cetok, naik ke mokol se feria, naik pun naik di belanya naik cetok, bambu wis namzak, seng sasa naik cetok, dan bisingo light by rezak, ta golden color by rezak, busak se naik cetok itong. Borok ni o Santi Kami Club isong azak o bong ni o pendal. Belanya naik cetok borok ni mokolnya belai kene attract khai tongo. Sengoro loko ni bang mari boterek bangin tomo nugui tongo norok nugui mang kana. Belai naik juga sajok jak. Seng tebok kubun jaga roko thanglain tabo oro jaga o to sengasa borok ni bang mari to nogia. To boterek hor bangrek ba borok ko mirek bakha jaga o ko borok bangrek Paling seng teka het tak kesa kubun thayo thangine seng dalbidal club bai onyo club bai songhajak tak kesa club bai songhajak durga mota thayo seng thangai nong no phone ba sa joi tongnai ambagi nok nai tongnai choyoi Paling seng tak kaya thayo pai sok pakya omong angkai Gorkha bos ni tik traffic point bus kang ni tak kaisa club bai songhajak taklai bisini omo tha bai oro nugui mano Kunjobon Sporting Union Club bong ni initiative bai hanyo oro bo belanya nai thok ke tak kaisa bamboo crafted taklai bisini ama osa motai ni mangpli rok Kes namzak, joki bamboo bais namzak, wa bais namzak. Moses front gate, Moses entry pass so ni bagai. Omni bisingo the moment sing enter kaki angkano different view manai bisingo tep na kes hazukjak. Hari sing trek thang lain na bising bahag bahai no. Omong angkai main entry orang tega setabuk. Main view Chengnai bong ni asol look Kunjobon Sporting Union Club by Songhajak o thai omong gangkai Gorkha bos ini take traffic point besango phaidi chingor botrek dong jotono mangpli phongnan sai tongnai norsin logi tongdi soyoi yang gana gini wahanyo belanya na jawak ke sajujak obo kata ekdum sekap sorry not sekap omo son jangnai ma tongo Sonya ke ba maini nara rawi nai om bagas hazujak nai thoke tai omon sako nga ke wafra ke bang ma khajijak
wafra naitoke snamjak tai aro sajokjak khasiwei tai potni hani potri samungrok bahaino bro oro samungo khiklakya yang tai khaksa phaisa hingke jang nugui mankha oro ko rung bo tongo oro rung bai khe decorate khaijak tai yang abon bwskango sudam rok tongo mainly bongni theme angui mano fisheries notoine borok highlight khai phunuka takle bisini bongni o samotai pendel no naisi kangke yang bwskango bo main pendel o bahaino jang nugui mankha aro bo rung ni no haino aro bo boat ni no haino aboni design babke snamjak nugui mankha na main gate o orbo lukoni bangmari tabu bo tongko horthogui tongo haipono borok tak bo komiyako tamke jaga borok komi jaga borok kom bahaino yung sinai tini puilani salba yang ngangkai pot tuk da hanjinai mono tuk ni se naithok ke khasiwei sanamjak naithok ke Padi cengtap teruk bisungo hablane bongni Punjabon Sporting Club by songajak bongni mangthong rok bahai na lena or bahai jotono family bhai phailayo sakchalai phailayo jotono borok photo session bo khaile changlayo or photo bolayo mangplei narak layo amongke main gate oro jotono haboi tanglayo teruk ke mangpuli nailai tanglayo motaini jengoro nugui mangkha ama durgani mangthong oro naithok ke tai kaisa unique portrait jengoro nukphai mankha naithokni norok chini mangpuli bisingtui oro tai kaisa unique belaino juda jeng nugui mankha sakao ang cameraman o kachana bai koinai sakati haino waterfall klai tongo tui belaino borok differently klai phunuk mankha taklai bisini o osa motaini teiro जों गोबां थायो न थांका गोबां दालबिदाल क्लाब bai snamjak pandal ok nai phekya but omongka jotoni slai unique jotoni slai different जों oro nugui maka sakao pot ni bising toisi tui klai tongmani omo belaino lukorokno mokolo attract khai tongo गोबां lukorok omoni mangpili tisai tonglayo जों nugui mangka yang bwskango bahaino ma durgani mangthongbo naithok ke differently ekdom simple ke snamjak yang tai khaksa phaising bahaino naithok ke nuka hake snamoi khotong rok khasijak ekdom family oriented this year ni Punjabon Sporting Club bai songhajak o mangthong o pandal aingo bunugui mangkhana bwskango ama durga motai ni mangthong bahaino belaino naithok ke simple ekdom uniquely snamjak belaino naithok ke only kaisa mangthong tongaro tolao chigon tongo oino belaino differently ke snamjak oro nugui mangkhana tai जों nugui mangkha bongni entry plus exit ni lama rok bahaino ekdom uniquely snamjak tai borokni club bai sakthar mong nahare special security rok nahajak oro jagao kono mungsa kebeng mong ba kono accident ba kono deramong ya taike oro ni joto initiative najak bongni security rok bahaino karak sakthar mong nawei khlai tonglayo haini hoi satai klayo taklai bisini rajakhra agleni dalbidal club gitingi omo o Punjabon Sporting Club bai songhajak belaino uniquely pandals namjak oro most attracting part angkha bongni je waterfall systems namjak tongmani sakao omo belaino borokno attract khai tongmani nugui tong engai mano taklai bisini carnival paimani yagolok best pandal decoration ni award borokno mantho tokhnai Amani yak lo bahaino kongma thayo bo belaino nakna
wati wai tong wo hai phano wati wa mani ya golo phano borok rok o samudai nai tong phalayo tabu puja choli tong o samudai no pujari tong mani ya hai phano wati wai tong phano borok rok ni bang mari tabu ko tong pho je borok tabu o samudai pujari man no nai tong bayo ya tabu ang phano nai lukorong ni mang pheno kita phano ge henai
दाखौ बुक सुल लामसगो चिरि खरांनि निउस चैनल हिंगे जों ताबो सफाइजा येसराय बाजाराव हिंगे जों ताबो असमताय काइलाय माने गै बेरायते जों सफाइखा हिंगे ताबो जों अरनि असाय सबाय किसा कक संगै नालायानो हिंगे दादु सं अम नरक सिरि सिटिनि सिमि दा अर असमताय पाइलालाय माने जों सिरि सिमि आगे आनि बागत काइलांखा बागतनो परखा थागसं काइलांखा थागसं परखानो बाबु सं कायखा इको बाबु सं कायफ्रो जाग जमांग যতন নাইলাই ফাইয় খুলুম পাইলায় পহাসাই থালায় কোনো ওয়ালে কাজা বুংলায়া গ তাকসে জতকে বাপ সং থৈথাই গ তাস আং ইয়াসাক বুখাতা ক दरक बबो हायराय दानो तुइ असमताय साब्रुं बसर पालायलाय जों ग बसर वाइसा सिबा কোনো জায়গা গ থানাनि জায়गा थांनायनि रां फैसानि बागै जों इको कमिटि हिसाबै सालाय कलायनि जों गानावै ग असमताय कायलायै ग नारि तंता पालाय तंता जों दाबु बिया फ्रो रगो बरक दा बांखाना तिनी रगो बाहाय बरक खा बरक तिनी किसा कम खा मिया खाय बेलाय बांखा वाति निङै ददिन थांबै थामयाता बरक बहाय ता तिनी बंखा मोटामोटी वता बो फाइ दंखो बरक या नर अम असमदाय पालाय माने कयदिननि बागै पालायलाय जों असमदाय खाय बेला ससे नङै 5 दिन या अम नरक जों लुखा ओ साइजिंग नरक असमदाय पालाय माने पसा बारलाय माने या नरक अम फुङो अम सालो बदा खायना हरो बदा खायलाय जों सालो दुइ बार बारगो दिब्र बायसा सारिगो बायसा दा कटके हाबाय इके नरक नुगै मान खाना बरक पसा बारक माने रक दुइ बार सालो बारक लायो इके ताबक जों एसराय तमसे एसराय बाजार इके जों एसराय बाजाराव ताबक सफाय माने बा इके नरक नुगै मान खाना असाय सं ताम साखा इके ताबक जों अर एसराय बाजाराव असमदाय पाले माने न मांफली मांथं बनुखा इके ताबक बरनि लुकुरक बायबो किसा कक थाइसा थाइनि साय नायलाय माने Berapa le akan ya? Lo sana dia dikirim juga. Kayak mesti kayak gitu ya. Kalau mau datang sama. Bây giờ thay mấy cái जों दाबो येसराय बाजार सफाय माने यागलो असाय मतानि मांफली नुं माने यागलो हिगे दाबो अरनि लुकुरबाय किसा कक थाना हिगे नालानि नि बुमुखे दाबो आन बुंखाय बिसाका दा हिगे अबो ताम पाराकलाय येसराय पारा हिगे नरक बिसिब्रुम दा अमो असमदाय पालायनाय बिसिब्रुम नो काय हिगे तिनि रगो बुसु बरक बां खामि आफ्रो रगो दा बरक वातनिगो ना सो बरक बां थालेया हिगे अर तो साइमान खा नरक असमदाय थाइसिंगो पूजा रलाय माने हिगे नरक सालो कय बारिलाय सालो वासनता लै को सारे वासा हिगे कय बसर चाहिँ असमदाय पाइलाय नरक बसरले अन बसन नंखा अब बसर आसां सासुमाया ता हिगे सुबानि लुवा जिमो बाय अमो पालायलाय बाजाने कमते रम बायनता बाजान कमते र हिगे दा कर आसना हमबाय हिगे चयाकारी नाय तंगलि चिनि खरा चिनि खरं नाय तंगनाय जत ताहुकै बुखसना हानो हाय लामसगो तामनि गे चेंगनरंनो असमताय जे फ्रुनिसिमि चेंगो पञ्चमिनि सिमि दाल बिदार राजा खरा आगुलिने चेंगै गोबांमा आमसाय बेरे खुनुकमाने यागुलो जोंतिने हानो हाय नवमिनि सालो फाय सकबायगा गताय राजा खरा आगुलिने यागुलो ताबुके जों फाय सकबायगा पारा फायजिं हायगा गामि आमसाय फायजिंगो जोंतिनि फाय सकबायजा हेजामारा आर्दिक बलम बिसिना खबजाक जे तंमानि सुमिले हाति जों सुमिले हातियाव फाय सकबाय माने यागुलो नुगै मान खबरनि अर नायथाव लाइस नाम
songjak osamutai te osamutai no borok raijano rogoi dal bidal mutai rumani abo haikeno kobangma song bongni oroni mutai rok nuklaimani yagulo जों दाबो बर'नि अरनि जे पुजा कमिटि बा हायाके जे असमतायनो संजानाय आबोनो तैबो जों सायमान लायनो तै बंनि अर ब बिसिनि सिमे बा बुफुरनि सिमे असमताय कायजाखा जों आबोनो तैबो सायमान लायनो तामनि इंके जतनो सायमानो जे असमताय कामि आमसायो अंगै फायमाने आबो आगिनि सिमे अंगै फायो सरे सतिनि रायदा रगनो रगै हायनि बागै जों तिनि सायमान लायनो सुमिले हातिनि असमताय बुफुर जागमानि दाबो गय बोसोर जरा बर'नि आबो लाइजंखा आबोनो जों सायमान लायनो फायि दरक दरखाय खानाय बा सब को खानाय बर'फोर नायमान बेसेबां जागोन जे खानाय बं गांगे नियम बैसों ओरैमान बर'बो Sungai mungkin ni mamang no, aro agulin. Hai di hirunan no, ongkoroi. Chili ano tau chili ano. जों सुमिलि हातियाव सफैमानि आगोल दिनैनि जराव वातेबा सिखाय बांखा फियाबा बंनि अराव साथायनो गोबां लुगरनि बांमारि हायफोरनो नुगै मानो असमतायनो रगै आवाति सेक सेक फायदि जों थाबो बंनि अरानि जे असमताय कायमानि आबोनो तै बुफुरन सिमि बा बरक ब रायजानो रगै अर असमताय खलाय फाय आबोनो तैबो जों सिनानि थांलायनो जे अरमताय रेनाय पुजारि हायके बरनो असायनि बिसिमखै पयलानो लामसगो चिनि खरांनि मांखलिव के सोंना मुसुमानि के हायसि जे नंने सुमिलि हातिव जे असमताय कायजाक फायमानि अब बुसुर बिसि रक हंखाना बिसिले आं तमकाय 20 বছর ना आबोनि सिगां नंजाखायगोन आबोनि सिगां नंजा के नंनो जे माने आगिनि रायजा रक बा सिरि सिटिनि रायजानो रगि दर बा तामखाय मताय खलायजाखाय आबोनि सिटिनि रायजा खायनो खायजा माने मताय गंदानि ताम ताम ना बम हायके मताय खलायजाखाय बदिनि सिमि मताय टेंगै बुसुक जरातै मताय मताय चमगाय को रबानि सारि जे ससे खाय बजता अब आदिनि सिमि टेंगै बुसुक दिन जरा मताय जागनाय दिनि त नवमी ना 10 मिटार अब 4 दिन तंगता 4 दिन পরেও অসমতায় ন মানে কোথায় খিবি উইদার নাকি অর ন তন দশমী পূজা পাইছে কিমাইতা দশমী পূজা বুকুর খলাই মানে হারিগ নাকি আইসুক অব হাইতে আইসুক अब কোনো গাইসা বিনি গডা দক তো মানে অর বই খায় রে চিন বিসা তন গাই বড় বাজার কমি যায় কিমাইতা ও থানো সাবলু আইজিসা মানে সাবনি কইদুল মুম্বাই খলাই যাতা আবো বাজার কমি যাও বা কোন কথা বড় বেশি বড় মুখ বাজার কমিটি নি ভাই বাজার কমিটি ভাই ও মানে যাসর নাইথ তো অসমতায় খলাই ফেমানি বব হাই খলাই মানে বড় রক বাহাই কে মতাই রক লাই মা বুকুর নিসমি বব হাই কে মানে ফোন সারিক দি পর বব আজরাও হন্দা মতাই দা নাকি মতাই ওয়াইসানো রজা মতাই খারিগো ওয়াইসা দি বড় ওয়াইসা আজরাও মানে কোন বলি রক খলাই বুক রক সিমিদা বলি খলাইও তামনি বলি খলাই কোন বলি বব দিনর খলাই ডেলি ন নাকি ওয়াইসা ডেলিয়া নিয়া ওয়াইসা দিনি খলাই না দিনি হরবাটা গাবো আগিনি সিমেন অব হাইকে দা আগিনি সিমেন অব দে খাইও গাও যে বলি রক মানে ইয়াগুলো রমদি মানে বরক রক বব হাইতো মানে মুদাই খুলুমনানি বাগে আজরাও বরক রক জান মুগ বরক তংবা বকে বরক কবাং ন কেন ও যে সুমিলি হাতিনি মতাই অসা মতাই ও যারা যে খালতা সজরতে খাইজাক ফাইমানি নংগো মতাই রি ফাইনাই বা মানে বব হাইনো খবা সাবনি বাগে যত লোকরংনি বাগে দা কাহাম করে ছুরি বাগে না সমাবো ছয় দি দোয়ারি মা খাইছা
Angke tabu. Angke je kaham ni bagai khalai tong mani bobo haiklai mane ta mo sana musum je lukurang no je osumili hatini osamutai no bobo haikete bena hanali ba. Jeng malokuni ka dos ni baganya zoto hamnani baganya motai do ai ri batonta. Angke abon bagai no ta monong mane phaine bisirogo bobo haikete bo osamutai no khlai no je obo haikene dana te nai to klai. Abo to kam kren to kai kam na chokka cham na chokka khane cha. Angke bele kana hambai angke jeng khana kana je bongni sumili hatini boro sri sitini simino bongni rider rong ge je oro osamutai khlai jagi phayo hanai obo haikene jeng bongni khuktai kobongma dal bidal boroni je agini oro mutai rejak phaimani aborok no bosan khanai mankha obo haikene phaidi jeng tere tai korong khosam borok rok be kok salai saimanano je borok osamutai no bobo haike naithotok khlai ti sai tu phaiba phaine bisiroko ba agini bisiroko bobo haike borok obono slamai phaikya tôi sau có khả năng dùng hoặc là tôi có khả năng ra phải đi à tôi đi đi nữa Angke abo haikeno jeng tabu bongni oroni je osamutai rokno tui doljak mani abono tuibo jeng kisa sinani thanglayano jeni jakra jeng bekhakte bono jeng sungmani thangai tongo je osamutai khlaijak mani bobo haike luaijak ba norok ga oroni mane tamu khlainani bagi tini oro sokpai ga kai mani oro wo jeng puja rene jeng bono manai tongo ba ni jeng bos to sorgi wi ko khulumlayo bosopoti bosoro khulumlayo angke bongni je norok bosor khulumlai mani ne bobo haiklai mane agini simine da obo haike khlaijak phai agin simina jeng siri mutai no tui tong no ba wa to khulumnai ro obo bosini mutai ba jeng bono tui tong khulumni mani tongo ya hawa khurun singoro khai mutai mani obo hanga je bel sosti ma phaiburu ni simino o sari ni simino jeng sai ni ya khlayo emne nering rok sawi nai jeng ko thang khlai bono mani tonglai jai ko norok oro bosor din jora tongai jeng sa din nok tongo abon pore ngangkai aboni pore nga jeng sini mano jeng paikha det paikha nga kono ngo buk sari woi bisa samdiu jeng bono bidai di rok o bisarjon rok khlai pro kenoro oron na tongna mani logi thangai bisarjon khlai phai mani o jaga no jeng bono kolomoi bisa bai bono bidai di rok ta boli rok khlai nai buk rok sari nai bidai di rok ta nok doro chai mane niram sirok sawi tongma ba mutai rung mani jora rok kuno kok thai rok da tong kuno kok thai bai ja buk rok na nangna hano bekhani nongni suri mani mote thai jini suri mani no bising tin no suri ma tin bising tin no sung mano ka bon bisa se nare o haita jeng ma ga bo mano ya oba haike no je no ras nai to kla osamutai ba bongke pale phaimani te kubun borok rok tamo ko puchar nam kubuni borok no bo obo haike no mano mani tong ba jeng jotoni hamari ni bagui no jeng or mutai puja kayu jemo jeng bala basa kaham tong ba ni jotono shanti mana bagui no mani sorong jeng jotono khlai khulumlai jau kebo jotono je phainai ro mano mani uni bobo khulumpai jau haita kosa dok sawi khulumui thanglai ke norok khana kana je borok busuk jora tui mane khatung tong thongni bising tei borok saka je dino osamutai phaio asani simeno borok niram sirok sawi upas rok tongai khatung tong thongni bising tei jotoni bagai hamkrai ni kaisa borok bo kaham tong kurung tongbai thang jotono hnai obo hai suri bungti sawi balai khena naithoto ka mutai khulumlaio hnai aboni bagai no borok jotoni thanio no bhaigeno kok jaro je jotono khatung tong thongni bising tei jotoni hamkrai ni bagai mutai ro khulumnani bagai age jengbok ni oro kok khana laimani yagulo phaidi tei borni puja je committee luai jinai borok thani bosang khanawi thaija thaiji saiman laiyano je borok bobo haike puja committee khlai phai ba bobo hai dal bidal bongni sakthar mongna harjamani bising tei o osamutai ro kaijagui phai Jeng oro
যে অসমতাই জমানি জরাও যে পূজারে হায়াকে চিনর মতাই বারংনি বংনি খুগনি দাল বিদাল কখনা মানি আগুলো যে শুনাই হাতিনি যে অসমতাইনো লুয়াই জিনাই বা অরনি যে কমিটি তংনাই বরংনি খুগতৈনো जों বংনি অ পূজানি বা অসমতাইনি যে বরংনি দাল বিদাল তাंगबो तांना हारजाखनि आबोनरबो जों सायमानानै थांलायनो पुजानो लामसगो चिनि खरांनि मांकलियो गेताय निनि सिनि मंकिसा जों सायमानानै थांनाय अच्छा पुलेनो ब्लाय ब्लाय हामबाय सारि जरनि सालो चिनि खरां मेडिया रंना आं ब्लायखाय आनि खाने हामजा मुंतायसि बायजाफोर आं अर फुजा कमिटिनि टप फैते कयेकटा कक सायखनारनाय नर फाइ मेडिया रक फाइ नर तिसमान बागै ब्लानि खाफो दंथका चिनि बाजार कमिटि फुटे नंनो हामबाय जानांगौ तामनिके जों बिसि कलमा गदगमा जों रमिनो असुनाय बाजाराव जे सुमलि हाटिवा जों फुजा बिसि बुरुम बुरुम न खालाय दङ तामनिके हहद दंखाय न खालाय दङ जों जे बाजार कमिटि फुटे न जों एगो सादा किसा कालेक्शन खायनाय जे मानति खालाय जावता जों शहर आगरतला हाय বিভিন্ন খুমলুংনে হাইকে जों आसो हहद दंखाय मेयाफनो जों माजे आशीर्वादी माने उनसारि जों सादा कालेक्शन खायनाय खालाय जाव प्रति बছর बिसि कलंमानो गदुंमा जों रमिनो खायका अफुजा दाबो काहमकान चलि दङ गेसिनि पुजारि रबिक दङ गेसजों आरो कोनो वालेमुं काजा कलंगाबो गरै जों सुस्थबा बेखायनो नियम शृंखला नारगिनो जों अफुजानो पालाय तखायनाय पार खालाय जाव बिसि मुरमुरनो ओमफ्राय आबागिनो नरतिनि फायमन जे কয়েকটা কক সমনাবো आं सायखनाय तामनिके जों जत एलाकानि जों एक नं सिमना केन्द्र हेजमारा आरदि ब्लकनि एरिया खालायसिनो सुनाय बाजार पूर्व चानपुर भिलेज सिनियावबो ओमफ्राय जों जत थानारनो जों जतनो जानोबैनो फुजा कमिटि जानोबैनो जों खालाय जावो ओमफ्राय गाहामखायनो खायो जों बिसि बुरुम बुरुम हायके पालाय जावो कोनो वालायके जों गरै ओमफ्राय program riko podar kisah puno lagi jawa, kita subar suara puno gak, kini ko aile jawa tak hor, okay, muta-muti pahar area ba, sini apa hasik tola, okay muta-muti pusat kahangkan sih bo, okay mabu muta-muti asibat kahangku guni tini pun duita boleh dikah boleh bo kahangkan yang naharo, okay tini horni bar dah okay sini bazar komiti cute, duita pun tanah boleh naik mani munggui. Kita जों सेमाबो मांनाय जानो ताकले मांनाय जानाय जों कमिटि थ्रुते जों कमिटि बो मोटामुटी उत्साह खायनो जतनो आनन्द फटिसखायनो खालायनाय पालाय दंलाय जावता दिनि तो अनरो आसन नतंग थतो असमताय पालाय मेन जराव वातै बो वाइ तंग माने ओ वातै वा माने बिसिंगो पानो जे बरक रक बो भाइ गथुनो जे नंगरो दाल बिदाल प्रोग्राम तो माने आमरो भाइ के खलाय मानो आबरो मते ताम वातै फनो मोटामुटी सिने एलकानि खतम खाजाखायनो बुरै सराय बुरैसो बुरा अकरा साकरा बेबागनो हायनो कुरुं कुखै नायलाय जाव ताबो गन हादि मोटामुटी बरक जमक जाना जाक जमा ओमफ्राय हरनि 10टा 11 थाखाय देब जमकनाय ताबो टेको 7टासिबो पिएम ओमफ्राय हरनि 10टा 11 थाखाय बरक जमकनाय जे सेमा बाहायनो हमतो नामके पालतो पार खालायो बरक मोटामुटी मुसिनोबो ओमफ्राय एकदम दिनो आसु बिसिरमै खातुं खाजा तंथं बिसिंतिनो पालाय फायका बा जेनरंनि मानतैचु बा सुबायनर असमतायनो काय फायका के बुसकां बुसिरगो माने ओबनि स्लाइते ब कतर खलाय खलाय दा माने अबायरक ननि वान सुमरक दतम जिनि वान सुमरक आव মাজুরিজों आशीर्वाद खायनाय जतनि सहযোगिता एलाकानि अकरा साकरा যারা बुद्धिजीवी मानुष शिक्षित मानुष যারা सिनाय नुनाय रसुनो तैसा सुबा सुग्रि माने बिसिंतुय साइजो ताइजो माखासे जों तेब गाहाम खायनानै जों बोखाव खाव वान सुबि दङ तेब जों गाहाम कै खायदा मानो फायनाय बोसोरावबो तागलायनि फैके आबनो वान सुबि जों दंलाय जाबो दासा ओ असमतायन जरो अबाय आसो गाहामनो र साकायसा तांबो तांबा नायथत खलाय सामं खलाय फायमानि गाव सामं खलाय माने बिसिंतै लोकरकनि बागै तामो गाहाम ग खचारना मुजुं आं लोकरकनि बागै इंके कचाना मुजुंगो तामनि इंके जों आव tong kesang tongani sak kesang sanani tai elakaro tebo unuyangani maifang khubang kholinani tangtui aborong bagani songo ang joto lukorongna khabai khubai lamsogota angkai hainai bosoro song tebo kisuta song bolok bolongni hoite ba sorkani thruite sajjarok mankhaiba chajak manita tebo song utsaho sohom dodom khainai tebo palito utsob tebo song program rok kaham kaham nahri manane asa khaibta ahita
Bahaya teh kubuni teh bonong ni kuno musung mana obon baca pano teh borong ni bagai teh tamu tamu mana kaisa musung mak kerja bawa to kaisa nong ni kuma thangga teh nong ni kebang mau to borok kebang mau fai nong nawa hati wa kutum layo bahaya ke mana aborong teh kutum dona ni bagai ba teh bo naik tok selection am disana bagai teh tamu tamu kuno samu kutan ya gona harjak datang. जों तेबो अरवा उत्साह जाग जमा खाने बगे वान समनि टारगेट हंगाय अ एलाकार जों जाहाथे के जाग्रब ड्राग्स सामनि तुई अबरन कातर बगे मानि थानि जों सुरि जावासिन कमिटि थ्रुते जों सुनाय बाजार कमिटि होते अ एलाकार उन्नयन नंथु निनि लेखा पढ़ा आगो थानानि नंथु भबिष्यत तेबो उन्नयन नंथु दाबुन नेक्स्ट जनरेशन सेरेरो जे ताबु सारा जों त्रिपुरा राज्य नगो ड्राग व्यवहार खायदों मनुष्य खानाय रंग गाबर रंग काटिर जों मानो बसुरिबो गाबर काटिर जाथो गेसर जाहाथे के बस आगु फाइने नंथो लेखा पढ़ा दिग दिया आगु फाइने नंथो ड्राग्स आमर रंग याका नंथो अबन आन को माने ड्राग्स आमर रंग याका नि माने अबन बगे कुनो नंनि बाजार कमिटि नि बखाते कुनो ग्रुप रक खाजाक तंबा कुबुनि कुनो सामंग बतां यागोना हारजाक रकातं हमके कैसा आओ एनजीओ सिस्टम खाइनो कैसा संसिने एलाकार क्लाब रक दंगो खाकताल क्लाब जों बनो साजांनो बंनि रेजिस्ट्रेशन नो खाइजांनो सरकार नेहरू जुब केन्द्र रक फोरोंजाक एंके बरनो जों खाइमो बनुगो कैसा क्लाब थुते बरक ड्राग्स एनोमन को सुइनाय बरक त्रिं रक त्रिं पालायफोर रक आबनि दै इनको गई बरक जनगण सराय खनाय रंग बजौगोता क्लाब होते एलाकारनि खाकताल क्लाब दो पूर्व चानपुनो गणेश हतो पारा खाकताल क्लाब इनके बरक एनजीओ होते गाहाम सामु खायतो मन जागोता आहायता इनके बरक सुनाय बाजारबो 2 तारिख अक्टोबर गांधी बारदे दिनो गांधी आश्रम दिनो अब बाजार साफाय खायनानै वान सुजाक दङ दा बुंनो क्लाब होते खाकताल क्लाब होते साफाय खायनाय बाजार साफाय खायनाय सुनाय बाजार साफाय खायजानाय ता इनके फाइथाक जे कखना के जे तातिनि जे असमताय ओ वातिन जराबा नंनि अ जे प्रोग्राम रकनो सक्सेसफुल उन्नानि बागै तामुनि सानानै मोजां बाथाय मुबखा खुलुगै तै ताम साना आं वान संमा आंखो आइ इगो ताक तो वाति बिकि सेम फाइ दङ इनके मिया हर बामदे किसा वाति फाइका इनके फाइमानि दिसिन दै आबन आखाय मानो मासुरिबो वाति किसा थागरि तो प्रोग्राम तो जों जास्ट 11 টাকা सुरखाय नाय 11 টার সময় वाति थाकादे के तेबो एलकानि सराय खनाय रक अकरा सागरा फाइ नाय फाइ याना खाखायो तांगे सेमराखौ नाय आले यरो आले जावि को सिटी पर्दार खुनु गइने नाले आले यो महाभारत खुनु गो गाबर नाइलाय आले जाव ताके तिनि बो वाति जुदि आमते वाति केम के जेरा तमनि प्राय इको 2-300 जना तो मोटामुटी दङ ओके जुदि वाति थाकादे के तेमसे बांनाय 500 जना मतो बरक कुथुम जानाय ता कुरुम कुथुमखाय फुजा आइनै ता नाइलायनाय र तंफाव जातो खायनाय वालाय काजा करि खायता आइता के तिनि कमिटि थुते बस एलाकानि उनको बुजोगै साइमाते न जाहाथे के जों बुनेने हाय इंगातै जाहाथे के जों कुनु जागाव खबर थांयातै बा कगासे तै गाहामकै न सुनाय बाजार कमिटि फुजा गाहामकै चालकखा तुइ बुलै नायखलै ताई अग्रा साग्रा उनायनो कुरुम कुथुमकै पार खायगाहनै नाय हिनजाक तो अबनानि कोइ मुका अबन जों बुजोगै सुजोन गामतिखाय वान सुबै न नायखलै तुइ बुलै अग्रा साग्रा जों कमिटि तुइ बुलै माथाखौ नायखलै काजा कल करि खाय आहायता बेले बेले kan hambai गाने बुं सिमु गासिन इनका आने बुंखाय बिदु देबबर्मा इनका अ सुनाय बाजार कमिटि नि मेम्बर नांगबो कायसा खरकसा इनका इको सिनिताय संग जिल्ला कमिटि र मेम्बर बेले बेले kan hambai Ga noro khana kana je borok ni oro ni dal bedal je borok ni samung man harjak tongmani ba borok city ni raijano roge je osomate kai femani ba taklai ba thanai bisini selai khali phaini salogo tebo kaham kereng khlai suba subai khlai kotor khlai osomate khailene ni ba osomate no kaina ni bongni obono na harmong ga chung tini do oro tabu sumle hatio phai sokbai jagwa aro ni osomate bere mani to sugara no phai dinge chungte tini ni jarago watai tongphano te kubun थाइरगो तरक तरक कुबुन थाइनि जोंते बो गाहाम गाम असमुताय कलेमन बा असमुतायनि थाइरग बेरे फुनुंगानि बागै हागेनो साइते गय दंगो नरक बछाया करे नायतंदी चिनि खरा भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक
हाय हाय ते वैसे जों दिनै फाइ सकवाइजा दिनै नवमिनि असामताय जों अबनि सिगां नरकनो तेबो काइनि काइथाम जागानि असामताय फुनुक मानियागलो दिनै दाबो फाइ सकबायगा बरगाथाल हादिव बरगाथाल हादिनि जे असामताय जों दिनै आरो फाइ सकवाइजा स्राबसानि सिगां वाटै रवावै वाटै थाकमानि बा वाटै शेखारमानि यागलो लुकुरंनो बां मारि ट्रक ट्रक अर बरगाथाल हादिव नुकजाखा असामतायनो नायनायनि बागै अबा हायगेनो गोबां लुकुरकनि अर फाइ मानजाक फाइमानि नुखा ताबो फाइदि जों अर मताय नगो फाइ सकवाइजागवा जे बंनि अरनि जे मताय दंमानि जे मताय रनाय पुजारि हाय कसाय जों बरक बाय किसा कक सावै बंनि अरनि जे रायदार रकनो सिरिसिदनि जे रगजागै फाइमानि असामतायनि दाल बिदाल बंनि नियम बा बंनि रायदार रंसनि साइमान लायानो फाइदिंगा ताबो जों बिसिङाव थाङै पुजारि रक बाय किसा कक सालायानो yang dekat sana engkau ni gangke जों पुलावानो अरदो फाइ जों जे मताय नगो सकबायबा aboniaglo जे मताय रेनाय बा पुजारि बबाय जों किसा कक सालायानो के पुलानो चिनि खरांनि बिसिंते लामसगो के जे नर अरति बरगाथाल हातिव जे ओ मताय खाइ फाइमानि अब कि बसुक जरा रग्रमै खलाइजाक तंका Oke, engkai, ang to untuk pakai aji, ang saya sekarang tu ni, borong nak punya ingkar ka, ang 2002 se, ang orang punya ini. Ke 2002 ni sini nak Ang itu tahu kan tu, orang punya ingkar ka. Ke awan si sekarang gua orang mutai ri. Mutai yo. Ke bobo hai raja rok nor ke orang mutai rok dosa. Bo hai raja tu, kita bagi ni je, bermana mana semua mutai kali, bosor punya kali, ang kita cong kali api tak. Bono ama samutay no mutay rumani kuno niyom ba kubuni sejuda kuno rogatong sini tiprasa rok ni bising kuno niyom rogatong je ama samutay no runani bagai ama samutay no runani bagai jo niyom je wo sini je pujari niyom mana je puja kanyai niyom tu bor ke sai mana chung tu jual kai nasi Oke, je mutai rok rozak faimani abo ki samutay sengdrom ni simini dar rozak faina salbrum nomor rozak fayo Cengor mana tindin ta, tindin. Oke, paithak mutai rok tini dan ada kenapa tongo? Tini paithak no ni mana, karena kaito ekados apa? Dosami, karena tu ses ni ta. Dosami ni dina tu osak kibi jago ni. Enggak osano bufru rogo kibi, hari kau dah kibi nak horor na pungo. Horor kibi. Loko sari pango ta. Sari pango. Dosami rok kibi nan sekarang kuno mutai rok darana nangpi. Mutai curi ya. Enggak hanya paran borok pai kulum lagi pelang lagi tangta. Oke, je bisi burum na, nang tu hai ke mutai kiri, mana orang tu samung kai pai ma ba orang mutai ni bagai, tak lagi rogo samung kai, bobo hai ma tong ka agin islay. Agin islay tak lagi tong ka hai ma tong. Kai ni salo bo hai rok ngan hai wansu. Obon sai tebo kaham ngan hai tebo wansu bukan. Oke, nong nor ni je osamutai. Azora wo borok rok bobo hai ke lai nor nor coba cuklai ba, bobo hai ke nor rok dole pale ke samung rok lai lai, abu rok kisah sai. Iko abu sekretari tonga tong. Gai ko kesiar tonga tong borok cara pada kia kali yang gai ya tapi kan yang boleh. Oke, tapi kubuni orang mutai rethani, tapi kubuni kuno boli rok, mana bak sejak tu osamutai boli rok, soalnya buk rok, rozak ob hai rok bukan niam tong. Niam tu tong wo, gai aku boli rok tu dah. Boli rok ki, osamutai siang terus simda soalnya salsa. Salsa. Abu buat dino Ostami Navami. Ostami be Navami. Kita kubuni kuno orang mana nong osamutai ni bagai, tapi kubuni kuno buni bagai ba, kaya buni bagai, bobo hai kita menurut surulai sini jatuh lukurang ni bagai tamu ni mana kulum. Abu tu kulum mah kai jalan lagi puja di jamatai nai, bo jatuh ni bagai ni suriwoi kulumoi bukan matai jabo. Belakan hambai, nong no osamutai ni belakan aja tu, kerja norok je, sengno sai kena rumah ni bagai, kan norok kena bagai kena, bong norok agi ni simi no raja rok norok je, asa kesam romai, orang mutai roi fayo, agi ni je tong mani abo rok norok je no tahu bo mutai rezago, hai ke dosomini hingga dosomini mutai rumah ni ya gula borok hibu, abo hai ke no zung faidi, bong no kabang mandal bidalun korona tu ibo, tahu mutai rok je tong mani abo no bukan kisah funuk nani bagai sini, mangleti sana no sana orang ni je mutai no kisah naik tak kelai je senamzak tong mani, berwarna kisah tisawai funuk nani bagai.
Borkathal hatini osa mutai belai naithatok abon bagina sangbong na oroni jota ageni rider rok no rogri borok samung khlai phaimani mutai ri phaimani aborok bo saiman laikya ga bahai no osa mutai rok naibe mani yaklo terek terek sing oroni puja committee rok isma lai kok salainai je bongni abo bofrun simi rogo samung khlai jaka ba tam tam sak tharmong na hare osa mutai kai jaka tamno wan suga bahai kaisa naithatok borok organize khlaika aborok no busung saiman lainai hain bagano takis terek terek sing osa mutai naibe mani yaklo borok bai kok sawi sing saiman nai Angga cengor ni je osa mutai ni dal bidal rider rong no ge babong sri sitin je mutai khlaijak phaimani akok rong no saiman man yaklo je mutai no luai jinai je oroni bong ni organization je committee tong nai jeng borok bai kisa kok salai saiman nai je borok oro bufur ni simi bo bai samung khlai phai kepulan lamsogo chini khorang ni mangpliwa pulan no sini mung kisa regradi bolai na hambai sini samadek sini tamon sini khorang bolai na hambai noro phaimani bagai kaham no Ani mungkin Rajas da Burma, anggo zagani no member no ani kai taklai portokre, ai pun no sinoro portgenang ketai tongo sini taku lori da Burma and omniaglo tapos da Burma. Sungna musungman engken rok toro bisi burum burum no osa mutai kai phai angkai nong ni oro ni bukhakte bo bahai sakthar mongrok bo bahai luai ji mongrok khai ba bo bahai suba surok ba khenaro osa mutai no kai Emne to taku sora sung kemne suba sumaya emne sung sini bazane turute khoksa masanai amte kesung abo hake khai tongda gabni yagla bin thani aro sini sta dukan sini bazar bla inka singki samane osai sumbo sani borok ba keske sada khani ko mutero kai tong jao ta kemne suba su to maya abo hai rok bisi burum burum jao bahai ke lai khlai jage phayo na tabuk bai busuk jora rok nang no osa mutai ro kai mani tabu bai totally ang 8 bosor ayingi tong abon si sekang no abon sekang yes omja sekang sincha akra akra tebo borok kai thanga apro tebo borok kaham khai kana hai ma tongo tabu noro ni oje mutai kai mani ba mane bo bahai wan sugui noro obono itebo continue khlai thangnai hinai noro wan sugui obono serani tong singkai tong mutam de sirmo sini akra rok iko tongmai borok bosno subajo khayo tai sini dukandar rok bo sankang kai mutamute sino subajo khayo aba kene ko chicken mukon na amte heke khale uta ge kubun salo ko te bo samutai no naitha tokla nage na isora ama kam kurun tone khale bali tam khajang na amo tai sate te de design khaima na amo hairo kai khane ja abo hairo ta o tabu mutai ni jarawo nong ne oron hoite tam samung butang hai ke tam kuno ko special obo hai kuno nong ne oro thim rok na harjak rok da tong Sinong to tini to tim na jang no samung group tongo kaisa abo 10 tan simino duita jora rok soli rinai amne yaklo yakre nai awaro pore tai tam morong je osamutai nong ne borkathal amsayo romdi osamutai simi boya aro to kobang ma nini program thang ba nini phalnok ro haige kobang ma tebo naitha toklai sanamai tisa jakmani abo bo hai ta dal bital bo mai shep sabrok tong emne to taklai to emne mutamte wate kisa tongmani gunoi dukandar bo kisa kom kan kai sep saro bo kisa kom ka boron yak mo rang pusar kisa mane kom rok kana kai ma tong ka omde singa rok kai to sing saimon omde singa ka mo tang phane mon se duna joto ekdom joto dukan joto gana fast la jora dukan taso jora ngai to obo borok sa sa ge amde rok khadin chasa jang jaka phane bo mingi tong khage borok rok ni bang mane bang mani lai thane ba mia rogo abun sikano go borok da bang ka oja go tini insai mia ko mutamte bangka ayang fast la jora to ekdom torte haino ka abo hai wa mani yagulo phano borok bang mia bangka অথচ তিনি নখনা সিগানো ওয়াতে কিসা ওয়াবই আমনি ইয়াগলে কিসা বড় কম মুনখা আইপন তাকিয়া জরা তং না কাইমা তং আইপন তাইসা বড় বাং কাইমা তং আও গেনো রক ফাইনে শাললগ অ সমতাইনো মানে ববো হাইকেতে বুলু কুরং বুসকাঙ্গ টিসেতু উনান মুসুং মাগে না আমা সুনো সকরিকে সুঙ্গতি কাম খাইমান আবো নং ওয়ান সুকই নাইলে নাই যা আও গাগে মানে অ দাবু যেম তিনি তো নং আরো কবং মাদাল বিতাল ওয়াতে ইনি বড় তো ফাইমালিয়া হাইপনো মানে লুকুরংনি বাগৈ তা মক কুচারান মুসুং লুকুরং না কাহাম কাই nong ni nokre mai tijai phaitu osana na phake kaham karke nai khulumui thangtu kosang kosangai thanglaitu bolaya soglaya kare oro to kebu kare sungdo to sibu bungbara abo hai abono na abo koimungta abo hai ta
बेलेखिन हामबाय नो गाय नरक खोनागाना जे बरंनि फुजा बेलाय नायथाव खलाय बरक अरवलुआ जिवै नावसा नायथाव असमताय नायथाव क्लास नामैति सावो आबो हायकेनो जत लुकुरंनि बागै बरक कायसा काहाम क कुसार मुंगो नारगो असमताय नायनो फायपनो वाले सुग्लाय रक तां थों जतनो गोजान गोजान खाय दंगै नायथाव खलाय असमताय नायनानि बागै फियातिनि वातै इंमानि बागै दाल बिदाल थायो वातै दंमानि बागै बरक रक तरक तरक वातै शेकरमानि यागलो बांनायता हायपनो वातैनि कुसार फनो असमताय नायनानि बागै गोबां बरक रक ओंखारलायो हायनि बागै नरगो चयाकरै नायतंदि चिनि खरां चिंते कुबुनि थाइनि ते कुबुन असमताय फुनुंनानि बागै नंनि लगियो तंगो चिनि खरां 정조도는 어사무다이니 가까함때 지와야 파루 카카요 찌니 어사니 하마리 정만망 똥똥 Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. আগামী 21 সেপ্টেম্বর থেকে 29 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদিয়ার আকর্ষণীয় অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড়। তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি, 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 27টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। এবার গোপীনাথ জুয়েলার্স এর সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে, কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশিওরড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, স্টেশন রোড, শ্রীভূমি। শুভ শারদিয়া, শুভ হোক শারদিয়ার উৎসব। প্রেমের মৌসুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স এর নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। ঢাকের বাদ্য বেজে ওঠে, উৎসব আসে ঘরে। বিশ্বকর্মা পুজোর আনন্দে ঝলমল করুন, গহনায় সোনা ঝরে। ঘরে ঘরে প্রস্তুতি শুরু, আসছে বিশ্বকর্মা পুজো। শহর জুড়ে উৎসবের রং আর সাজের পালা শুরু হয়েছে সব্বার মনে। এই আনন্দকে আরো উজ্জ্বল করতে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি নিয়ে এসেছে দুর্দান্ত সব অফার। রয়েছে সোনার গহনার মজুরির ওপর 30% আকর্ষণীয় ছাড়।
প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে একদম নিশ্চিত উপহার। রূপার গহনার মজুরির ওপর পেয়ে যান 100% ছাড়, আর আছে পুরনো গহনার বদলে নতুন গহনা নেওয়ার বিশেষ সুযোগও। এইসব অফার চলবে সীমিত সময়ের জন্যই, 10 সেপ্টেম্বর থেকে 17 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাহলে এই বিশ্বকর্মা পুজোর গহনার আভা ছড়িয়ে দিন শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, গহনার গর্ব, সম্পর্কের আস্থা। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, GSI IGI পরীক্ষিত গ্রহরত্ন,
রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Jotoran lamsogo chin khorang ni mangpliwo chini khorang mangplini bisingte jotoran osamotari khaka hamte hamjamungya foro ang tabuk norongni logio tongoruna debroma ang tabuk faisok pajak takarjolani hatini osamotani biskango noro haike choyawi nai tungni Haike norok nugui numan kra trek trek sanja engrek tebo lukurong ni bangmari trek trek khlai gobang ngai dongo Haike sing tabuk oroni amsani lukurok bai thaje thaini kok salai nai lena norok se sak nai dongni sing norok no kasa kasa khlai phurungna ni sai dongnai Dadon lamsogo sing sini khorang ni bikakti phaimani nani sini mungki sai roi nong kamini bungrok tam sai khana re taklai bisini osamotai rok bahage palai tonglai na rok ro kaham palai choma sangba amna ganya kami hingke tam kane ke jabra para na tabu mo takarjola bazar bisingo bahai ma tong taklai bisini kaham no gosok kaham ma tong ma tong ta Tini khoro busuk phalemani nokungni aro chin nokungni ga tini khoro nei thayu khoro nei tabuk nana bai dai an sobachi do ake koidino age khana ro phabi anta ke tini tamro khale ke tini bazaro phai osamotai khulumna ke tai mani rokle tamo kono panya khare tamro pali adi ba tini horni banta wahan rok abo panya al katong do ke tai tam sanamu song tai nai tong tai tam san se ko nai tabu thai na cha nogo thai na hambai abo hello lamsogo sing ta bahai no hai jompoi jala thayo phaisok phaijak omo jompoi jala market buskango lama kano oro bongni initiative nawi bongni saktanung bai kaisa pojani panel tangjak bongni team sing nugui mankaro say no to drugs no yakarde drugs no kare lam kamo himde nei boro kaisa message mane bisingtei jompoi jala hatio o taklai bisini osamotai ni panel no nugui mankana hadi ang cameraman no koine bisingo haboi phongan bagai bongni mangthong rok bawa hai sing kisa nai ne le na kami amsai rok ba nugui mankana boro kom chini tiprasa ro boro rok hinga se osamotai rok no asa kotor khe palai mane nungjagya omong ge bongni mangpuli motai ni mangpuli hadi sing oro ni jagra jek somai kise kok sana nini sini mungre woi nong no kami ni bung tamo ge sai kana ri sin abo horibondo para durga motai o thai kaijek tongman ke mo jompujala bazar thik ka sara ge taklai bisini puja bahai ma tong thane bising sai taklai de bisi tong hotok khai ma tong no thane bisi bo hain tong thok ta bo hain tong la tini nai ne meni borok to bisi bang thaya kom hai bazar dina klai na bazar dina ambagai de borok ba din bagai borok bang ya bazar din ki bang nai khana ke mojum puja kin ki bor puja bla khana ke borok bang pinai puja bang nai ro Oke, tini tai bahai tam item rok tong ko tini musamung rok tu tong sarai rong ni tai tong tini ko tam ko
Kiton tongu, Goria kiton tongu. Cái omong ngang cái jompo jala bazar thik klai tong tana. Bazar kesarang kata. Puja na tikun sana musong thane bisin sai takle bisi bai tong hotok tai nok nuk nok tai bo tamorok sana musong bai. Tadi. Tong hotok tong sema mo tong thok tak tong thok. Tamang ka ba din dege chno teb nai thokha. Tini ma teb tong thok lai ka borok to ngai ka goria kiton tong ta tini ka hopong ai nei ro. Asuk ne. Hamai cái sayang nana ora asok tu phadi nana mai kok salai pera na. Nana pulan sai khana gare mai desa phai gadi porni. Sungda oro je chin dolo chen ne mi bot chin bot thama sa ta. Kai. Jong oro sai bot thama sungma ba. Ne mi smang ma sa. Oro ni ma putulia ta. Oro salbasuk romoi ma tong nai. Oro salbasuk ne pas agi to 3 din. Kal ba salta bo din na tadi matong sido. Paya sak dong sinai ta. Wabon je bo thaya sa ma nai klo sinai ta. Bahai takle bisu da pulia nang ma ki mani bat. Jong brum brum no. Bisi brum chamna bisa batong kata. Ngai tamo sana musung nai tong non tum ba haza borok nai tong non nin bus. Nai tong go. Tam sana musung puja ta ni. Bu khada chung ba bura buri bung la ha ba. Tai ba bosor phake ba jan je bo ton tui cha. Tai kaisa ko abung ni lukorong no sai khanar di Durga Puja sing tangi palai. Omo ke sai khanar di Durga Puja palai mani ka tamo. Jin amo kai ka sa siri 는 tongu. To agi raja bo kai jango. Joto siri atai phemla mono grata sa. Gya bagno ma pala yo. Ma ko bono. Ma mani u. Abon joto no mani ba gita. Do. Mani pore puja Durga Puja palai thani sing tamo khai dai tong chin tipra sarok ni. Chin tipra. Samung no mong tong thong rong tai ba ke palai na. Tong thong kai ko no dun do sakri ke tong thok kanu. Su steng khata. Wa lai chulai kri chơi. Ko ya tei ke tong mang khai cho ka ham no bui khnao bui no khata. Ya ba ha cha. Nan bung ke? An bung kai kini si. Kini. Arif khato mas. Parang ka orang nana ini. Iko yang bazar kan ono. Horibondo. Horibondo parata. Ani cucu ni mung kalaha. Ani babu ni bumong ka Krishna Kumar. Nana le beri bunai thok te bung bunai thok ba. Ba hambaya ko nana. Hanyo da salah ha. Hanya sakah no suta nai thok ka tong di do. Nor ta bo hambai ke tong di. No hamari nango sung. Jini jora to jong to. Asu nor bai baksa to boro tong man chinai. Jong ba phai ma butuk la ha. Phai ma butuk tong na ko te jora tong khunan. Do nong ni ba khyo to kha cho nor ga to pa la jang nai cha. Ge dai le dai bu ko sale ne. Sari. Tam bahai takle bisin Durga Puja te tam sana mo song. Na tao to sung jong bi la ha ti wo. Mo ka ham ko no agi bu khai pheo. Takle ba bai nung thung ai cha. No biang ning kha. Sung gang ke agot lan phai mani. Chini channel ke chini khorang. No tao chini khorang. Che. Chini ti prasa para rogo sung bahai ke pala phadi ka sung thago bai kok salen thago. Ko Puja no tei no hai no ama Durga ni kok rong no tei. Ti prasa rok bahai ke chini Durga mo tani pala nang abor ke sai. Yang si camera. Yang di phai Mata ge sak chi dita. Belai hambai je tini social media chong je chini jombai hatiwo phai chok phai ma bai chini je puja committee taraf theke bu chong je aro pujari taraf theke bu no belai ka ham janagu acha hambai ro kokai chong ontoto chong aro je chini hatiwo chong puja khaimani বাঙালিরাও থাংমানি পরে जों দায়িত্ব মানা যাখা অরনি যে দেবরমা জমাতিয়া কল্লয় মুসলিম যতনো जों সমগ্র জাতি তৈনো जोंर যতনো কম বেশ কালেকশন নগরলাইনে টুকটাক হাকে পূজা কালেকশন ন খাইলাইनो চিনি আমানো जों পূজা খাইলাই যাও গমিয়া ষষ্ঠীনি जों পূজা খাইখা 이 섭도미 보자 정 봉리시 있는지 어려 비지 클라인 우고 아니 그룹럭 정 방갈리 바이노는 우고 브라몬 감 보럭닥
kham tok nei rok boro bangali no boro no chung mana haru cái chung tini omo hai ka sapon no chung tak pointo chung opojawo no dai to na khate lai tong jago tei 2-3 জন ayang boro baire o boro mane chini chanani lungnani boro maintenance kai boro maimi rok songta obo hai ke chung je time chanani jorawo thangui chai obo hai ke ne chung bojano chung sajogui khailai tong ko khai chung chini ama madrigano chung jotto যারা ওরা জম্বুই হাতিও হাতি চাপাই নেই র মুসলিম ঠং মলসং ঠং দেব্রমাং ঠং জমাটিয়ান ঠং যত এলাকানি বরক রং जों অক হামমারি রওই মা কোনো দুঃখ দুর্দশা তারদি বরণ আশীর্বাদদি বরণ হামখ্রাই রদি হিনে 지니 브라ಹ্মণ 바 जों 어러 보자리 그룹 जों 버러니 방의 정수리다 지니 하티 오버는 কোনো দন্দ দশা খালাই টাখলাই রজাথং বা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট টাখলাই যাথং বা যে কোনো অসুবিধা টাখলাই যাথং হি जों 지니 আমানো जों যে 어러니로 जों 수리লাই যতনো পালখেন বাঁচাগৈনো 주로 जों 어러 보자리 그룹 지니 जों 함디 아부 하이야 जों যত এলাকানি 방의 যতনি 방의 시정 जों खुलुमलायजागो सुरिलायजागो जों ओंखायनो कमिटि पक्ष থেকে 저는 दायित्व라고 은혜로 보자नो 사적디 바 지니 방의 지니 바자니 하티니 방의 너라는 수리디 정노 지니 방의 산디 도보치사 가이디 아버 정 다이त्व로 작마바이 정오 জিনিসনো 정 다이त्व 나의 정마 가요 그 তাবকতো মোটামুটি আপনার সঙ্গে তাবো ফাইনো ফাইখানা 지니 제 보자노 범하이 রকম 범하이 시스템 바 아버도 আমনুসং সাইমান সিনাই 가 আমনুসং도 뭐 그룹 뭐 파이카 뭐 소셜 뭐니 뭐 파이카 커랑니 더럽게 별라이 한바이 그러니까 아글리니 진이라고 파이카 그러니까 아 별라이 좀 고생자 카노 어러 바जार 지니 제 보잘 কমিটি라고 또 আবতো তো সব পায় কারণ বড় বিজি বড় দোকানদার হোক বলে বাজার কমিটি হয় পূজা কমিটির হোক বড় বিজি বড় তাক পর্যন্ত এটা নং মায়াকো চিনিতে কদুর পরে চিন আরতি চেংনাইকা তাক जों 7টা বিসিং আরতি পূজা খাইলাইনাই অর জাকজনকে পূজা খাইলাই ও কচিনি যে বাজারনি যে অ্যাডভাইজার দं ক ফাইকা বরণ বাবু বনন 니라니 소셜 미디어 থেকে বনো কিছা কক সারমান বাজারাও আর বসকাঙ্গো যে जों বমাইকে পূজা খাইকা বমাইকে খাইকা আসই বিষয়নো সব কিছু বনি থানি ও কক বনামানো ক বরণ বাবু আনে আং ভাইয়ং ব একদম পূজানি দায়িত্ব নাগৈ সামু বখাই কেসে কক সাকা হাম নগৈমান খানা চিনি খরাং নাংপ্লিং বিসিংতে আর জম্পই জালা হাতি যত বংনি কমিটি বাইস तांजाक ताकले बिसिनि असमताय नितेर अरो बेलाय नायथके चिनि ताक बरक बायखे आमा दुर्गा मातानि मांगथं रगो के साजुकजाक नगैन मानखना रिगनाय कचाक बायखे रिगनाय रकानवे रिसारो सरवे अमा हाकिनो दालबिदाल कालारनि चिनि तिप्रासा इन्डिजिनियस तिप्रासा नि कल्चरल ड्रेस बायखे कल्चरल कानमुं बायखे चिनि ट्रेडिशनल ड्रेस बायखे न बरकनि ताकले बिसिनि आमा दुर्गानि मांथंरनो साजकजाक बेलायनो बनायथगो नायनेकेंके जों गुबुन बसंरंनि बै नायनेकेंके चिनि न टिशर्ट डेकोरेशन नायथंमा हायबुमा दंगो तामके चिनि रुट्स बाय करंजाक चिनि ट्रेडिशन बाय करंजाक केनो दुर्गा मातानि जतो मांथंरबो साजकजांनि बागै आरो तै कायसे कक नांगै अरो बाजार कमिटिनि जतो कमिटि मेम्बार्स बरक साक थारै जतनो जनाकिसा चोबा लायनाय केबो दाबो मजमाटिया कल हिनियाव जतनो तिप्रासा एसे तिप्रासा नगे थानसाके बर अकामियो बिसि ब्रुम ब्रुम नाके ताकले बिसियो बाहायकेनो दुर्गा पूजा पालाय तंलायमेन नगजागो जों बंनि अरनि पुजारि बैबो कक सालायका ताइ जाकरा जों बैबो कक सालायका अबाकेनो जों तेबो साइतंनाय दालबिदाल कामियो थांगै नरनो अमाहाके मांप्लि फुंनान बागै
Gai seng tahu hai hai cini korang ni tim rok pai sok pajak raja ko agulin simi takle bisini cini tiprasa kami am sayo bahai ke cini tiprasa rok ma durga takle bisini durga puja bahai palai obon bising tin thajungo seng Jampui Jola hati ni puja pandal laiman ya kalau tabuk sengoro Jampui Jola ni TSR 7 Battalion Headquarter pai sok pajak oro jaga ni TSR personal rok borok bahai ke busuk jote saktari takle bisini puja pandal tangka bong ni busuk jote saktar mongnawi ba busuk budget estimate khainai bahai ke takle bisini tam theme tubui bo design baikhe takle bisini pandal tangjaka abrok song phongnai nor naitung ni tabuk seng bisingo habnai orni personal web song kok sanai ambagai seng jesam gansak chini khorang ni tim nong ni jutto naitung na lukorong seng phonam ba chacho witongo ambagai nok soyoi naitung li omong ngangkai Jampui Jola ni TSR Headquarter 7 Battalion ni camp bisingo seng hab ka tabuk nai di belai nai thotok ka sajok jak orni TSR rok belai saktari biji brum no borok puja durga matai palayo oba kino cheng nugiman kha takle bisini bong ni theme nai di white color building dahnai white color mondir khaike tangai borok snamjak abo bo staircase snamjak tongo stair tik asawi thangai entry tongo abon pore exit lama bo tongphiro sungsai tongnai orni officers rok bai tongmuno malai khangke cheng bong ni o puja no tei seng kok salai na thaya thainai rok nai tongne cheng nong no joto phungna chati hoi tongo hor asak thugia khubla tabuk borok bo phaimani kom no khub bisi borok nok jagya tamkhai belai no naithotok ke ekdom cleanly maintenance khai borok snamjak sajokjak nok nokoi mankhana chin manklen bisingte Sari kaham jatana na ini ni asamatai saptamiyo hai jara manda thanai Darshana Thirama Balai ke Anikha Kuhurai Tatuya Hamaya Faro Program Nigi Mananu Haro Serairok Kirana Masamangku Buga Jatanama Angka Kuhurai Hamaya Faro Narek o program na pa esa pajonto naithungni nibagi Ama asamatai besara wasi saphayo Asugna Jatana Samuel Kigladi Kebe by Kebe Wala Yawe Taku Bukok Nidini Huni Babilai Jatana Milani Sakatang Laito Abena Anikasa Jatana Koimon Tai Tang Teka Jatana Tanglai Tangtung Awa Anikasa Jatana Mahani Hai Kaku Hudai Himayahai आज यहाँ 7 बटालियन TSR कैंप में शेषी बाल विद्यालय केंद्र के विद्यार्थी के द्वारा एक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। मैं पहले तो थैंक्स कहना चाहता हूँ 7 बटालियन के CO सर को और बाकी यहाँ के जितने मेरे मित्र हैं उनको मेरा आंतरिक अभिनंदन शुभेच्छा। दुर्गा पूजा का सप्तमी तिथि के उपलक्ष्य में हम लोगों को आप लोगों ने जो मंच में दिल से बहुत समझ लो कि मैं अपने नहीं पूरे स्कूल के फाइटिंग संताबो ओ समाtai ni pandal bisingo संहाब लायना bisingo habmani pore TSR 7 Battalion by tangjak o समाtai tai orni mangthong rok ma durga ni mutai bahai Seng na chato ka sajok jak aborok seng tabuk nong phongnan bagi thangai tongo nogi man khana oro belai no kusuk ka tangjak staircase oro white color bekhe paint khaijak nogi man mo kedarna ni theme haida hanai kisa Himachal Pradesh rogo parbat rogo nugma hai mandir aba ke snamjak Omong kai bisingo habmani yaglo oro bisingo entry oro boganyo kaisa matai nok omong kai TSR 7 Battalion by tangjak bong ni oro ni matai madurgani mangthong mangpli nuin mangkhana ro
और जागानि पुजारी हिंदी बा प्रिस बरक आबरक बंगनि टीएसआर पर्सनल रकनो पूजा सेरेमनी बागै बिलोथ प्रिपरेशन खालामजागै दङ उसका ठीक से मैंने एक्सप्लेनेशन कौन करेगा पता है ये Bongni decoration banowi man khana clothing by ke bor ke decorate khaijak different colors ni cloth use khai oro sajokjak nowi man khana chini klok boskan bego dikino sajokjak सरजी फाइटिंग ताबुक जों ओ टीएसआर 7 बैटेलियन नि दुर्गा पूजा पैंडल बिशिंगो जों और नि खरकसा आदों में कोक सलाइनाय सर जी आपके बारे में थोड़ा बताइए और इस साल का दुर्गा पूजा 7 बैटेलियन टीएसआर के ये हेडक्वार्टर से किस इनिशिएटिव बा कौन सा आइडियोलॉजी लेके इस साल का दुर्गा पूजा मना रहे हैं मेरा नाम प्रकाश मिश्रा है मैं 7 बैटेलियन टीएसआर में हूँ और ये माँ का पूजा का दायित्व तो मेरे ऊपर में दिया गया है और इस बार जो है माँ दुर्गा बहुत शुभ लक्षण है जो माँ हाथी के ऊपर में आए हैं आ जाएंगे डोली के ऊपर में तो ये बहुत अच्छी है जो पूरे समाज के लिए पूरे विश्व के लिए कल्याण का ही संकेत है और 7 बैटेलियन में जो है हर प्रतिवर्ष के भांति हम लोग इस बार भी मना रहे हैं थीम तो आप देख ही रहे हैं जो किस थीम पर बना हुआ है और हम लोग यही चाहते हैं सब विश्व का कल्याण हो प्लस हर एक आदमी सुख समृद्धि से माँ सबके ऊपर में कृपा बना के रखे यही हम माँ से प्रार्थना करते हैं जी हमने हर साल देखा है 7 बैटेलियन टीएसआर यहाँ का जो डेकोरेशन है या फिर हर नया साल में डिफरेंट थीम लेके डिफरेंट डेकोरेशन व डिजाइन लेके करते जा रहे हैं पिछले साल भी हम लोग ने देखा है कुछ अलग ही थीम था तो इस साल जो पैंडल बनाया था बाहर से वो किसको देख के मतलब कहाँ से इंस्पायर होकर ये बनाया है एक्चुअली ऐसा है ना जो हम लोग जो हर साल जो है थीम चेंज करके बनाते हैं और इसमें ऐसा है जो हम लोग कोई बाहर का नहीं है ये सब हमारा जो अपना वीर बंधु है उन लोगों का अपने आइडिया से ही हम लोगों का हमारे जो समादेष्टा महोदय हैं उनके नेतृत्व में एक मीटिंग होता है और उस पर देख के सोच समझ के जो इस बार या पिछले साल जो हुआ आने साल जो होगा कौन सा थीम अच्छा हो ताकि हमारे जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको अच्छा लगे सब कुछ देखे माँ की कृपा बने रहे तो इस आधार पर हम लोग थीम चेंज करते हैं जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू फायदि इनके जों दाबो फादर बखा थांलायानो आरो जों बबो खरकसा टीएसआर पर्सनल नो तामके ताकले बिसु गांके बनो और रेस्पॉन्सिबिलिटी रजाखा ताकले बिसिनि पूजा बाहाके लांनाय आवन बाहाके पालायत लांनाय फायदि जों दा फादर बखा थांलायफोरनो फादर थामन यागलो जों तेबो और नि सिनियर ऑफिसर सगय बको सालायन चाइ तंनाय नरक चयवै नाय तंनाय सिन मांफले बिसिंते
Omong gay fatarong homani lama sung te he sopai ki bikuwa two-way kes namjak obong ni puja pandal puja chengya kho chengna sakang joto preparation nga jagai tongo aba hikino o kami am chani ngi ba haino gana gene ni kami am chani ta kho okra ju songmoi malai borok te he sakthar mong nawi oro kaisa chamung musamung panda bo tongo hone sangkhane manga hadi tabuk sing oro jagani senior officer chokwe kok sanan try khalaine bong ni takle bisini pojana toi sing thai thai ni kok sing ne le. So welcome again. Right now I'm here sitting next to the senior officer of 7 Battalion TSR Jampoi Jila headquarter. So sir, tell us about this year's theme. इस साल पिछले साल से कुछ अलग ही थीम दिख रहा है, तो इस साल का वो जो डेकोरेशन ये कहाँ से इंस्पायर होके ये बनाया है? Actually this is inspired from Kedarnath temple. And all these things are made by our boys, TSR boys, and this is using our local bamboo things and this gunny bags, all these things. So that means the decoration is not done by someone else. No. It is done by the Yes. All our boys ready. It is their credit. So what is this year's theme? What will be the message for the people watching out there? On the occasion of Durga Puja, yeah. Theme is, this is not any specific, based on this, actually the main message we want mainly peace and calm in our society, free from drugs and all this menace like child marriages, and free our society. That's it, our message will be. And sir, what is the estimate budget to complete all the pandals? It's near about 2 lakhs near about. Yes. So is it based on, I think as per we have seen the pandal, yeah, it is quite like eco-friendly type. Yes, of course. So eco-friendly what are the uses type. of materials? Mainly bamboos and gunny bags, and only paints, nothing else. All these things. And one special message from your side, from 7 Battalion TSR headquarters, what will be the message for the people watching out there on the occasion of Puja festival? Of course, this is Durga Puja is always means इसको बुरी चीज का खत्म करना है. So through this puja, I want to spread my message that we want peace in the society. We want to live together. All people should live together in our state. It's a peaceful state we have, and everybody should live peacefully. And that's what I said earlier. Free from mainly, especially drugs, because it's a very big issue for our state. And of course, other like child marriages, all these things. We want to free this society out of these menaces. That's it. That's really our message. Thank you so much, sir. And your identity? I am Commandant 7 Battalion TSR. Thank you so much, sir, for your time. Thank you. Da, ha. Gecheng oro haino chini TSR 7 Battalion non aleman bisingo cheng khoraksa takho kra manka cheng boyo han saiman laina takle bisini o puja panel bahai ga sai khana ga takle bisini thanai bisin sai da na chatok ungku khana takle bahai ma tongoro phai taklai 7 sai ta sanai thoka taklai tiro go ta tamna klai jak hairo khai ke boro agin sai te nai thong ma tongka agi hinge bahai tongmani mon sai nai thoku agi bo nai thogo tabok taklai te nai thoka ini kangke khorok busuk phaleme nok kunu khungni nok khungni sing khor tam phaija ang masa logi masa tai chrai khorsak ka phaleme ta takle bisini Durga Puja tei bahai tam ro khale ke bosa jatu kan mungsung da paile ka tai tam samung numurong tei tinin jora bahai din lai ka sai tiri salsa sangguri ka khana hanya guri phinai samung ta sabai pai gela tai tongko
tahu orang theka tai kubung jaga thang nai phinai jena नायफैनाय जों tam sana mo sang nai chang lo korang no nongni bukhak tai durga pujan tai tam kok kesana mung saing যতন না সানা মুসঙ্গ যতন কামকা গুরলাইদি ওয়ালাই সুলাইতাং লাইদি আবন তা টংথক মা বা টংথক লাইদি আসুন ambai haino hai sing tak fai sok bai pika khumuleng hatini dukmali hatini khumuleng local committee bai luwa jija o samutai biskango faidi oroni mangpli rok sing tabo nalene hai ke ang cameraman no koine ani uklok ni je mangpli dongma rok no kaham klai ti sawi lukurong no furuna ne bagai hai ke lukurong ni bang mari trik trik khlai nukjagui tongo norong nugunyo man khara tei sing o samutai nale mani logi oroni lukuro bai bthai se thaini kok salai nai lenai haike bisiburum ni haike no taklai bisu bo bebak lukuro no tongthoksa thokni bising te khatang khaja khlaiye nok nukhungni borok bai o samutai nai leo haike sing tabuk no bisingni mandop rok funungai bahai o jagani thim rok bo bahai na harjaka te bo bahai na choto to kais nam jaka bising habnai len tabo nugui no man khana rok o biskango simple na choto thok te lighting rewis namjak te oroni o samutai nugui man khana chini kan borok rignai ri sabai na choto thok kai snamjak busik se nai thok norok no ogana gini ni mangpli rok te bo kaham khlai phununa ni bagai sai tongnai nalemani ya gulo oro je tongnai bororok bai bo thaise thaini kok salai nei nei haikhin rok chini khorang mangpli che oi nai tongdi okra chakra beba sna choto tok tong photo tok ni bisingti o salno pala layo mari trek-trek ke bang lain sabi mare
chin khorang ni mangpli ni bisin ti lamsogo samudani dekha ka hamya pharo daklai biswa mane bo bahai pherlai muno nukaka ne bahai rok emne kato belanyo hom dodom kano samudai nai tong lai sabu khumulungo borok to motamuti kaham no khlaikha tini phas din ba asak em ko ya asa ta bangai tong kaham no chini tibra bari o jodono hom dom kana le em bagai belai khatong thobo asang mo ka kasar tabung ni cerai no kasar namu tungo bolte tabuk to tabung ni cerai rok to neng nesa bai onek gedalai tongo karon sini obo sini borok ni bisingono nukjagai tongo chin cerai rok ni bisingono obono toinyo sini tibra bari o tabuk jaga no joto jaga no osomotai kajago abon bagai tabuk belai kaham no sini bagai cerai rok opti rok no nugoi serengteng tai kisa jaga o to phanyo abo ni toinyo utsob bo kaisa utsob abo belai nangkuk mani no sini bagai bo matani utsob bo joto no malayo dol malayo joto hasal ni borok phayo jati gusti phayo dol baksa malayo kaham hamya kok salayo abo no ngone kaham ta sini bagai dadara belai kina hambai haike o samutani lama kinar rogo banik rogo songsujak mane naitho to khlaiei dugan no berjagai dongo o jaga serai ni thingmani mani hoite okra rong ni chamung nungmung serai rong ni chamung bebak no man thogoi dongo haike oron lukuro baite thasu thani kok sangan bagai jai tokai Pada itu orang sini dukano tam khela tongor nale ne. Kaginan pula sengra sinai. Tini salbasang karo no dukang kolong mana? Tini simi sekolok boleh. Salbasang sebagai kolong mana mela? Mela apa tindin dengan ta? O 2 tarik ni kau tindin ke nanya gitu lekai. Tam man thong nang orang mau pajang nai dah mana ni thengjang nai bahai lottery system. Lottery system. Tiket iko obo kaisa iko tiket obo 50 taka kaisa phalo 8 price mano mane 8 price tongta 50 taka kaisa tiket daam oma kaisa round no 60 ta tongo guti kaisa round no 60 ta Takari second prize. अब second prize बोने second prize में बाकी माने अब मनी बाकी मुठंग का खाई खाना मुठंग मने साइड को साइड अब गुर 4 बार 8 बार अब आं कैमरामैन कोने यान तंगना बाकी बम 8 बार गुर हो 8 बार गुर का फर्स्ट प्राइज सिंग के को मानाय पुकारong मानाय जे नों हामदों मानाय आं गेस लांना हंगला गेस तो गेसन मानाय ताकारि जेसान माने मानाय जेनसन अब जे और नंबर फाइमोन अब फर्स्ट प्राइज मिता के प्राइस थंगमाने के 50 टाका नो 50 टाका 20 टाका रंग थंगमा गरा माया 20 टाका नि 20 टाका नंगा के सेकंड प्राइस को ताम तंगाइसा सेकंड प्राइस के गांगमां का सेकंड प्राइस के सेकंड प्राइस नि तंगो रो मो उनको टाका रे तंगो थर्ड प्राइस के गला सिगन रक तंगता Customer to ang to mudah-mudahan nuka mudah-mudahan fine dong go. Ini bahaya tak lagi di sini juga fotonya tuh ini. Ini tuh first time bah mudah-mudahan kamu nak kenan cimita saya borok dong ini aja. Melarok ke salbus tuh nih poza apa ya sak? Poza apa ya sak saltam borok dong aja. Saltam borok dong aja. Lain pari. Darah di sini mengruai ini sampai pari mengesek nanti. Tini an logi song tayan amo tongo tayan cerai korok. Yang di semua tangrai sini ke family ini sing kok salah sini fadi. Kai biang di parlimen parang ke burun dana. Seng kata orang tong kumulong kono. Aw tini orang simda pula parlimen ni bawa sing kubun jago pai nai pai mani. Amo no first time seng tayan jaga tanya tatam mana karon. Nenglam na lom deh. Nathok. Neji niti perasa area wana kene sata karon tangga gaga tabung ni serai rok generation ni serai rok. Onek suak nong layo drug salayo abo to use kaya karanya kaisa occasion ba
abo kaisa program mutanya program no hana sajak te klayo plus tai mela potong oro kang mano dal bidal dal thumung rok tongo sarai rok ni paimung tongo bo samajat te ni jinis ranya no tui beranya neng thung anam jana asa khayo আর থানায় বিশনি সাই তাকলে বিশিও বুমহাই জুদা নুখা আর তাকলে জুদা তো এমনে খে কোন চেঞ্জেস করি দো এমনে আগিনি যে যেমন তাবু মন তো নিও তো কে বরক বাং খাঙ্গা তে গেছে নাই থমু ফাইওতা আসুন না হামাইদা দা ঠিক আছে নালে কক সানাইদা নাথক হ্যালো হলা হাই নে পাপা ফাইদি হামাইদরা da hambai ফাইদি singyang te bo kok sanan chai chulai na omong ngangkai TTADC headquarter khumulong thai जों साइमनाव त्रिपुरा हासेव चिन त्रिपुरा सारंनो बिसिङाव गांकाय जों दुर्गा पूजा हन्दी जेखुनु फेस्टिवल न ती पालाय फानो जों आसक गुबुन दफन बर हाके बेलाय कतरके खालिमन नुया तामके अमो चिनि सेफ्टी नि बागे बो मेटर खायो हामिया चाया माने नोंमानि चामानि चवाक माइखौ महायरक न तैनाय जों दारां खुदेब खानाय मांखा जों हाय ड्राग सक चवाक रं नंमारन कारै दाति पूजा खायफानो तंथकलायफानो किसा खाल्लै सोराबसानि बिसिङाव पाइलायनानै नोंथां आबो नों बेलाय काहाम जरानि बिसिङाव हर गथक दंयावै फायदि जों ताइ सामनो माननायानो अर तो जों कयजन बे कक साका यांगो दाराबै कक सालाय हायफै आं साया पूजानो तिपा साजिदिता द कक रे गयां कागिले बाहाय नि सिनि मुंरुइ बें फायमानि पारान बुं आं दे दसरामनि अमके नि सुक सुक नि मुंखा तामनाय नि बुङो बैनाथा नि बुं बैनाथा ओके बाहाय ताकलाय बिसिनि दुर्गा पूजार बाहाय मा तंथाके काहाम नबला नाचकाबला फाय नखनि फायमानि गे खरगनि सुक बायनो दा ताइ तो एको काकी सं तंबाय जों दल न खाले पारा कायसे निमांता तामके जिरान्याते गुरु फायमान आयांके बरकला करिनो छि यां सतासे बरक फिका जिरान्याव के बरक कस कम तिनि कस करिता के पूजारो के आरन ना छ त कुना यांगो छिनि अर आयां बा सहर बा सि यांगले ताम हने सासना सहर न मा हनाय बले तामके खुमुलंगो बिसि ब्रुम पूजा पाइलायमन बिसिङो ताकलाय बिसियो बाहाय कुन मुंखा जुदारा न नुगे बला काहाम नबला आगे बना छगो थाने बसरगो बो मेला रक बाहाय मातन तिन तामरो पाइलायके सुकनि बागै एको ताक पाइला नै नायो पायाखो दंके थांबाय कागे फायदि जों ताबो अ खुमुलंनि परे जों गुबुन थायबो थांगै तेबो तिप्रासा आम चायो जों ट्राइ खायनि जेसक मानसाक जों थाने रगबो जों राजाखौ आगलियावबो जों गोगमान न माहायके लाइभ ब्रॉडकास्ट जों नंनि बागै खायो आबोनो खाबं ताकते बो जों नंनि बागै सिनि जेसक मानसाक त्रिपुरा हासेव कामियाव थाङै सिन त्रिपुरासा बसंरो बाहायके दुर्गा पूजा पालाय आबो नंनो जों फंनाय बाय साइतङ हाइन बागै न नाय तुंनि सयावै Arta kaisa ya phono bi omong ke pranami box हायगे हायनो हाय सिं ताबो फाइसक पाइका जिरानियानि विवेकानंद क्लाब बाय संसारजाक असामुतायो हायगे फाइदि अ जागानि असामुताय रंनो बाहाय नेलेने हायगे आं केमेरामेन नो कोनाय अरनि नायथथत मांगब्लि रंनो फुनुनानै बागै अ जागा सिं फायै नुगै मानखा जे बरकनि मोखां रुयै नायथथत काय स्नामजाक ते केन्डेल रंगुयै मुसिक नायथथत काय स्नामजाक आबनि यागलो सिनि याक शिबखागो नुगै मानखा जे प्रणामी बॉक्स नि आ जागा शिबलिंग रिवै स्नामजाक नायथथत खलायै हायके जों ट्रिक बिसिङाव हाबै अजागानि नायथगं रंनो नायलायनाय बाहायके स्नामजाखा अजागानि असामुताय कुला जों हाबै नुगै मानखा जे अजागा लाइटिं रग रिजाक लाइटिं रग रिवै नायथथत खलाय स्नामजाक ते अजागानि आमा असाय असामुताय कतरमा
khai snam jate lukurongni bangmari bo gobang khlaino nukjak tongo truk horong ka hangai te bo bangai hini kha khayo tamge ta ojora ose omsukhai bangka hangke haike o jagani cameraman do konai je o mangpli tonga rong jotona ka ham khlaiei capture khlaiei lukurong phulkai banati ke te o jaga te kisa kubri jaga ni slai unique nukuiman khatam ni hinga o jaga je botul saka o je botul rok bai snap jak rok nukuiman kha borok ni mokhang rok roi nai belek hino na chuto thokai snam jak जों oro mandop naile mani yagulo o jagri luguro bai thaise thani kok salai naile nai abon karibo o je mutai bising na choto kotorma khlai snam jakha haike ang tabuk o jaga khoroksa adungjuk bai kok sanai ang cameraman no konyai je buskang phaini humuge ho আন্টি কেমন লেগেছে এই বছরের পূজা এবার আজকে প্রথম বেরোলাম ভালো লাগছে ও মানে এর আগে কোথায় গেছেন এর আগে গেছি সমাজ সংস্থা তারপর নেতাজি তারপর ব্লক সমনে ধূমকেতু ক্লাব তারপরে ওখানে আইলাম বিবেকানন্দ মানে কোনটা বেশি ইউনিক আর সুন্দর মানে এইটাই একটু ভালো লাগতেছে মানে অন্য ডিজাইনার করছে আর কি আর সামাজিক সংস্থাটাও ভালোই করছে খারাপ না ভালোই এরপর কোনখানে যাবেন দেখতে এরপরে যাম মান্দাইছো মনে এরপরে ওদিক দিয়ে গুইরা আগরতলার দিকে যাবো আর কি আপনার পরিচয় আমি ওই আমার বাড়ি জিরানিয়া ওই কালীমুড়া আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ हायके जों ओ जागानि तिरक तिरखाय अंखरना फाइसिं थांनाय तो लायो ते बनाय छतो तो खुनुंनायनि रंना जों तिरक तिरक इसको बोल दीजिएगा नहीं तो झूठ बोलता है ना हायके आपनो कारिबो जों जे जुदा नुगै मानखा बसकाङो जे ट्रफि बेरा जाग्रक आजागावो खुमरिउ साजक जाग्रक हायके लुकुरंनि बांमारि तेबो तिरक तिरक थाङो फायो बांगो आबहायं दङ जों दाबो फादराव फायमानि यागलबो अरनि बसकांनि लुगुराव बाय थाइसे थाइनि कक सालायनाय लायनाय
আঙ্কেল আপনার কি চিনি খরাং নিউজ চ্যানেল থেকে শারদীয় শুভেচ্ছা। মানে এখানে কি প্রথম না, বাড়িতে রানীর বাজার এখানে জেনে আমাদের লোকালি ধরতে গেলে প্রতি বছর আসি এখানে পূজা দেখার জন্য, এই আর কি। এখানে খুব ভালো লাগলো, এখানে পূজাগুলো খুব সুন্দর লাগছে। হ্যাঁ, আমরা অনেকগুলো দর্শনে আসলাম, এর মধ্যে এই পূজাটা আমাকে ভালো লাগলো আর কি। এরপরে কোনখানে দেখবেন? এখানে আস্তে আস্তে রাস্তায় যাবো, এখান থেকে আশেপাশে যেগুলো আছে এগুলো দেখে চলে যাবো, রানীবাজার চলে যাবো। রানীবাজার দুইটা ভালো পূজা আছে, বেশ সুন্দর দুটা পূজা আছে, ওই দুইটা পূজা দর্শন করে ঘরে চলে যাব। এর মধ্যে কিছু পার্থক্য হচ্ছে রানীবাজার এখানের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। এবার রানীবাজার যে দুইটা পুজো হচ্ছে এটি বেটার, এখান থেকে ওই দুইটা পূজা খুব বেটার, এবং আগরতলার সঙ্গে তুলনা করলে এটা কম নয়, ভালো পূজা হচ্ছে রানীবাজারে। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। Ting tabuk o zaga to je nai choto togoro ni mangpili nai pai lekha abni ya gulo sing norong no beskang ni te bo nai choto thong mangpili kubni thai ni funuk nai haikino rok chini khorang nai tong ni choesa. So we have the president of this club, हम उससे भी बातचीत करेंगे आज इस साल के बारे में, मतलब इस साल का दुर्गा पूजा किस इनिशिएटिव या फिर किसका इंस्पायर होके ये पैंडल बनाया है। तो प्रेसिडेंट सर, आप बताइए आज इस साल में और कुछ क्या दिखाने की कोशिश की है लोगों को? एक्चुअली हर साल हम लोग का एक ही इच्छा रहता है कि जो दुर्गा पूजा में जो भी आते हैं पुण्यार्थी जो भी आता है कुछ एट्रैक्टिव कुछ करें हम लोग, जो क्लब में और मेरा क्लब का जितना भी सदस्य लोग हैं सब मिलके चाहते हैं कुछ आइकॉनिक कुछ करे। तो इस बार भी हमने जो वेस्टेज सामान है जैसे प्लास्टिक का बोतल हो, जो हम लोग ऑयल टैंक जो तेल का जो टीना है वो, और जो हम लोग का जो पाट काठी होता है जो बंगाली में वो सब लेके ही हम लोग इसका इनिशिएटिव लिया है। जो भी वेस्टेज है हाँ कलेक्ट करके बनाया हुआ ये पेंडल। हाँ, ये पेंडल है। अच्छा, ये तो बहुत अलग ही सोच है। फिर और उससे भी अलग ये जो फोटो लगा हुआ है इसमें, एक्चुअली ये फोटो इसलिए लगा है कि सब लोग देखे कि जो होता है ना एक इमोशनल होता है ना, कोई जो समाज में जो हो रहा है, जो लड़की लोगों पर बलात्कार ये सब जो हो रहा है, जो उससे देख के सबको हम लोग को समाज में हाँ अवेयरनेस की तरह आए कि हाँ हम लोग कुछ सुधरे। हम लोग जो समाज में कुछ लोग होते हैं जो अलग सा महसूस रखते हैं हम लोग को माँ बहन की तरफ, तो वो नहीं करके तो उनको थोड़ा एहसास हो, उनको थोड़ा लगे कि हम भी थोड़ा सुधर जाए। तो इसी के ऊपर में हम लोग ये सब किया है। अलग अलग थीम में हम लोग अलग अलग कुछ दिखाया। जैसे पुराना जमाने में हम लोग का जो हरिकेन था वो गुम हो गया, लेकिन उसको भी हम लोग दिखाया। जो मोमबत्ती है कैंडल वो भी अभी कोई नहीं जलाता है, तो उसी को कुछ दिखाने की कोशिश किया, बस इतना ही। तो बेसिकली आज इस साल का ये जो पैंडल है वो सोशल अवेयरनेस और फिर वेस्टेज को लेके, यस राइट, मतलब कैसे यूजफुल करना है जो हाँ राइट। और एक और मैंने हम लोग ने एक यूनिक चीज देखा है, कहीं कहा सभी जगह पे प्रणामी बॉक्स तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पे एक शिवलिंग भी रखा हुआ है। शिवलिंग देखिए, हम लोग का हिंदू का जो देवादिदेव महादेव सबको पता है, देवता का सबसे ऊपर होता है महादेव, तो उन्हीं का जो ये सिंबल है जो हम लोग शिवलिंग में पूजा करते हैं। तो हम लोग माँ बहन बहुत एट्रैक्टिव होते हैं शिवलिंग को देख के, तो इसलिए हम लोग माँ बहन के उनको शिवलिंग के ऊपर कुछ अच्छा कुछ ये आए, तो इसलिए हम लोग शिवलिंग रखा है। तो लोकल एरिया में लोगों को क्या मैसेज देना चाहते? लोगों को तो इतना ही मैसेज मैं सबको मैं इतना ही बोलूंगा, मेरे तरफ से, मेरा क्लब की तरफ से, बियॉन्ड द क्लब का सब सदस्य की तरफ से मैं इतना ही बोलूंगा, सब आए, सब पूजा देखे, बहुत अच्छे से वो लोग अपना बच्चे माँ बहन बूढ़े वो लोग सब आए यहाँ पे और पूजा का आनंद उपभोग करे, बस मेरा यही है। और लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि इस साल का ये जो एस्टिमेट बजट कितने में बना हुआ है? जब देखिए हम लोग का कुछ बजट तो हम लोग का छोटा एरिया है जिरानिया, तो फिर भी हम लोग क्लब का सदस्य लोग बहुत अपना अपना पॉकेट से कुछ इनिशिएटिव करता है, और मोटा मोटी 22-25 लाख हम लोग का बजट है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। नहीं, छोटा अमाउंट नहीं, लेकिन आज की डेट में जो है लेबर का, देखिए हम लोग इसमें लेबर लोग काम करते हैं, अगर एक लेबर आता है काम करने के लिए तो उनको कम से कम 1000 रुपीज उनको कोलकाता से आता है। जो मूर्ति का जो कारीगर होता है उनको भी अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, ठीक है। वो जो हम लोग का जो लोग भी काम करते हैं वो 15 दिन दुर्गा, देखिए हम लोग पूजा का आनंद उपभोग करते हैं और वो लोग
पूजा में इतना मेहनत कर लोग बनाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको 1000 की जगह 1100 रुपए मिले, 100 रुपए ज्यादा मिले तो उनको थोड़ा अच्छा लगा, अच्छा फील होगा। बड़प्पन नहीं, यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, हम लोग बाजार में जाते, हम लोग मछली खरीदते, अच्छा मछली देख के तो 1500 का मछली 2000 में खरीदते, तो लेबर को 100 रुपये देते तो हम लोग को अच्छा लगेगा कि उनको वो हम लोग को दिखा रहा है ये सब। तो हम मेरा सभी क्लबों से सभी जो लोग भी जो लेबर लोगों से काम कराते हैं, जो कारीगर लोग काम कराते हैं, जो आर्टिस्ट लोग है, सबको कुछ मिले, जो 1000 की जगह पे 1200 मिले, तब वो लोग अच्छा फील करके काम करेगा। यही मेरा है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। और आपका चैनल को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो इस साल की दुर्गा पूजा का, शारदीय उत्सव का। सब आप लोग अच्छे रहे, खुश रहे, एकदम आनंद से रहिए, सुस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जों ताबो फाइसा फजा जिरानिया चौमनी वो अमों गांकाई जनप्रिय नेताजी क्लब by संघाजाक असमताई. Just have a look behind me. That's a astronaut thing. Aerospace ni plane aro punungjawi tongo rocket. Abon yagolo kubuma yango portrait rizak tongo yango Air Wing Commander Indian ni Air Force. Oba hekeno yango tamsanai abo astronaut okbuni photo Deepak Karmakar General Army oma hekeno kubuma chini national security ni joto top faces okni portrait hebajak tongo. Yang khaksa oba haino missile berajak army rokni missile omo bong ni taklai bisini team gangke o design ni bisingtin sung Simon ka omo taklai bisini joto Indian Army Indian Air Force kango Indian President Sri Draupadi Murmu ni photo borjak. Pai sentap terus bisung hablai nai bong ni taklai bisini mutai ni mangthong alena. Bong ni main motive bong ni team ka women empowerment ni bagai borok encourage khaya taklai bisini o bojano tui nai. Jingor nogi man gabama women je establish je well achieve tamsa well known faces Indian top leaders brirong bisingo bong ni mangfuli rok oro kabungo portrait tisajak omong gangke bisingo bong ni mutai bong ni club by songhajak o mutai mangfuli nai din rok nogi man khana. Aboni logi pendal bisingo bahaino ma Durga ni mangfli ni debraya grao bo chungoro nugi mano Mother Teresa ni photo bo borok highlight khaikya. Abo shimiya oma hakino tai yang tai khaksa digi botongoro chini Lata Mangeshkar ni je legendary singer musician boni bo photo mangfli rajak tongo abo nugi man khana. Basically borok takli bisini bong ni team ka women empowerment bagai borok women rong not belaino empower khlai highlight khai phuno ka oro takli bisini je pandal bisingo yang otai khaksa phaching sung nugui man kha orong gangke Indian wrestler ba boxer hunjago Mary Kom bin bahaino mangphli oro phuno gui tongo Padi sung teruk tai kubon thayo basang thangnan chai chok lai na বাপের ঘরে লক্ষ্মী স্বামীর ঘরে অন্নপূর্ণা ছেলের ঘরে জননী আমি আমি ছাড়া সংসার রসন করি আমার থেকে আপন করতে আর কি কেউ পারে
বাপের ঘরকে ছেড়ে এসে পরকে বাঁধি ঘরে গোত্র থেকে গোত্রান্তর যদিও রীতি তবুও যেন জন্মে দিতে সকল দুঃখ শুনে ভারত মাতা সেও নারী নারীর জগৎধাত্রী নারী হলো এই জগতের সবার জন্মদাত্রী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাই পুরুষকে বড় করে জেনে রেখো সেই পুরুষকেই নারী গর্ভে ধারণ করে মহাকাল আমার পদতলে শায়িত চিরকাল Haiki sing tabu phai so pai ka mandai ni aitor ma club skango haiki phai dio jaga ni naithok pandal longno na le ne o jaga o da su boro ro kre tam gayang phataro banik so lui tongo to talk less namja cameraman no koi dai je sini yak sidia gra bukhago oro je tal khan luka photo session rok snamjak je lukrok nai thot thot khlai mangpuli ti sawi man ni ti khlai haiki sindabu o jaga ni tirik tirik phataro ongkhor mani ya gulo je phataro je bani ungi tongmani ya boro no tirik tirik phunuk lainai kinrong nugu nyoban khna lamarong bororong ni bangmari okra koto cherai juto bebak no haiki tirik tirik bisingo habaite bo phurungani chai tongnai kinrong nugu nyoban khna o jaga o serai rong ni thungjak nai mani hoti sengei joro je khela rong mu thungjak tongmani
जों हायकेनो तिप्रासा आमसाय दालबिदाल थायो जों थाङै फायमान यागल' ताव हाइन हाय जों मान्दाय एलाकाते हेगुरि तेवसे जों जिरानियानि रानी बाजार साम्पाव फायसक फायख्या अरो जागाव डॉक्टर बिक्रम साराबाई स्मृति क्लाब बाय संसाजाक अ थायनो नुगै मांखा yang केमेरामैन कयने yang bongni पेन्डेल के साकनानि बागै बेलाय नायस नायथके साजुजाक अरो बाहायनो वा बाय बेम्बु बायके साजुजाक बेम्बुनि किनार किनार कसार कसार लाइटिंग थास के साजुजाक नायनेदि आबुन यागलो तलावो हायनो अरो बेरिगेट बायके अरो के bongni बेंगली कल्चर नति बरो रिगनाय सॉरी नॉट रिगनाय दिस इज रुकुटु रिटुकु बायके बरो अरो संगै ताई एंट्री रगो लाइफां बुफां रग गायनाय साजुजाक फायदि जों ताबुक बिसुं हाबै bongni taklai bisini bumta heke design tu bui borok snamka tai decoration khlai ke abo phunogana tai madurgani portrait dog nongno phunongnai norok nai tongdi oro dalbidal style kiship rok bai ke kubungma oro jaga kiship mi sakao portrait pot decoration tai drawing sok painting rok khlaijak abono noi man khana nai dengdi Oma hake different places o thangine जों नुगै मानखा जुदा जुदा स्टाइल जुदा जुदा डेकोरेशन जुदा जुदा डिजाइन बायके स्नामजाक रंग बाहायनो जों नुगै मानखा किशिप ताई बाइलिंग गो बाहायनो आरो रिलीजियसली सैजाक रिलीजियस कल्चर नो तै आरो बुमुं रक ताई पट्रेपट लेटेस्ट अफ सैजाक दंगो ओंखाय ताई बाइलिंग रगो ताई तामजों पट्रेपट सैजाक किशिप और जोंखौ नुगै मानखा डेकोरेट खायजाके Oro around 100+ equipment हेफाजाक bongni o taklai bisni Durga Puja ni decoration hotai yang buskango nainedi bongni club by songsajak Durga Puja ni mangthong busuk naithatok snamjak oro jotono golden polish ba ke snamjak जों बाक्सा जागाव नुखा बाक्सा क्लाब बाय डेकोरेशन बा दुर्गा पूजा नि मांथं रंनो आरो जागाव बाक्सा मादुर्गा मायंनि साका कासाजाक बाक्सा लायन नि साका बा सिंह साका कासाजाक अरो के जों नुगै मानफाया करायनि साकाव कासाजाक ओंखाय आबनि लगलगि तंगो अरो ताई अन्य मताय रक bongni murti takjak naithoke Yango naine khangke jirani area tai mandai area o hor sokaba tininis horo asuk borok bangthaya tabo hor bongkha 11 ta angai dongha borok komin tongo komin nukha paidengka sangtabuk oron yagulo chung tabuk thain hai chung rajakhor agulini simi chengei dalbidal kami chung ayang takajala jompojala khumulung mandai tike chung bori phaimani yagulo tabo hain hai chung tewisa rajakhor aguli bukhang chung ta thangai tongnai piro Omonge bongni decoration, bongni lighting by ka sajuda naithoke. Sung bong nero nugui mangka flickering light tai diesel light o by ka sajuda te lamau bahaino ani ungkulugo yang kolongma ke light by sengjak lama boto almost 100 meters ni kolok hayani mano paidingka sengtabo o thaino ya karete kaya thayo seng thalai pirane sengtebo rajakhor agli soge asak seng jesak manchang no phungan sai deoi tongo Hake sung tabo haino hai Rani Bazar ni Royal Club by Songsajak taklai bisini ama osomotai ni tero sung phaisok pakya ani klugo nui mangkhana bose kotor ma ke decoration khlaijak omo puila hamani lampra entry hinjago belai khana naisana ke sajojak yango naidi cameraman ang changnan koinai boskango
besek naithok ke sajok jagi ango bisingte kolokma almost 200 meter rangnai oron simi je main pandal soginani belanya kolokma ke decoration khlaija ora lighting baike 1000 lighting step ajak o jagao naidi lukorongni bangmare tabu bangi tong hor jagao nai mathang bodolno kari bahaino student side rongni bahaino scout and guides